te le tu la foi tau tai mai a te au whaoga mai a se whea whetalai mai ale alie ai whaalologo o lau whanau. My God who was, my God who is, forever faithful is He. He said He'll never leave you. He said He'll never forsake me. Take my hand and lead me, Lord. I hear your voice, I hear your call. Speak to me now, here I am. I will answer to your call. My God who was, my God who is, forever faithful is He. He said He'll never leave you. He said He'll never forsake me. Take my hand and lead me, Lord. I hear your voice, I hear your call. Speak to me now, here I am. I will answer to your call. O te o wholofa ma whatalo whātulu nei tai o whaula tunu o wha ma lord whalau manuia o le tai au le nei o le asofa reile o le anaso luas fulu o le masina o Februari tausanga ilua fe luas fulu maniono o le awamranga ma le tautua amata le nei o le siufongo le naumua
a mai ale tatou le vi ingo le tua mai le au talvou le whakasa tula ele ua oli ia pe ua so ona oli nei ia ona tapina ina leo le tatalo e amatalia i whaasa launga le nei tai au ta alofa lava. o le a tātou te talo. Le atua o mātou tamā siri ese. Le atua mai le vavau e o atu lava i le whaavavau. Le atua lava lau a fio le mātou i sau o le fōwhanga. Le whaia mea umalava i lau pule whaito tas. Le lava ua whaalia lau pule ao le ali ie le nei tai au. Ina wala whai mailo wa tunu i whangunga le lei. Ina wa whafouina le ola ma le malo si fou. A wafo i leanga i atu i whiau mga ruenga masani i le nei aso.
Le mātou te whawhitai eiro mātou o tua i lo alofa ma lo wanga lelei i nā tele. Le lavo e momoli mai mātou i lo file mu. E ala mana o lo wanganga pa ia o le sa tautu o luaina i mātou. Le mana lava lea o lo musumusuina i mātou i mea lelei uma e te tau o mātou whaia e tusa o lo whingalo. Le ngata i lea o lo walofa tūnoa e turi loa i nai lava lo mātou wola. E lo fatu noa e pai mai e lo file mu ma lo mawhanawhana pe au mai whita ma whengatai lo mātou wola. Ai whasinsiri lava la mātou whaftai li tau langa tongi ola na sauni e Jesu Keriso. O lo walopele to tasi e awina mai na iale whano se tasi e whatuatua ia te ia. Ai e maua e mātou umale ola e whavavau e sauni e lungo le santau. Le tua whawhetai tele. Ma se fo le malosi ma le ola fou wa e whao. Wa e fo ina mo i mātou le nei aso. Le lava wa hanga i atu fo i le atunuu. I fe au mga ruenga masani. Ai le ngata fo i lea wa mātou whanau i a latou awa onga. Ia le tua whawhetai tele. Ui lava ino mātou wala whai mai. O nisi. I lau wala au pa ia e ale mariu male oti. Ia e mātou te talitonu lava le li ia e te leo tu lafo ina lava lo mātou wola. O mātou te talo ia e wha maangalo lo watunu. Ia ngasala masise le li ia o mātou te talo a veia le toto pa ia o Jesu Keriso na malingi lungo le santau re mamama maangalo i mātou. O mātou wala au i lawa fio le ne yaso ma le ta ape ato lo watunu. Ia lofa ma ia e whamanuia. Ia le file mu o lau mawhio. Ia le ngata i lea mātou te tui nā tupea i o ruma le li ia o mātou mātua mātutua. Ia lātou a pura la ngoto lo lātou soifua. O le sa tautua wa lava lau whi au ma lau ngā ruenga. Po whea lava le li ia le tafao maua mai ei whaasala launga. Tonu mauta ngase i to tonu mauta malawa lo tausia i lātou mo so lātou sanga le mu. A meso le manuia mai lau fio le atua ia e wha manuia atu ia i lātou. Pa i atu lau wha malo longa mo i lātou umaleri e. Wha manuia lau atunu le ta ape atu i whiau mga aluenga. Wha manuia lau whanau e whanau a onga wa lawa le whianga iei ma le au tawino le poto i so se whale a onga. Ia mauni mai ma ni mea tupu whafua se i lo mātou wola. Ia mai a pēlau wha mālo longa mo i mātou le li ie. Wha manuia foi i lātou o lo whaia ngā ruenga le lei ma ngā ruenga alofa ma whasoa soani mo utangata. Ngata i le li ie wha manuia mai le nei o whisa whasara lau. I tunga le li pule a me se foi o le au whai ngā ruenga ma maru. A wālawa lo lātou wola o foi natu e tautu ai le tio a wale whafonga lo watunu. Fo ina mele poto ma le atamai e mawhai e peo no mātou whaia tiute mga ruenga. Ina ia vi ia pea la wa fio i so se mea mātou te whai. Tā tōma la wa fio le amatanga le nei tautua ma le nei aso. E amata mea uma i la wa fio ai sinsile o na whai u le vi inga oiro mātou watua. O le mātou te talo, ma le o le ngai ala tulawa ia Jesu Keriso, lo mātou ori ma le whaola, ua ole mwala awa tuai nei. Amene. Amen. Pati ya utolima utono malava inalalaga atu ia ile atua malele ofia
tova fili filia awa e matatia io vale sili sili ese ole tupu sili silia ile la lola dia toa awa e matatia io vale sili sili ese ole tupu sili silia ile la lola dia toa if I told you la loina e au nu ya te tato manu e sei la lo tato vai fili filia e ale tofi moi tato ole mia e mita mita ai a popona ia lo faia O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foaile. Ata o le taia. Famalo faftai ni ta fo fai tatu to felo ai lungo peul ia ya le tu mai tatu fasa longo ile so nafi ya le tatu to felo ai ni ta fo le lo famala le le tua fi le mo la no mate so tai mate no ai male to fasili la e ya ile ni ta fo so fo mluia a si le lai malo le famalos ya tau fai fata lo fa le ta ya malo fo so fo e la sunga ya por el sungo fo como foi o fi malo le tau ata fia foi tau medita ya ta filo ia la fonga fia male matango fia la le lita e sa o le ya o mai ta ya o mo yo o le uso aranga masania o tato e Sāmoa ya foi na po ya sa tato talo foi le tua mele ola male malos ya faftai le tua ina ua te ia ne tao fa longo tule foi le tangi me o mano le tao fa pele o ya o le tao fo ya le na sa o le ya tu langa ma e lo ho va ia tule mana yo me tau ni tao ya te lo fa pena foi le filo inga le atu le ia so tono fa fenga luenga ma o fe la vole me o foi e me foi la to le sa va ya esa tau ia la wala msi e tu fa pele na le na se le va ver va yaso babe se le va dire so ta e pe ia le foto a matule le so fu ma a sa pati sa fe ngai ta to la va yaso e se le mtau tiole ya on ai ono le pisiole o tato a foi le ola le por so fu le vai tau le la bo pisita to me se foi le a e wa on alfa na ya o ni se foi to no mota malawa ya o tato foi nga ruenga masani sa o le pisila na le pupu le ai le pupu le so ya la to la e foi le no fono fo alfa le foi pe supi foi domino o istanga tala umilia so tangata ye malang mamao mai ta vale malang me ukilani nei ia listanga tala wa umia so tang wela lo mas fa moi to ina umilia so fa moi sa olele ia me se foi o disi tangata e va ne foi o tata tala no va ngale o a o ne mafa se me lo mafa fau ia na pe ia le o umia tuale ia ai le lo ole a pe o le ola fia e pupu oi fa pena la vale le ola nga sui fo ya pe o le ole o ka se matango fia le ias a vai tu fa fo o ka tango fia le so o va ia tu tai au wa ele alam l'italion a o tu tiro tu fa o le lave pongsa fa pena pe ilan tata nolva o le wa mata foi na sui le pe le o tu tau na amata mai le pupu o le aso lewa le po le la to amata foi na to foi ile wa o te tonu a fai tu sai mercalena no wingo aperila foi o to sui foi tato le o le matanga le masin aperila no winga le foi la to foi tu la masa ni pele ai mai o le lava tato te fenga mtimu esa pe o le na wa fale wa me mo na tato pitonu I por roist va le foi ne vai tau se asa to e fa longo ina se manonga se papakiu mai le si ne vai tau ai no le o le tau mtimo e por tau for foi fo ia ta sin na vai
wa pe ole na namu mai ole foi le papakiu fa Sofia le tofia fele ainga ta telemasa ia te ale o si tu ele limo fa malo ya o tu no pena masa ni tamale o tas ia le so umile so ne ta fa longa e pa ila vai le lima na le fiafi ia fa ia la u to fa stato fa sa fatalo fa nita ya ma fa loro ya o te fatalo fatule fai foi ma suio le fongo si fongo la mua le foi ngalwenga fa talo fatu ne ta fo ia mal mamalu tatu tunu fa talo fatu I tamam tina matutua o te talo mai ma tapua I mai mauta malawa ia mai se foi tono mauta o lo fai o tau siai la tau le foi vai tau o soifuanga ia maro soifua manuia maro tau atai le vai a foi fara oto le fa talo fatu le ofenga luenga tofia le tua o fa mauta le malu I tono so se fata fai taulanga ya ma tau te fa talo fatu malo te talo ya fa ftai ta po ya o favor tatu tunu I fa mga luenga ya fa talo fatu foi le lo tatu tunu ya o fe lava le tafa le nei foi ke lope o fa no mo me tatu fa salalonga ya la to mo foi wa ya tu fa mga luenga ma sani tono nga luenga le malo nga luenga foi tono company ya me se foi tangata malana lava mata tauro ia le nei taimi ia malo lava le fatu toa malo tau si ainga ia fataro fa foi nei tato fa nau pa foi o mau mai fa sala longa le foi la nga ia tu ia la tu o onga nei aso ia tama lemte ne lei malo le on sai malo foi le fa pale me le ustai nei tato matua ia tato paanga o ilunga o tato Facebook le YouTube ia malunga o tato Apple o faina mau mai fa sala longa la tau uma foi o lunga o tau tuino le atunu lunga o ala tele vave e matou te fatalo fatu le nei tai au matango fie talofa lava tau tua si fongo la mua malo e ni tatou wompa anga ie mafuta mai fatalo fa mai taua sunga ia fa fuina Penny Ellen Solomona ia manuia tai au telsia epi faleolo yo pali ia malo lava ia talovou pisfoti media fa moana aftai lava le mafuta mai ia tsunga live melei ia lo fetele atu manuia fe nga luenga matalita ia la tatu se atu fa fianga nei mai sunga ia fiu se mole tu funga mo fai ngoina le pese ia manuia lo wal fai val nei aso I fuanga nga luenga ma onga fa pelta po inga nei matua ia Luas furvar minuto e tele fetu si fonga lo mo Sāmoa utama whanau Neiti o le toia I nā me poa pātita oto Ilona lo sa tausini o a manu malo I le toa lona loto O le toa ngalosi e pule a lona loto Sāmoa wana o e lama I le lalo langi te le o whangatama Tua whale I le papa tuma whale le moana I ui ina e matiwa a tau mawhai lava O ua le tatu Sao le pambo e moe malasini au tu Au walo alo whaiva I whangatanga Tauina ia manuia Umaona asanga Mau
vai vai Aia manga Sāmoa lau tāpua inga Ei ona talo lua tūna mawhatai loa alo whaiva Se whaiva tāpua ia ole mea moni e manuia Tauina ia he mana tua loa tulu Pele mala tāpua inga Ia pono tilo ai mala mala maumaka Maumamana Ia tapeta toala Manuia o la asanga Anguai ala maia Tapati patia E anu whaimau au tama whanau ia e manuia Kaua sota ai moa tai au I whaanga tama I whaimau ta sao Tauina ia he mana tua lau ta whabai a whamuamua Tamoa e o me tama sari a tamana o me tua tule atua O ane i o ta whaamoe moe i le malosi Mana tua au anga lea tua loa puno wahi Te tala moa so tauni E usa mele whaafonga le tātou tala le tau peo na whaelo mai le ofisa le vai tau i le tai au nei. O le so e eina i timu i se teimi whaawauli e langi le lei le tele o teimi o le nei aso. O le aso a tai au e o atu i le aso lua le vai aso fau matua langi le lei lava le tau. Langi le lei le tau i taranaki whanganui mana watu whapeka piti langi le lei le tau Marlborough Taupo Hawke's Bay ma waiwa rapa. Ia ua mau atu ia winga laulo wa le tau na iai le wanga i mai ia Wingalangi le lei o le tau. O le malulu o le efa mawina ono ia il fituanga i lunga sifuru ma le lua. Ea mawhanawhana i lua sifuru ma le tasi whasolo i lunga lua sifuru ma le valu. Au kilani le so matualangi le lei lava le tau. O le motu i saute langi le lei le tau pito i lunga o le motu i saute Timunga, Queenstown, Dunedin, ma Invercargill. O kalai estete i le teimi e va i ele mata o le la e ui e timu nisi teimi o le nei aso. O le malulu o le tau le motu i saute lima whasolo i lunga sifuru. E ma fanfana sfuma fa fa solo tu dunga lus fuma fa ola terenga na tunu ne yaso e ma tele na langi le le tele o vai ngole atu ia fe tau le le ma fa u ngole vai yaso mata longa fu fuanga ole va va ia pia pe na failo mai fa ti lia lus fu lima le fu ole e ma fanfana lus fu fitu le vevela ole ngoto i fo le lai so Wellington lus fu minute te elvanu na ne fiafi e o so ile la taiao ile to es fu tasi minute I le fitu I le taiawa taiao. O le fuole manulu fa mawina Wellington manutu a oi fitu fa solo ilunga sifuru ma le fitu e ma fanfana ya olo iai I le lua sifuru ma le tasi anga ilunga lua sifuru ma le tolu. Ona fava ai lea I le talo le tai Wellington ya sua le tai le toi sifuru 2 minute le valu le tai au nei ya ma le tua I vaenga Wellington na ile mfainfanga o taimta ile ai. Ia no le afaina I vai la fua ina el sami. Pe le tai Wellington I le sfuruiva a minute te ele lua ile auli ona to sua le tai sfuruva minute te ele valu na le fiafi. O poli lua pe ona failo mai. Ia e pe le tai pe na pe le tai le iva minute te ele ona le tai au sua le tai 2 minute te ele sfuru lua ile auli. Ia ona toi pe le o tai le afole ono na le fiafi. Ia o tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silifia le aturu.
Ia, ai mo oe la folau tupe le nei aso, a malo lava leanga le lei. Ia e tau whaasosoa lava, ia ai le mawhaio na tuua lo wanga le lei, malo alofa i seo ai ngai Sāmoa. Tasi talani usila, ia maua lau tupe Australia, e valus fulton sene, tupe Amerika e 5 valus sene, o le tupe fiti talalu ono sene, tala Sāmoa, le o tala 5 fultolu sene, ia ma le tupe o le paangatonga, tastesi ma le tolu o le paangatonga i le so. Tasi talani usila, maua lau tupe Sāmoa, e tala 5 fulu ma le tolu sene i le asal nei, ia manola whaafitai, o le avanoa whaamdianga wa soifua. O le whamanuanga nei o asa soifua le nei fo i aso, aso luas fulu o Februari lua fe luas fumaleono. Ia mātou te whamanu atu lo aso soifua le nei aso. Ia mawani a me alofa stele, ia e sinsiri on whaafitai le atua, ia ono le soifua le ola mane marosi. O le tātou tus whaitau le nei e whaala ai awina i foi, nā tō uma, o whamanatuino o tō aso whanau. Mawa mai le lau tuse salamo. Fitus fulmaltolu, a lona foi upo e luas fulmalvalu. O au nei, o te whaalata atu i le atua o te lele iai. O whaia le ali o Iova ma o malu, ia o tauina atu o au ngā ruenga uma. Ia, o le tātou tusile nā, a le whaisalamo, ia, o le tātou vivi ma whaftai le atua, ia ono mea uma wa ia whaia mo lo tō soifua, ia ma tātou wola. Ia manuia tele o tau aso soifua al pesel nei tai natu mo tau.
tinati, siva mai ai whapea, siva mai whapea. Siva whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia i unga, o sei uma. Siva whatamati, siva whaala tinati, siva mai ai whapea, siva mai whapea. Siva whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia i unga, o sei uma. Siva whatamati, siva whaala tinati, siva mai ai whapea, siva mai whapea. Siva whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia i unga, o sei uma. Siva whatamati, siva whaala tinati, siva mai ai whapea, siva mai whapea. Malova tai le tunu si mai le whafonga o le wawai foile i tala o le tala whasolpito lo langi le yaso o tatu iai. O le solto usanga tasi iwa o tasi na tawa o fia i le fono a le territory o Hawaii le nā taimi e le ta ua se stete mo le taimi mua mua. O le so i le tausanga tasi iwa tolu tolu i o le taitai a le pāti a le nasi o Adolf Hitler na fono wha lilo lilo i le so ma le au whaipi sinisi e siamani. E ia whaatūlanga se langolango lau whaipisi nisi. I tūlanga tau tupe i awana na pāti o le nasi awa ngā i atu whainga pālota. O le sol tausanga e tasi iwa tolu tolu i ana teuteu ele whaavai o le malo Amerika i lo na teuteu ngalo na luas fun martasi i a avese a ile tapu sa tu uina i lunga o le ngausia o le ava malosi whaatauina o le ava malosi ma le inuina o le ava malosi. O le vaitau de tasi iwa luas fulu na ile tapu le whaavai Amerika e whaasai. O le mafuanga e ona o sauanga i tutono a inga o le leso i fua maloloina o tangata e mafua mai i le vaai e tangata na taimi o le ava malosi. E ona o mailole le solta usanga tasi iwa tolu tolu ona fono lo leo o le malo Amerika ma vesea le tapu sa iai. Whaatanga na ngaosi le ava malosi i e wai mawai tupe ne le utato iei la vole le taimi. O le solta usanga e tasi iwa tolu lima o le tamaita i suafa ya Caroline Mickelson o ia le urua i tamaita i na tūlau i le i le Antarctica. O le sol te usanga e tasi iwa wha ia na whamawina o le vai aso le nei na mamafa i whitauinga i le taualo na lua lalangi i na ua oso whaia e vaalele Amerika ia le nofuanga e fausia i vaalele a siamani ia po o lalo te inga le nasi. O le sol tausanga e lua afe mo le lima ia na whaia i le whainga pālota le nuu leo se pānia o le lato referendum ina ia tuu le lato whaavai ina ia iai pei te tonu o le European Union e pete iane o whamomonga whapia o le toi titi o tangata nei iai i le whainga pālota le nei. O le aso i New Zealand nei tausanga te si iwa lima wha o Iete Williams na whatuina le matatia o le oso mamao i le se fulu valu ai lea o masina talu na maea ia lana oso mamao fo i Yanskin i le Olimpeka sa whai le tausanga te si iwa lima lua na whatuina i leo le matatia fou ia e luas fulufutu ma le fitu ma le afa inisi tusa lea i ono mita ma le luas fuluiva ia sentimita ia o talonga feleti nei sa whai e Kispen ia o le tangata nei o le tangata ni usila po le matatia le na ia whatuina i le sol tausanga e te si iwa lima wha luas fulufutu fitu ma le afa inisi tusa le ma le ono mita ma le luas fuluiva sentimita.
Ia o tātou talana tu maua la no fa fonga e te masani. O whaeloa mai la official le tine i mu ma whalawalawe te tupu whaafosei. Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine i mu mai le se fululuanga e le tasi le awoli i le awoli o le aso. Ona o lea tūlanga o le awa ai le whaatuai o le tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete o na whaatino ri vaenga o no tūlai mai ei ni mu. Tau tuana ngā sesenga o mea tau mafa i a awa le tūla fua ia ma na tua a whai e tūlai mai se mu i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. A si esiane le i tūlau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. Ya, mana tua nei e le whamoemoena le vangal tine i mua ni usila i le nei aso i e whai tete ni te iwa sao sefi tua maota i a po le fale ai vanga uma e talta noa le whanau. Ia wa le ua mana e fo ile surumeo la. Wa waso whape nei e telefoi na mata lia ia le vaenga lea le fui mua wa fo ile fi te olongot. Ia, sao le le ia. Wa tato vavai nei ma toe wha e tau o nevi. Fasalo ma fasisi la ya pe afoi na imu yan tato baba etu Sāmoa ya mo ya en tama imu na la ulia tilo ya ai ya o le fatamala la foi tilo la to ya ai mana le fa ti mai nei le sfululu al tasi le malo lo tine ya fi tine mo ni usila e mesel tato pitonu nei polirua nei fatua ya tu ta vale ya vili pe tasi ole Aba tu inisi o tala fo i olo e mo martemi nei olo a matau na ave fautuanga le atunu Israel i ono tangata. Ia whae tete le so ona ono whaata lai, whae tete le so ona poto, matau na vaai ia waiaia ia whale fo i umana saunia le lei e la lafi e le teimi ni taua. E fōlinga mai whaasala launga i walu teimi ni Israel. Ele o tau mamao ai pa o lo taua le va Iran, Amerika ma Israel. Yeah. Ya, lea ua tele a whasa longa usau teimini nei. Ya, o lea lava la tau mate o foi le au fai tō whama mau ni usila i le tūlanga o mei o vau malo. La ua la tō valo i au si taimi ia la tamai. Pe a le so longa le ital noanga la whanga solo le teimini i tūlanga o mea tau whani ukili. Ya, talo whai nei tangata lai tua la langi so. Ioi, e se le vevesio o atunu uia ele o nofu ase ele o mau ase no file mui sa e tuton moni leia le lava pe o ngā ruenga na Amerika la to o le tau whaina ia tausia le file mui i le vau atunu ia ai peta ia e whai asi ia whai foi o lea na tala noa mai tuspa ia i vahenga i o nu o Israel ia ma tūlanga pe o na ele no nofu ai ma na to uso ia ele mo se file mulanga le asu e po ai e un matu ia mo ole afianga nei tanga tala utele ia e matautia fo ia le ia vaila fa pene te o tupu ia ole a te le fo le swing o langa o nei la tangata fia ia le ngate lo fita Amerika ia fia so i fu la mai mau ia tatsi ia o nei tupu ai vai le tangi sa tanga te Iran level au ya Amerika so mai ina ia se la to te tai le temi ya tasina vai nga wa o fia Amerika la mo level no ai o te loero tupu ai vai nga o ila le Italia tu pe fai wa wa te foringa foi fa pele melen tupu ya Iraq ya sa ya le nei wana ve se mai no la to tai di sawama le foi na le ma fo no fo no fo file mo sina foi atunu ya o pe o atunu wa ia fainga tala langi mene o taua ia ai o mai fo ia o me tau fa nuclear ma tulanga uma pe o nei ia ai pe o pulenga e ma fo e pulenga ia pe foi la tato fa ngolo to ni ta te mino sa we o sa le news le now pe foringo le fatal talis fai unga tamtele le Trump tamokololo tamokololo e pe inale ia ai ma eu foi le ta to foi wa e selba taua tangata langi ia Trump o ai si ele ofia ta fai taua tua ai ai tate va vai futa ite ia o le ma o pe America ia tunu o le ma lama ia no por kiki ai e fa penana fita wai fitongia
Ia au tātou au lau fo iwa vai ha uai e lau vai tu leo te lenga ma le tu lai mai o fo le tamani i toi fo i mai le tunu. Ia le o le hai ni ngā ruenga li leo le te whai au alfi le mua lala. O isi tala na o vai e tu i Amerika e peona e tāu. Me fo le tātou ni New Zealand. E whai ngā luenga, wate ngā lua o ngā luenga e. E te lea tu tex ala o ngā luenga lona lua. Awa tu la langa fia le tele o tangata Amerika i wa whaila na tō tax refund. E wha mai tōle te mō mōne o te te le i mato tax. Wha meo la tō ngā luenga lona lua ni tax. O wa pesol. Ma ne fo ila whenga le whai Amerika le tio fia tō tele ya Trump lai. E wa ai jo tono le tūru unai lo so ona whaalu o tupe isi vaenga lo langi ai le whai mō mōne tangata. Ia tairo. Mela na e tau le wha mama avenga. Fai o na ua lona winga ua lava ngā winga mua mua e pa u i el tex a sauro ngā winga lona lua ia ona leilo le tex o laua FEB a fai ni New Zealand men o i ta fiola ngā tō tele tātou la o e whai ngā winga lona lua o le singa me le muso i tangata o tō ngā lua i ngā winga lona lua ona ai umal tex tu lo le upu wha watu ave umal tex ia mantua e o le tele au o ia o wape o whatabilonga na o mele o aturu. Ia lai tu tongi mai o ia lai tu tamilo mai ini atu le spitu. Ia o whatele. Ia le mai, wapa tasi nam tau putao o ia. Tasi na foi nam tau pune e tele ina whaloi. Ina foi lele ina whai feto so i nga awaenga o whau whai. Ia, mo meo texo e a o ninga tala noa lole mele o le whai mai. Ia o le mato polisi le la whai titia text. Ai o mai fo. Ia ele se. Ai pe ole o tamai la popo i runga le pa u ye le. Ia mo. Tamana le tai ko titia ka i salauta la li tula. Ia o mai fo. Ia o le na fa le tolu le vaenga le lalo le ia le tato. E te simeo ia ale si vaenga. Ia e fōringa mai o nai e whitsau noa la tau runga. Ia e tansia e fia maua mai Trump e sau e tala noa mare liro laks. Ala vatia lua iwa mapsua sunga loasi tui e o tape mafua lo fatu moe misi o tina matua ia misi po sunga futialo e o kama oe malo lava ia manuia tele ne yaso i Sāmoa ia alo fatu ia famuina mua utia fapele sunga ia si anava kioa faftail mafuta mai manuia ngā luenga ia puafiti Mafo Eric ia o Malai Vaenga ia lufutele atu ia la tastato pese vai foi ni Jamie ia uta pena mai tato telefo i na minuto i luma sunga petiki malfa fianga Sāmoa, lele ai
se masani rock and roll male country fe filoi pese Sāmoa ma pese palangi oi singa ngana tu motu tau ma whaia tu I te tonu ia matangofi awane I whaale tonu se I usuina tunoa le pese a keni rata na ona si o eleto e mo se mata tau alunga loi le ngosi pese ala pati sabea le pese le o mafau fau mai puna mai pea Lole o se me alofa Watoa ia I lo uola Whai mataulanga pe o se upu e fola fola Momoli ai o alofa anga Whaatasi ma whautuanga O se vai la au le wha ma whana whana Ele so na mitangali Ai o te whawhetaia e Ilo ua tua e tale ni ua o pale E ao ina whaatupuina E peo tale ni e lima A o ile ata mai I e whaateleina Se I usuina tunoa Le pese a keni rata Na ona si o eleto e mo se mata Tau alunga loi le ngosi Pese ala pati sabea Le pese le o mafau fau mai puna mai pea Se I usuina tunoa Le pese a keni rata Na ona si o eleto e mo se mata Tau alunga loi le ngosi Pese ala pati sabea Le pese le o mafau fau mai puna mai pea Le pese le o mafau fau mai puna mai pea Ua whaeloa mai la official le tine I mu ma whalawalawe te tupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine I mu mai le se fuluruanga e le tasi le awauli I le awauli o le aso. Ona o lea tūlanga o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa I ni wala awe o mai o le whautuanga mo le tōtele I a whae tete o na whaatino ni vaenga e ono tūlai mai ei ni mu tautua nā ngā sesenga o mea taumawha I a awa le tūla fua ia mana tua a whai e tūlai mai se mu I a vave alu ese mai le whale ma vili le tasi a si esiane le I tūlau o le fireandemergency.nz moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga. Talofa lava o le whaupoponga mua talafou mai le siufofonga le lau mua I Wellington mo le nei tae ao a solua se fulo Februari lua felua ono.
Na whaatonuina le whaipulo le Labour ia Kieran McNulty e tuua le mautafono le palemene ina ua ia whaasangatau i le fofonga whetalai. Na amata whaatonunga mai le fofonga whetalai a Jerry Brownlee. Whaasanga i le taitai o le New Zealand First wawasa mana ia Winston Peters. Ona oniana whaamatalanga na whaasanga i le whaipulo le Greens ia te anau tui ono i le aso lulu. Sa whina wai Peters i se fesili na tuina mai i le whaipule le Green ina ua umona ia ta ua le atunu o New Zealand o Aotearoa i lana fesili au tu. Na fesili Peters e whape feo na saule tangata mai Rarotonga sui le ingoa o le atunu o New Zealand. Ai ina ua fesilingi e McNulty le fofonga whetalai e whaatatau i le fesilia Peters na Tali Brownlee na tele ilangonaina le fesili a le taitai o le New Zealand First. Na toi fesili Peters pe whaape feo na saule tangata mai Rarotonga sui le ingo New Zealand e au noa ma se feutanga inga ma tangata New Zealand o te anau tui ono o le Maori Lalotonga ma na soifua ne New Zealand. O mati o le tausanga taluaina whaailoa e Brownlee o le a le toi talanoaina ni mata upu e alia e le palemene e whaonga aile ingoa o Aotearoa. Sa whaawila vea Willie Jackson o le Labour le saunoanga le fofonga whetalai. Ma whautua inai e awane i toi au mai e lunga lea mata upu peitai na toi saunoa McNulty e whinau i le nofoa. E whaatatau lawa i le saunoanga Peters na whaatonuina e Brownlee McNulty e tuua le mautafono. Na saunoa McNulty lungo le liti o New Zealand e whaapea o loo whaatanga lawa i le fofonga whetalai Peters e whaia la fonga whaailonga lanu tuina atua na whaatonunga i le nofoa ma isi upu na te whaonga aina e le talawhea ngai ai au noa ma se whaasao pe whautua aina e Brownlee. E le ilonga na manino le lei mai pe la taina whaamalo sia le saa pe ona saa fuafua e ave e sea le tau whaapopo pe a whaonga le pay wave e se whe mai aitu pe a tangata whaatau. Na mawai whaamaumaunga a le Commerce Commission e o atu i le se lau 50 miliona tāla e tutongi e tangata New Zealand i tau sangata itasi e au fia i le whase 5 i le ono 5 miliona tāla o tupe whaupopo po o surcharges. Whaailoa le taitai o le New Zealand First wawasa mana ia Winston Peters e le o iai se tau nuunga mo lea mata upu. Sau noa le palemia Christopher Luxon o lo oilo le leie le malo le apili toe teu ai le iyo oilo na whaitaunga lona lua. Ta ua le taitai o le Act David Sāmoa e whaapea e lenga whatia e pisinisi lea fuafuanga. Na fesilingia Scott Simpson o le minister fe whaataua inga mamata upu tau i tangata whaatau pe o atu le masino me ua amata whaamamaluina lea sa i surcharges i pay wave pe ona sa polo misi. Natalie Simpson talosia ai tau nuu le na fuafuanga. O lau po kesi ai na avema pule no mua na whaatau atu i se tangata a o iai ni pepa o whaamaumaunga whaalilo sa tatau na ave ese pe ona ta ua i se iloilonga. E whaatolo na siaki ina kesi ai le i whaatau ina atu pe ona lipotia. E silia malelua se lau pepa na maua i se kāpoti o se kesi na whaatau atu ia se i te mo le tausanga taluai i le tip shop. O le whale o loa lea na whaatau ina i mea whale mai le town hall a Wellingtone. Sa whai aso esu e ngā le pule ngā nuu pe ai se ana le ave ese ai pepa o whaamatalanga tā ua mai ia mea whale. O pepa na maua i tutonu o kesi, e mai le vao le afe iwa se lau valu ma le lua afe ma le wha. Vai taimi o pule nuu Sir James Spillage, Dame Fran Wild, Mark Blumsky, ma Dame Carrie Prendergast. Na pueina matawhia leo i Britania, Andrew Mountbatten Windsor, leo so le tuposa le sa le lua, ona olo o masalomia na ia la foina ni pepa o whamatalanga tāua, ia Jeffrey Epstein, na whailoa le tuposa le sa le lua i lungo sana tustusinga. O le aia lango ina malo sile ngaluenga leo ma le au sue e whaatatau i le mata upu olo o afia i lona uso. E le i whailoa manino i leo, po a pepa o whamatalanga whaanilo na liki atu e Andrew ia Epstein, ai na oisi emaili na tūsia i le aso se fuluiva o te se malua fe se fulu na la foina atu i le taimi a o avea Andrew Masui o fe whaatawa inga Beretania o se tofinga sa ia umia mai le lua fe maletasi i le lua fe se fulutasi. O ni la fe tusia inga e whaatatau ia Afghanistana o lo fuafua e tatala i tua a o whaia suenga e tusai malipoti a le leiti o New Zealand le aso. Whaato ato e pueina lea o se tangata mai le ainga tupu. Talo mai le fase lau tau sanga o tua nai, le analokai nai le tupo sa le Sāmoa mua.
Ua toi whaalawa I tele atu I le lua whelua fitu whewa inga ale no whaafi le vā Waikato ma au kilani. O lea au nanga e whemalanga e aitangata I le vā I tu malo e lua. O lea awauli o lea sotofi na whai ai se whanotanga ma mali lia I le ofiso whela awa inga New Zealand ma le pulenga anu ufa I tu malo a Waikato. E whaatu mawina le whesosoani tupe ale malo I le ono se fulupa sene mo se isi tausanga e tasi e whaopopo na amata whainga malanga ale te huia I a aperila lua whelua tasi mo se whaataita inga e 5 tausanga le ana fuafua e whaamuta ia Iuni o le lua whelua ono peitai o le a whaau au pea se ia o le whaai ungo Iuni lua whelua fitu whaatasi ai ma le whaatupenga mautu e ono se fulupa sene mai le malo. E se furupa sene o le ato e si iti ai I le sky la lato au nanga pei ona whaasila sila I le aso tofi. E 5 se fululua tāla I le masina o le asi iti ai le tau o le sky mai le fast fulu fitu tāla ono o iai nei. Tusalia mal se fulupa sene le si itanga. O le masina o mati le tau sanga taluaina si iti ai le se fululua pasene mai le fast se fululua tāla I le fast fulu fitu tāla I le masina. O Februari lua whelua wha na si iti ai I le fast se fululua tāla mai le tolus furufitu tāla iwa sene I le masina. O le aso luluna whai ai se fono whaitu māloa mastone e whai ai ni whaatala noanga ma tangata lautele pe manatu e whaasale tau ma whaawa I mata whangai Castle Point ma le Riversdale Beach I vai tau o malolonga. O le asa ili po whe mafuli I ai finangalo tangata lautele o se vaenga o le iloilonga maasani mo le tula fono o ava malosi. Na iluma o le au fono le mata upu e sa ai le ava malosi I a mata whanga I vai tau o le tausanga fou ma le aso malolo le leipa. O le vai aso fou e a matai ona tatala lewa noa e whai ai whaatala noanga ma tangata lautele e winga I lea mata upu. Ua toitu I nātu ni talosanga e whaamalosi ai whaasalanga mō ta I whau ta aloa, ta luona maliu se tamaita I ono lua tausanga le matua, ina ua oso whaia ni ta I whau I le aso lua I Northland, I lalo le tula fono a New Zealand I mea ola, o lo whaamau ina ai e whato a mawhai ona whaalalo se ta I whau, pe a whai ua tele ina ia oso whaia tangata ma isi mea ola. E silia ma le toa lua se lauta maiti I lalo le ta I se 5 tausanga le matutua, ma le lata I le tolua feo tangata matutua, na oso whae ta I whaui au kilani mai aiu lai lua whelua wha, hanga I mai aiuni o le lua whelua 5. Lipotia I leo, o ta I whaui ana o fia I le oso whainga leana maliwa I le tamaita ai Northland, o lo o tau fia I le animal control, ma ua fuafua e whaalalo. Tala whauia mai le si ufofonga o le laumua, mo le nei vaenga o le tae ao. Le anganga fia te whatalo whato ilo tātua tinu ule whai ungo le nei wa yaso, e alo maia ili whaopoponga le nei o tālai meolo o tutupu le tātua tinu I Sāmoa, o se maia le whaafonga. E le o muta le ngā solo mai pēr o wa meli e a whea lo tātua tinu, mai o se tasi le o la ngā tupetele lo fiso swani le tamau a ingo Sāmoa, o le vasa nei na tau nu o le wafu whaavau māloi mtautu, le tasi o meli e se kompania le MSC o lo whaipa anga malo Sāmoa. Le o lo o lato tu ina mai le visoa swani e whaawhainga luenga I nai alo ma whanau o le atunu o. Le wei umai a lato wa o onga le tātua wa onga le maritime ni muli nu. O le tau nu o le meli tele le tātua tunu o le vai aso nei. Na vei le fionga le sui pāle mia, le fionga to e lupe po mule nuku on semo, ma sui o le malo e mo lia se whaaftai, e lea company va a wasilia I le fast food to sanga o whaipa anga ma Sāmoa. Lewa o atu le silia ma le fast e lau walom whanau o Sāmoa o lo o ngā lulu e ai. Whai loe le fionga le sui pāre mia. E whaamau munga talu mai le teimi a o ngā lulu e alu ma whanau. Wasilia ma le fast e 4 miliona tā la le seleni, wa lafo mai e whanau le atunu e ngā lulu e ai. E ati na e o lato wa inga. Na manino le saunoanga le fionga le sui pāle mia, le tele o visosoani wa manui ai alo ma whanau, sili mo nai o la tūlava ainga wa tele mea o ngā umwhai o na whaatupe ai, I tupe sa mo mai a la tō ngā luenga.
ma o le tele fo o ia se le ni mo mai ia meli pe a fea le atunu, o lo sa atu lau fai pisinisi Sāmoa, ma si iti ai le tamau aingo le atunu. E ngata na whaaftaia e le fionga le sui pandemia le awa nolo tu ina mai le nei company ma le au waa mō tātou tama ma teine whanau le atunu. Ai e mawhai o na whaawawi na pēr le whainga paanga Sāmoa ma le company waa le MSC Magnifica Cruise Ship. Wa whai wina manuia se tasi o Paul Kalame le tanga luengo tina matama ai tai na whaatau teia mō le valu vai aso na amata i le aso tolu se fulo le masina o ki topa ai whai wina le aso se fulo le valu o te se mo le tausanga umawai. Mai ua whaamani e nai i a tina matama ai tai to o 5 se fulo sa o onga tu tono le valu vai aso e ne la au sui sui fau ma le whaamoe moe ina i a matai i ne pisini sila ite ma ia o onga sui sui sa awai ai. E to o lua se fulo ma le tolu tina mai upolu sa awai ma le lua se fulo ma le fitu mai le moto tele sa la fai. Mai o se Paul Kalame al mtanga luengo tina matama ai tai o lo ngā rurue whaapa anga i le malo Sāmoa ma le malo Saina. O whaafita uli tau se lenyo lo whea ngai nei ma lea o ngā lotu tau mawhai, wa vea nei ma whaafita uli o le lea e o lea onga, talu o na toia e atu whanau ia onga le o silia nei ma le tolu vai aso. E whaamaumonga e silia ma le tolu se lau ia alu ma whanau, o lo o iai mana onga whaapitolo a o onga ai i le lotu tau mawhai, mai te tono lo tātou o tunu. E le whātalu noa ngā sui whaasara lau o le TV tasi, ma le pūlenga o le lotu tau mawhai. So I te le lava le whainga le ai le taimini o whainga ia peona i whainga ia o le a ea o ngā peona tauna ia mātou te langona lava le whanau no le whaiona e le a o a whanau ni e nese lava i a whianga o soifua mo nātou. Ai o le whaafita o le oro i le taimini o le uti o le selingi. Ai o le nganga lava ia moa e whanau le au nanga. Ia awa te le a whianga o nai whanau o no le tulanga lea awa e pea ona sila fia ia o lai ei a whianga o soifuanga mo lātou. Ia o ta maiti fo ini e tau le mwhai fo ini tau whiofi a whai wa lātou i loa mamasani a i taimi a mataya o ia a o lea o lea o na e o no o turanga lea o le tatalo lava o le taimi ni o fia maua se tali mai le malo o mia e lea o mani sosoani. Eina ua fasilingia le minista o ntanga luenga wa onga le fionga ai ono Dr. Alec Ekeroma pele o yeise fesoasoani le malo i le whaafita auli ale loto tau mawhai aina toi whaamanatu ai ono o alo ma whanau ma ilato umolo i eimana o ngā whaapitoa e au fie ma le loto tau mawhai. O lo la vevea uma i lalo o whaamnianga mai i le malo po le One Government Grant. Mai leo toi umi ai whaamatua tulo i tua ia se leni. Pe a whai le lava le fesoasoani o lo iei ofiso fono whaavai tu malo uma e aveanga iei se tāno sanga a e masani fo le loto tau mawhai a lātou sa ili ngā se leni e whaatino. E mawaini si se leni e fesoasoani alu ma whanau. Ia mangpua fo ilan fai lako fundraising fo ilele waia fo e base operate fo ilele vaenga na o se NGO la no winga line fai lako fundraising fo ilele mo fo selen ile fo sa u fatasi atu yai le la tau sanga la to fo is sa nga seleni sa so soani fo yai Peita i o se tasi o whawhita auli o lo fisanga e fo i male loto tau mawhai o le tūtau se le ni mō tatongi lau whainga luenga silia le tolu se fulu. Le o mai le so talu mai le masino November e le toi maoni tatongi. Ana whailo fo ai ono le whailo inga malau tu stana TV tasi. A whaio le NGO la no winga lai le ai. La no winga lai ave i lona supasene fo ile le saswani wai. Ona supasene le ave le malo i a onga fo ile le tuma o tima o ngā whaulele kālesia e ona supasene ave e mo tongi whai a onga. Ia tonu la o lo tama whai sau lalo le category nā o le leo wa onga tuma o ti. E le vaenga o le fesoasoani le malo moa onga e se fudu ma le valu tesi ma le 5 miliona tā la
O lo au fia le se le ne ono se lau ono se furu wafe wha se lau tā la. E vai atu ia o ngai wha, lea e au fia le loto tomo whai, fia mana malama, o le asosia i lantou e pōle wa ai, ma le asosia i lantou e longo noa. Mai ia vai ngā tupe, e tolu se lau iwa se furu onu afe, lua se lau wha se furu tā la, e visoa soani i te tongi le au whinga wenga. O tala fawia, manuia tele le whai unga le yaso i lo tātou o tino, whasoi fuia. Te mola vino whawhonga i telefonu tāo ni lewa liwa, tala mai Sāmoa, tā pena e tā sesalem sam, i am tātou tala ni usila nei, tā pena ina ana whasono, sfurora miru te te nil walu, te lorena whawhonga mai le tunu nei tātou telefonu i usila nei. Peo se tala whanau no foi lele ai ngā tupo peritani. Ia le ua loka i leo ia tangata leo so o Salis au Andrew. Kama antele. Ia, antele. Ia peo le o whaitau tu ana po whapea. Ele ei o tūlafono, ia tūlafono. Ia a whaiwa iei ni anga le tala whea ngai po o le mole amiu. Pe fōringa mai la whaitau tu o le amiu i no fonga faitele e po se me o afai nai pe po fa punga foi so na lafo po tu na wa fiaile ya ai no lai sta ia tu la fono yo o fai la foi i tanta bilionaire pe millionaire america le u fa sala la ele ala ya nginga i male ngol tanta le to le ala u ta fiaile le termine ya sa ili atua yo tono il falele no fo at vole o Jeffrey Epstein le na manana o ale tele o tangata Republican ma tangata le tele America fa sal lau ya le na ela ma fa sal lau e angi le ngol tangata le pe ole tangata America le ole tele o tangata ese maululunga ole lalolangi e o fo ispele stene America na to mafuta ma fa o non me foi le ole lato au mai o teine tala vo mai I ma o lalolangi fa isa wanga la utato lo le tau fam tala ina vanga ia le la wa woti tanga le mali utono sela sa lokai ale wa ia ele te le vanga sa fa ile te le tau zanga mo vai de la mau e mara tanga le Prince Andrew e wa ve sialon tofi penenise ia le la wo lokai le te mile ia ma lo se tu la fo ele avea foi tu langa mo lunga e foi le fa pe alo tu la fo no e sai mai ia ma ave foi le se Italia morianga fa pe foi mele tu puia panorama manan kom si no le sai mo le tem na loka ia la auto tala tu ia ona o morianga level tu langa so ringo tu la fono fiti ia moni le ia pe o lo fa lo no pe o nei le e le so tanga o vanga le ta noi male ona pe o nei le la uli un ol fam sino foi le sa ta pista ile tu no te lo tu sanga mo vai ia Sam le tau po le Sāmoa ia pe na voi le nei tarsia o fai fusi umi o talingale tu ia le telefo o famtalanga foi le infa vai ta te vai e lungo social media e alo luale fai mesan tala le tala fe ngai lungo le social media ai o le o ngata le na o ta le fai mai pertania ma I foi fiti awoni alo tu la fono po ai I la to mo lungo lai e afia ai o fai pule po ai ia afia le afia tu la fono e maneta la no tu la fono afia o lai mo mali si vaenga ia e le fali e ma le tu mane tele le vaenga ta ua e le tala na matal no toi ma tasi le vai aso tau sanga lente nei ia fai ngo tau sanga te nei e ise I sini Australia wa leva na le toia onga ale wala tal te mel fa unga ia o te ia la toa inga le o le Asia lu ful fata usa o te ia le inga lo sfa ia le o lontina ma la toa inga fa o ia le manua o la te le se maliu ale la fato ala u mel fa salanga le lilea e la te le ono tau sanga fa pui ai ono tau sanga o lo no so mono na tina na so fa ile le umkuka I se nefi tu so le si aso fa unga le wo fia o mala inga la sa uni o fa unga
Ma le le lo la inga. O le o le vana le toi, o le toi a onga le le. Ai le toi tele le na pe pa o toi. Ia. Ai ana tanga fam tala sa o si ona tina ma no na la to ai fa fa ma le to lot. O le nei la pe pa na fe o le o le toi a lui. Ale la toi tau mo fai. E vai le la tele o no tau sanga le fal pui pui. Le o la mali. Ia. Ole e se foi na una e wai e se foi na una ainga e no lena ave mai e fa tutto nga tonu foi ia le se fa mo le ainga va pe ia e uloa ia ma mo fa idonga o tamale ia o i le la ama ia le ngole le yo le ainga ia me se foi o se fa mo nyanga mo le ainga ia pe ta i o le o fa ta silftia mo le mele tu sai mo tapo inga ainga ai sa atonu e foi se me fa le tonu ia in tama po me foi o foi por frita por meu fia se na o pia ya na ya ai per na ya le la o tupu mai fa fitau tele sal ai se meu tupu ya ta to fa pe o le na nai pe alu se a ngala sene le manuia por alava fa ilo le ainga wala fi so son me la ainga e fa lo tele pe to fai ya me chamo ai me chama le ta poi matu esa o tangata mua le nai tauna o vanga mua nai tauna ta o ipea o il fana po ai a fai o e tama po tina mua e tala no yo ma i lo tolu ia le na fai lo i o na ina ia we ia fa pena foi le fana o fa pe se fa le tonu le onga po se mta se me se fo foi le onga sau tala no mua i matua ia i lo mai o sau fai onga ia ala o mama la le matua i si tuole o tala e o melo finga wo e lo mas fai poi ponga ia ai lo au i se me tu ia na uta pena le ai ia ta no si utina pio ina fai ngo fiena e u ia tu ia o me ia si le ia te au ia si le tu le o fai poi ponga no le o ai te na wa ata nu fai poi ponga tele ai le leva ai wa male pele ai ngau atu ai afa pe le o fai poi ponga si le tu le na tal noa ia toi fo na mea toi fo tu ai le atonua ile o tofil na o le tangata me nai le mo fa poi ponga la na va na fai la va e la fa poi fai poi pol fai unga ala le si ai fai pon vo ile wa tele fa poi ponga e tele na foi le na ia le afianga ona o fosi mai ele tamama tina fosi mai ele atipo le ako o le o si tama mai e te vai o lo famo nu yangala ala ye ni nai vai nga foi o le o ile mau o si ele tanga na matala no ai fa pe mai so le te loto o le tele o la to e fa ai poipo o la ni o kai ni vala aulia mani sauninga te tele na fai ai ngana lu me tele fa poipo na ele umi le atos tau sanga te talo fai ia al tele fa poipo le na fai tama fa poipo fo ie pe na ale tos futangata pe na to valu tangata ia tele fa poipo na le fai foi le pe foi le ni fa poipo ia lo ia tele fa pe mai chole o hali pitil na no fo fer fa ia talo si ai fa mo ia e o te loa i leo se mea e taria ngō fie anga. Ia e pe ua ngale tala le utau tala noa. Ua le nanaina. Ia pe ilau le li leo o na le aonga. Uma e. Ia e leo wha ua leo o tau titi ono. Ia tau sanga whal pui pui ai le. Awaro no winga o le tali leo no mawhauwhaunga fo le e tau tau fi meiro na ainga e o i le. Awane i o whaunga. Ona la wana i role le ia o ora o a few factor tali le ngoi le laua mai ia alu lo fa tupus fa la fa pe ina ia ale fto amo ia talu fa ia tarsia ona i mau ia tato mo pelo tele male fie o tala no i fa fitau na o fa tu elen solomona ia fa pe sunga plen masua ia sunga simeona suena e seta tangomoa capsilipa ia pen herd le mafuta mai naki ia sunga ia lalonga fau yoelu ia maduel taiao sunga ia tafianga tamala ia o Yohane Alsana lona lote tastiva loftele tu por kalame ia la tatu se atu sfa fianga o temi o le ulus fu 5 minute o te ene le tuna valu ama ele ana sole munisi o tatu fa silanga
O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSal li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se eleni mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al DigiSal. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota i le o lua tasi, 5 whawha. O lua tasi, 5 whawha. Sekia DigiSal. Ua whaeloa mai la official tine mu ma whalawalawe te tupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fuluruanga e le tasi i le awoli, i le awoli o le aso. Ona o lea tūlanga, o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete, o na whaatino ni vaenga e ono tūlai mai eini mu. Tautua nā, ngā sesenga o mea taumawha, i a awa le tūla fua ia, mana tua a whai e tūlai mai se mu, i a vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi. Asia siane le i tūlau o le Fire and Emergency.nz, moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. O le tātou whāsisinanga tāua le nei, to e whamanatu atu le Pacific Outreach al si ufonga o le laumua. I le aso tofi luas Formaleono Februari, lua fe luas Formaleono i le Taos Art Museum, Fast Furulima Rain Road, o i Lanes Road i Lower Hutt. Mai le 5 i le afiafi e o atu i le valu i le afiafi. O se avanoa e wheiloa iei le au whingaruenga le leitio, ma le mamalu o le au whaafafonga, ia mau mātou whaarongolongo i ni o tau whinangaro whaalia e winga i Porokalame si ufongo le laumua. Ia poni Porokalame sanga whaalelei a tiri ai la mātou tautua. O le atātai fo i le whaaili a le leitio, le laumua sound, talitonu o le atātou wheloa i le aso whaaftai. Au pe tātou whaasirisilanga o le isi whaasirisilanga nei ma le Wellington Pacific Bible College. E whaasirisilanga atu ma le whaano lava o le ato e amataina o aonga whaaletuspa i al kolisi le vai aso fau i le aso lua le aso 2 Februari a mata le stala i le ono i le fiafi so o ai matatou a onga i le fitu i le fiafi mo i lato uma fato au fale me le kolisi mo le taimo mua wha mo le mole tau au mailo ula i sene amata vale tus folau pe whanau ia mo wha mauninga e luas furulima tala ale tupe totongi mo le stala o le whale a onga o le kolisi o le malu o le Life Point Church numela ono tasi Hopper Street te aro i Wellingtone. Molis whamtalanga whafso tai telefoni nei whamule mole o lua tasi fitu o valu fitu tastolu. O lua tasi fitu o valu fitu tastolu. Ia pole email o kolisi o le wppc@extra.co.nz. After ilava sainia e seta Ioane. Ia, nisi nau tātou whasilanga mo nei tu lau tai hao. Ia une ngalo le whamoemoena le tātou li teo le vai aso fau. La stofi le serufu ono lima i le fiafi i le valu le fiafi i teimina na ilu ngā lai le ingoto. Ia maka nei lau ka lena mo utou i le hata veli. Ia so seisi lava po fete a fio mai ala lai tātou whelo i le naso le lofo le tu. Umale Porokalame leo le lava e mana malapa. Esa. Ia mana ia fo i o le avanoa le leile e te fio ane ai na il tātou pitonu tele loa hat. Ia mantua fo i le ua uma na whai nei porua. Ia sa o lau. Ia le la anga ia tu loa hat. Ia te tonu, e mana fo i se i tātou, e fo i la tau i maasani le wala au mai. Ia maasani fo i tala noa mai le lo Porokalame tai au ma le fiafi. Ia o le tu salina o leo. Ia peila le la va ai i mana fo i fatalofa pe mele na mo fatalofa ia. Ai na umala ia le ta ua mai swafa. Ia mana ia fa pe mai ia o na fatalofa ia o sile lai. Ia na fa ngofia la ia le na mai tau fo ile o la to swafa mana ia. Tātou whelo i le naso pe o le anganga na pe o tau wha manamlamat. Whelo i male tunu o mai so tau whinangalo i tātou Porokalame so i fua manaloina Porokalame lava tūlanga tau au o ngā o tātou app o ngana Sāmoa. E so tu foi malau telefoni, foi na tu e app i ngana telefoni, a marisi vai ngai.
Ya, lo fatu male si va pe ia le faletu a foi mamao, fa pe sunga fale li popoli lo mafuta me ukilani. Ya ngalua fila pepe ya manu lava ya tasiriasi fa fo ina tani elu fa tai. E ia le wa ngale na mai ne tatu telefo. Ta o el fina ngalo ole sunga ya va vasa mana yo. Ole tau sanga lente ne ya mele na fo ta fi el melo le pe wave. Ete ole fa mai no lau card. Ya. Ole pay wave is time. Oh. Ya. O si foi time foi le fa ngal pin. Ya pita te masal salo e si time le. Ya. Le fa ngai no pay wave. Ya wa apa ura la takat foi le pa uri lo. No winga e fa ngofia na adu li stanga tau to le tavali. Io, esatto. E mo ia valu sutala e limiti al fa ngai no pay wave. Ya ele se limiti le aso pula te mana o mil fare inga o mil pampensi su marketing fela ai o le mela le ai e ile fi na sa tongi tangata o le ala e mata watu e pe folinga e o le ala va o fa o e si fa lo na la tu fa ia le pe wave time ne e uia o le na ta o mele ma lo le masino mel tau sante ni uma ate lo le tu pele tu no e alu le pe wave e o tu le ono sfuri ma miliona ta na tau sa. Ta tau New Zealand. Ya. E mele te leo tu pele au i. Ta i lima su sene, ta i ta la lima sfuru le au solo mai. O miane la ukari, o mia tu la ukari, ia maua tolu ta la pewe. E man tua e pe folding mai o pasene, tasi pasene o le whātau. Yes, me va pena, tasi pe lua. Ia o le si vaenga ua matua seki le lei ale la tau. E lua ta la lima sfuru a ele. Transaction e tas. O le matua te lea, o le tonu so. Ia, pe o le tūlanga na e sa o na, o inana amataino o wha, no le tue whaanganga le pewe. O no, e marisi be, e tatu siri mua. Ia, sa o. E se charge for le. Whai mai loa i, o whaturo i leila. Whaangaton. Ai a whape mai lea ia. Awai mana ia fwe wai, o tātou e whamanatu vaengare, ne o tātou, se o tātou tunu wai, e a te fwere le whata tope na whamai e nana te tit tua li liu le tua ai le loa laua mo iei tonu malisi tā la whawopo e a whapena fia se la ua whi tangata o minu tit i le aso e a ua fia se la ua whi fol tupela ua lua e whai te sao le a lau sau noa e si le al sulu or kaat pe kolosi le kaat e o min pin nampa e a une ilo esis na ilo le whai o le pay wave ia mtua ngau a tātou e si vaenga tau le si vaenga le mana e foi fatupu manatu le no faro longo tu foi ele melena o fa le fanga le mali ole o fon fly e te fanga ina mai e pe folinga mai e mafua mai fina unha le no le o fina ngalo o foi o Winston Peters i le fanga ina o le upule le otero pe folinga mai o le ala wa mai la bala patai e le to tal no ina mata upe fanga ile le ngoa Aotearoa i tonu palmeni ia a pe folinga lava o lea lava e mai sap ia Winston Peters o tangata foi hilo na i tu maut ia pe folinga o lea tau sia ia il whaanga pe o le ngoa New Zealand ia mani o fai la fonga a Winston i Stamakuka Islands le ai le fea sana la fonga i sesi o tātou Sāmoa e o lai le ia tātou fai puri Sāmoa si la o le si tuona o matai Sāmoa i wawasa le sa uni whatali le unga o tātou sem tāu pule tātou sia la fatu ia malava alo niu ia whapesunga malo pele seuma alo fatu nai ia peltina ia lupe le mafuta mai Australia e on sila alo fatelea tu pokalame alo lava ia walo fat foi le suga ia ape ia ape le foi malo George lai lunga pasi temi nei suga ia teo ia le foi mai ia fe autos tu sia lo fa mai ia tatu tau nias ave pasi uma lava ia na le fia filta longa le fai Wellington ia le moana mal hurricanes ia la pisi foi ia le Uber drivers a mesio tangata nga solo mai au kilani le talonga Auckland FC me le Phoenix se fai foi nei o il soka tamal na ia to tele foi tangata na me talonga na lunga la lua talonga fai nei o le moana mal hurricanes ia me talonga na
soka. Ia ngala tumu foi tau langa I tangati ala pisi foi upa drivers. O se talamana ia foi la nai au foi business light. Io. Ia le foi la tumu le fea ia tau tuana. Ai fa lelo sa ma. Fa ma lelo sa ia fa manongi lelo sa wa fia I no le tunu. E malava la malo longa. Lava malo. Na sa ni le. Lo fa tu alwe se. O toi fai ani api Te le loa wala wele si app na wo lua male. Male app le upa. La wa fiso tai app na lua fa maulele ya tauna lava mo ele ta vale. Tulanga na wa pe el mana I el vaenga na sai e tauna. Wa fai tetia wa fa tau fia fo I le leo fa mai se amina ia le lo puksei. Ya o ina la sia ki o lalte ya wa ila taimi tsangot ili fatu bo asa e tele sala va ga what ele pediota na va pe valu tula drive to tono valu tula I tula malolo ya mai Yeah. tula peaceful mo tu pe tai wanga le tele e tau ga malolo ya ai le to inga ma na tu fo le fa pe o la to ye e a mesi ai upa ma va pe umi taimi la no fo dispas a me tu le finga lu ya lungo te finga lu e pa tau to nga malolo o le paka e se tavale ai le fa vai le fa so fa mastino ya le winga na le malolo ai le o le no fo e malolo to no tavale fa tali pases ya ona I fa brak bisi vo yo tot vai ngol vai yes ata yele tu long o tavale e le mata o pule na fa malolo ini stangat o le o nangale le VTNZ o ni poli lua na inisi o gilani na inisi ya lena toi vala o to tele to se lo mon tupu to fai le sene ona na mawala to le sene ya wala pio bribes me vo you tong tupe na tangata ia drivers and instructors le la to me telefo ato umaya na mawala vangala to watu to e so le sene e se dia mal se laula to ele I pasi la to le sene ya o vai lai ma to se lo mon tupu na to vala o wat si dia mal se laula to ele I pasi la to le sene au kilani ya na so pe ya la on sa wala vala to vala o wat wala ngai awani talo lo ye la ngai tele tu moi e tanto poi fare la ve lungole wala e wala si vai na o to o le mamla mai I sign for ye lungole o te le tele talo no to ya sunga ya su te mo o porkalam ele ma foi sa o no ele ya luli foi le tu langa su ina le se fai tau le coat ma e ma tu la fonum tale le ofsit ya malo si tupe la fai business tong ya mela sete ala va tu tone to moe ma rier ta ya me se tonga ringo finga nai le akarana timba Gilani. Talda to pese. Fonga lo mua ai se vai ngati fa soma ia. Vala o mai lo fa tolu va lima no fa tas. Si fonga lo mua 5 minuto lo to tano le va. A vai mana tu fa pitona lava stangata. Oyo usili Sili lava Na tule ali mau osa tele na mea Ona vinga na menino I love alona valea Tala ni uwa utatu maua ia faile ia mana ia Foi ele tu pode tole tawi tali filo fama uni Ia pese malie Na te fate Saúde la ontie se pense manaya fa fi na ia tawa in malaya na yota to vai na la fala tangata wa tilima wala lo ai le tulanga na forma wala lol tau sama anga e mala au nai oi fa no foi le masala fa tala ni wa utatu maua ia fa ile ia mana ia
le se atu pule koe le painga Nei su e tupe maladi inga me e te lei whaia Nei moli ai o e tau tau li ai o whaiva Tale i umo o te tumoa ia pai lei nei a maneia Foi o tupu de tule tau e tali whiwhiru whamaoni Ia pese manie Na te whantea o le timu ai sau le laupie Se pese manaia E whawhiwhia nei e tau au kina malaia Ia pese manie Na te whantea o le timu ai sau le laupie Se pese manaia E whawhiwhia nei e tau au kina malaia E whawhiwhia nei e tau au kina malaia E whawhiwhia nei e tau au kina malaia Jana ma le pepese le punia la va ya ma le pepese na fatu space ma lie nei tai ao ma tango fi o le tau fa lo tu le tunu o nei le se furtasi le to am tali e tato por kalame o le ina ila utinam te mai tai ya o le sfuma lua tele foto so la foriva tala la urungo le vaiaso a fos fulu por kalame le singa le ngalo o lo tawina fo longa i mai utino ma fa fi tau le nei so ifwa sfutasi de nei la utinam te mai tai sfulu lua tele fo fa fi fianga o le uli o le tasi por kalame o le la lolangi o so nei ya o le va o le lua ngai la fo tolu na fa fi fianga so fi filoi o le fo tolu por kalame la tele vo le fa tau tai le te mai tai o ke sila sui sala tal fa tal fo ma le por kalame la fo fa tini ia fa ta tianga na tato por kalame ne solo fa tu fa uli por yata fa petina interini a lo lava le mafuta mai Toi foi mai ante lo tato por kalame wa foi lo wa matale tau sanga. ya le na Ya wa fo ta po e tato tulu. E ma le so umian nei tato le tio. Ah. Ciao. Ya wa fo e mane per vai e tu fa fole. Fina solo e le tunu mane le la. Ya o te lo fo ile la matana to ya ngai fa fole. Ya wa e tu i tamale wa fe matale i matele fui mai lana fatoa. Ah. Oh man, yes. E pe o la usi talo. Ya le tomato io te lo le fatoanga wa tato wai te le na fui au nai fatoanga nei tinama tamitsa ah ya sa tuto ma ya na o lo le tato sa tato te nam fai o tapo tato mo faga au ya o fui ya no wolo le ya te mi fo la talo ma le ah ya mo te mi fo ku kol par samina to le fai par samio le wa le men tau ya ole sa sorry tu lo ole sa tau ma vai tu tala le sa o to mo fai ya tate fa so ai lapta i nei tatu tangata ile mta upule o le mo fata o inga lunga social media e stasio company na to fai ia le fata o inga le ia le u vai tu le o company le e ta o le tech vault house smile Tech World House. Yeah, Vault House Smile. E fai la to fata o inga lungo social media. Ana to fata te inga le pe la fata vale e tele lungo Facebook. Yeah. O te met o miela to Messenger e antala no mail a fa penala company le. E pe la target pe tau la il va ngai nei tangata fo e pola mat tua. Le la ua fa sala in night company le ile onos fu wa fetala. Ia ma le fitu afe ma le tupu le isi vaenga le tongi o le whaamsinonga. Ia, pe o le, a me se alvaenga le fitu sfuru tau sanga na ilunga. E la pita ia, te ilona i tātou tina, amta mamatu o te fitu sfuru tau sanga ilunga e longa se ngofia i mea ia wala e ulwhana u tu pepe a i te ilo ia. Tu se
foi le pe foringa mai I mo meu fatau inga ia wa le wa ta o va ngale e te bia te tala ina ile la tu fasalo e tu sapete le tale te o vai tu o so belimi na mo ia na matalola ia le fa tala mai a o ia la tu le la tu va ngale meu ta abisa la chavali isa ia e lo tonu e te o fa ngai foi le foi ni tu lang fa son tu la fo le fa ngai ni se fa ngai ne ta mam ne tina matua wa le o foi ngo fie na o fi mai ia la tu fa mtalanga foi le a tangata vai I tonu ia mama fuaina a le o fe tonu vai ngale na le fa sala vai ngale ons furua fetala bebe e ile stasio tina na le mafatia le vango dementia o ngalo me e pe ia nga I fa tau ngala wanga ia matuala e le oilo tina na me le fa ia na le arwal tu pena te le oilo me le fa ia el matua ile ftau ia walo no winga le fatala no mai ai tu singa fo ia fa me matali atu e mai ona mulo tu e male o fa mo o kat o fa mo fa tupe mo na la te lo le fa ma fuena ya e stulanga le fo ya mana fo ile matai tu tatou ne tatou matua ia I tulanga o mtau fa pe e fa foi mai pi mana ia fo ile tu nga tulanga fo le tau fa na e o fo ile e la to te monitor ina ia tupe ia ana matua ai le fa le fa ai le vai ia ma mai tawina la to tu stupe e wa tele nei matua foi matua to foi ona le ma tala mai na perfetti ma le sulu la le lunga mal manga fa so mai ya o pe te won tu stupe yes vai le nei o matua le te watu tanta foi fa tau tu il fai toa talia la tau le alofa fa le hanga le ia ele lo io na watu tamasa ona tonu e fa sene uta to matua na so ni ya so o loa ia la te fa tauina ia ma ave le kat ma pu ele ata me o va pena ma ta la ta to fa nau ia la pta I foi matua wale ki me to li tio ele fa pe to wanga le hanga tanga tane tu ia tu ia o le fili na la watu tonu fa le fa se oi e mo sina va nga o na umana na pu ele atole wa tasina me ma sen fo o pu ele atole ka ia ona ta foi la ele to tilit ese mawata ia sa ona e te mi o fi mai ma maua mai ele au va nga ia e ta mai te tanga telefono e o fi mai lo tono lo telefoni mata ai tau o tu fa mo ia le ka to lo driver's license ia na te ia le no fo vai na kopi wa o ye fa fitau li wa e alu dungo le mele le vai nga le marketplace le ai ia o asa ul matua nga no fa sa o la fia te alu ye I vai nga le o na o lo ye ia ni o lo ye ni vai nga fo ni o lo ta wo fi ia o le e sa me nga wela ta mai ia tu sala a fo ye e na o se la ta la se vai le ngau le ia la se la ta la o inala le no fale a o mai lo o mua no to ngia le tupe temi dia a o to tu sala o to me tono le to potone ia o le tu so tele le mele ya le tasia inala o fale a o mai ya e o ramoni o to no folo o to fa vai tu o le matoi ma na ia o le fate te ingala o le ma nei o le olo ai o le tau se o lo te tau o fi se o lo te tino o le vinga la tala a e tango la velu o lo to ma fa pe na wa o malona te tongi tupe wa o to fa pe la o ta fiola e ele belo tu foi mai matoi o la fa pe ia wa mau ai ta vai la le Tristan tu mai mateo ye e piki ya wana sa fa me fa ki riva o fa tu ma o fa no ta ai o tango tu le Tristan na mai lunga le map o vai atu ele o se Tristan se ainga
O le tō se whai galu. Nei wa. Ia. Na. Ale o loa te tau tino le mau o whakaloloa. Ai ei nale mena tupu. Ele se o loa te tino. Ia. Sa fiso tai nale penki le taimile. Ia. Ia. O le taimila na fiso tai no leo le penki. Ia. O le mena na pe sful fa ia so ai toi bai lotus. O le laki. O le maua. Ia au matua o lo fapero fafitai. Fafitai o le ua. Wa o so fa tupe ia ila to ia le vai fa to la te mate tuina. Ia. E ila account fo e va ia le fa tupe. Account ia e tele na ese tupe tu sore per va ingala pe o le wela o account le lisi o tangata. E o ese ala to tupe i account overseas. La la o pe o fa ngofiana i lo no le tele o tupe al overseas. Ta. Sa tu peux faire bien moi. Yo on va s'y salir. O tale ai tu vai vale sorry. Ya. Pero so la o ye la o account tu vai o lungo se tu langa foi lele o le sa o. La nuriuli la o account. O le se tu langa foi lele o vai tu soli. O me pele ngale o da tale. Ai le ai. Ai ngai tele no vai ngai o no le tele lungo le o le te lunga e mata tu le li o lo le wa so le sa a fa te tinga a fa pe me lo no folia no folia te vai te no fo ai me tau fa mai li mas futala e pe fa futala fa pe ai e ma le si la vai ngai fa mai e le finger pick up ai e ti liva mai ia na o inala o lo masal salo i lo fa pe le ina e tatea le piki mai tatea no ai le tu al mele mo ki liva mai ia o lo no vinga ia ai mane te al tu langa ia fa mo le ni tu pe ave overseas le mo fa le account e le tia pe o ni sia so e isi me tupu e te vai te fa tafa ma i te le sa usa o e te sa fa tafa ya le la fa fo mo le tenu tato telefon ya lo te le tu le ta o le ta le va si fo nei o le la mua ele anganga fifia te fatalo fato lo tato tenu o le fai ungo le nei va yaso e alo maia i le whaopoponga le nei o tālai mea lo o te tupu le tātou tanu i Sāmoa o se maia le whaafonga. E le o muta le ngā solo mai pēr o waa meli e a whea lo tātou tanu mai o se tasi le o la ngā tupetele lo o swani le tamau a ingo Sāmoa o le vasa nei na tau nu o le wafu wawau malo i mtautu le tasi o meli e se kompania le MSC o lo whaipa anga malo Sāmoa le olo o lato tu ina mai le vesoa swani e whaafeinga luenga i nai alo ma whanau le atunu o. Le wei umai lato wa o onga le tatu wa onga le maritime ni muli nu. O le tau nu o le meli tele le tatu wa tunu o le vaya sonei. Na vei le fionga le sui pāle mia, le fionga to e lupe po muli nuku on semo, ma sui o le malo e momo lia se whaaftai, e le company va a wasilia i le fast food tu sanga, o whaipa anga ma Sāmoa, lewa o atu le silia ma le whase lau alum whanau o Sāmoa o lo o ngā lulu e ai. Whai loe le fionga le sui pāre mia, e whaamau munga talu mai le teimi a o ngā lulu e alu ma whanau, wa silia ma le whase furu miliona tā la le seleni, wa lafo mai e whanau le atunu e ngā lulu e ai, e ati na e o lato wa inga. Na manino le saunuanga le fionga le sui pāre mia, le tele o fesoasoani wa manui ai alo ma whanau, sili mo nai o la tūlava ainga wa tele mea o ngā umwhai o na whaatupe ai, e tupe sa mō mai a la tō ngā wenga. Ma o le tele fo o ia selene mō mai ia meli pe a whea le atunu, o loo sa atu lau whai pisi nisi Sāmoa, ma si iti ai le tamau ainga le atunu. E le ngata na whaaftaia e le fionga le sui pāre mia le awa nolo tu ina mai le nei company ma le au waa mō tātou tama ma teine whanau le atunu. Ai e mawhai o na whaawau na pēr le whainga pā anga Sāmoa ma le company waa le MSC Magnifica Cruise Ship. Wa whai wina manuia se tasi o Paul Kalame mtanga luengo tina matama ai tai na whaatau teia mō le valu vai aso na amata i le aso tolu se fulo le masino o ki topa
Ai whai uina le aso se fulu malawalo o te se mo le tau sanga o mawae. Mai ua whaamani e nai ia tina mata mai ta i to o 5 se fulu sa o onga te tono lea valu vai aso e ne la au sui fau mal whaamoe moe ina ia a matai i ne pisi ni sila ite mai ia o onga sui sa awai ai. E to o lua se fulu mal tolu tina mai upolu sa awai ma le lua se fulu mal fitu mai le moto tele sa la fai. Mai o se porka lame al mtanga luengo tina mata mai tai o lo ngā rue whapa anga i le malo Sāmoa ma le malo Saina. O whawhita au li tau se lenio lo whea ngai nei ma lea o ngā lotu tau mawhai. Wa vea nei ma whawhita au li o le lea e o lea onga talu o na toia e atu whanau ia onga le o silia nei ma le tolu vai aso. E whamaumonga e silia ma le tolu se lau ia alo ma whanau. O lo iai mana onga whaapito lo a o onga ai i le lotu tau mawhai mai te tono lo tātou o tunu. E le whātalanoa ngā sui whaasara lau o le TV tasi, ma le pūlenga o le lotu tau mawhai. So i te le lava le whaina le ai le taimini. O whainga ia peona i whai mai, ia o le a ea o ngā peona tauna e hai. Ia mātou te langona, lava le whanau noa o le mwhaiona e le a o ngā. A whanau ni, e mese lava i ei a whianga o soifua mo lātou. Ai o le whaafita o le olo i ele taimini, o le uti o le selengi. Ai o le nganga lava ia maua e whanau le au nanga. Ia o te le a whianga o nai whanau o no le tulanga lea, awa e pea ona sila fia ia o lai ei a whianga o soifuanga mo lātou. Ia o tamaiti fo ini e tau le mwhai fo ini tau whiowhi a whai wa lātou i loa mamasani a i taimi a mataya o ia a o le o le o na e o no o tulanga lea o le tatalo lava o le taimi ni o whia maua se tali mai le malo o mia e le a o mai so soan. Eina ua fisilingia le minista o mtanga luenga wa onga le whionga ai ono Dr. Alec Ekeroma pele o yeise fesoasoani le malo i le whaafita auli a le loto tau mawhai aina toi whaamanatu ai ono o alo ma whanau ma i lato umolo i eimana o ngā whaapitoa e au fie ma le loto tau mawhai. O loo lawe vea uma i lalo o whaamanianga mai i le malo pole One Government Grant mai leo toi umi ai whaamatua tulo i tua ia se leni. Pe a whai le lava le fesoasoani o lo iei ofiso fono whaavai tu malo uma e aweanga iei se tālo sanga a e masani fo ilo lotu tau mwhai a lātu sa ili ngā se leni e whaatino e mawaini si se leni e fesoasoani alu ma whanau. Ia mangpua fo i lain whai lako fundraising fo i le waia fo e pe se operate fo i le vaenga na o se NGO no winga lain whai lako fundraising fo i le moe fo i se leni i le fo i sa ui whaatasi atu iai i la tau sanga i lato fo i sa ngā se leni e sa se soani fo i ai. Peita i o se tasi o whawhita auli o lo fisanga e fo i male loto tau mawhai o le tūtau se leni mō totongi lau whainga luenga si lia le tolu se fulu. Le o mai le so talu mai le masino November e le tue maoni totongi. Ana whaido fo i ai ono le whailo inga malau tu Stanley TV tasi. A whaio le NGO no winga lai le ai. No winga la e be long super sene fo i le so swani wai. Ona super sene le ave le malo i a onga fo i le tuma o tima o ngā fōle le kālesia e ona super sene ave e mo tongi fo ia onga. Ia tonu la o lo tama whai sau lalo le category na o le leo wa onga tuma o ti. E le vaenga o le so swani le malo moa onga e se fudma le valu tesi ma le 5 miliona tā la. O lo au fie le se le ne ono se lau ono se fudu wafe wha se lau tā la. E vai atu ia onga e wha lea e au fie le lotu tau mawhai fia malama o le asosia i lato e pōle wa ai ma le asosia i lato e longo noa. Mai ia vai ngā tupe e tolu se lau iwa se fudu onu afe lua se lau fas fudu tā la e visoa soani i tutongi le au whinga luenga. O talafauia, manu ia tele le whai unga le vaiaso i lo tātou o tino, whasoi fuia.
talafalava o le whaapoponga o talafou mai le sifofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Ua whaalawi loa le palemene le pili tau whaauwhi e ave ai le ngangana Peretania, mangangana aloa ia New Zealand peitai, o loo te e malosia i si vaenga whaupufai, ai mai se le ituangai, o le pili ua fofua e ave ai matula fono, e aloa ia i le ngangana wha Peretania i New Zealand, e o tutusa ma le te reo ma le sign language, ai o le a lea ia ina, pe whaalawe ai le whaonganga o le ngangana Maori, ma le ngangana mo tangata ngungu malongo noa, o le pilina whaia e le Minister o whaamasinonga Paul Goldsmith, mai le i whaia sana saunoanga i le whaitaunga mua, maana tu malosi wa wasa mana ia Winston Peters e lango, na ia taitaina fo i launga i whelafulafo inga i le asona nafi. Na whaalia Peters, o isi pūlenga whaafamasino i ka nata ai alani mawelese, sa iai fo i alatau lava tu la fono i le ngangana Peretania, le ana ia whaalia i le tāua o le tuuina i tutono le tu la fono New Zealand. Na malosi le fina umai a Duncan Webb o le Labour, i le seseo mata upue ave ai le whaamua le palemene, o le fina umai a Chloe Swarbrick o le Green, na ia tāua ai, e le o iai le ngangana wha Peretania i se tūlanga wha le tonu, o le alawa e whaonga i le palemene i aso uma, o le amalolo le palemene i le vai aso fōu, o lona winga e whaato a wha mai a isi la unga ma whaia whelafulafo inga i le palemene e winga i le mata upu, i le aso tolo mati. Ua maua isu enga e sili atu le vaveo na maua le amanoi wa ai ai se fō mai wha apitoa i atu no i fafo na ilo o New Zealand. O se tamaita i New Zealand na wha amaonia, e tasi lava le aso na talo sanga ai mo se fō mai wha apitoa i wharani. Ma maua i le amanoi wa ai ai le fō mai i le aso lava e tasi, pe a wha atusa i le whama sina o lo iai i le lisi wha atalitali a New Zealand. E ui o i o se turisi i wharani le ataimi, ai na vaveo na mawhaio na maua le amanoi wa ai ai le fō mai wha apitoa, ai na tutongi le awhi tā la mo na tupu. Na whaalia nisi, e le maua se amanoi wa ai ai se GP, ai na o fō mai tuma oti, e tutongi le ono se la mo na tupu tā la mo le pili, ma le silia ma le whama sina e whaatali ai mo se appointment. Na whaatonuina le whaipulu le Labour ia Kieran McNulty, e tu ua le mauta fono le palemene ina ua ia whaasangatau i le fofonga whetalai. Na amata whaatonunga mai le fofonga whetalai a Jerry Brownlee, whaasanga i le taitai o le New Zealand First wawasa mana ia Winston Peters, ona onia na whaamatalanga na whaasanga i le whaipulu le Greens ia te anau tui ono i le aso lulu. Sa fina wai Peters i se fesili na tuina mai i le whaipulu le Green, ina ua umona ia ta ua le atunu o New Zealand o Aotearoa i lana fesili au tu, na fesili Peters. E whape feo na saule tangata mai Rarotonga sui le ingoa o le atunu o New Zealand, ai ina ua fesilingi e McNulty le fofonga whetalai e whaatatau i le fesilia Peters, Natalie Brownlee, na tele ilangonaina le fesili a le taitai o le New Zealand First. Na toi fesili Peters, pe whape feo na saule tangata mai Rarotonga sui le ingoa New Zealand, e au noa ma se feutanga inga ma tangata New Zealand, o te anau tui ono o le Maori lalotonga, ma na soifua ane New Zealand, o mati o le tausanga taluaina whaailoa ai e Brownlee, o le a le toi talanoaina ni mata upu e alia e le palemene e whaonga ai le ingoa o Aotearoa. Sa whaau i la vea Willie Jackson o le Labour le saunoanga le fofonga whetalai, ma whautua i nai e awana i toi au mai ai lunga lea mata upu peitai, na toi saunoa McNulty e whinau i le nofoa, e whaatatau lawa i le saunoanga Peters, na whaatonuina e Brownlee McNulty e tu ua le mauta fono. Na saunoa McNulty i lungo le litio New Zealand e whaapea, o loo whaatanga lawa i le fofonga whetalai Peters, e whaia la fonga whaailonga lanu, tuina atua na whaatonunga i le nofoa, ma isi upu na te whaonga aina e le tala whea ngai, ai au noa ma se whaasao pe whautua aina e Brownlee. E le ilonga na manino le lei mai pe la taina whaamalo sia le saa pe ona sa fuafua, e ave e sea le tau whaapopo pe a whaonga le pay wave, e se whe mai aitu pe a tangata whaatau. Na mawai whaamaumaunga a le Commerce Commission, e o atu i le se lau 50 miliona tāla e totongi e tangata New Zealand i tausanga taitasi, e au fia i le 5 i le 5 miliona tāla, o tupe whaupopo po o surcharges,
Whaailoa le taitai o le New Zealand First wawasa mana ia Winston Peters, ele o iai se taunuunga mo lea mata upu. Saunoa le palemia Christopher Luxon, o lo ilo le leia le malo lea pili toi teu, ai le iyo oilo na whaitaunga lona lua. Ta ua le taitai o le Act David C. Moore, e whaapea e lenga fatia e pisinisi lea fuafuanga. Na fesilingia Scott Simpson, o le minister fe whaataua inga mamata upu tau i tangata whaatau, peo o atu le masino me ua amata whaamamaluina lea sa i surcharges i pay wave, pei ona sa polo misi. Natalie Simpson, talosia ai tau nuu le na fuafuanga. O lau po ke si ai na avemba pule no mua na whaatau atu i se tangata, a o iai ni pepa o whaamaumaunga whaalilo sa tatau na ave ese pe ona ta ua i se iloilonga. E whaatau na siaki ina kesi ai le i whaatau ina atu pe ona lipotia. E silia malelua se lau pepa na maua i se kāpoti o se kesi na whaatau atu i a se te mo le tausanga taluai i le tip shop. O le whale o loa lea na whaatau ina i mea whale mai le town hall a Wellingtone. Sa whai aso e ngā le pule ngā nuu pe ai se ana le ave ese ai pepa o whaamatalanga ta ua mai ia mea whale. O pepa na maua i tutonu o kesi, e mai le vao le afe iwa se lau valu ma le lua afe ma le wha. Vai taimi o pule nuu Sir James Spellage, Dame Fran Wild, Mark Blumsky, ma Dame Carrie Prendergast. Na pueina matawhia leo i Britania, Andrew Mountbatten Windsor, leo so le tuposa le sa le lua, ona olo o masalomia na ia la foina ni pepa o whamatalanga tāua, ia Jeffrey Epstein, na whailoi le tuposa le sa le lua i lunga o sana tustusinga. O le aia lango ina malo sile ngā luenga leo ma le au sue, e whaatatau i le mata upu olo o afia i lona uso. E le i whailo manino i leo, po o a pepa o whamatalanga whaanilo na liki atu e Andrew ia Epstein, ai na oisi emaili na tūsia i le aso se fulu iwa o te se malu afe se fulu, na la foina atu i le taimi, a o avea Andrew Masui o fe whaatawa i ngā Beretania, o se tofinga sa ia umia mai le luafe maletasi i le luafe se fulutasi. O ni la fe tusia inga e whaatatau ia Afghanistana, o lo fuafua e tatala i tua a o whaia suenga e tusai malipoti a le leiti o New Zealand lea so. Whaato ato e pueina lea o se tangata mai le ai ngā tupu, talo mai le fase lau tau sanga o tua nai, lea nalokai nai le tupo sa le Sāmoa. Ua toi whaalawa i tele atu i le lua fitu whewa inga a le no foafi le vāo wai kato ma au kilani. O le au nanga e whe malanga e ai tangata i le vāo i tu malo e lua. O le awa uli o le asotofi na whai ai se whanotanga ma mali li ai le ofiso whela awa inga New Zealand ma le pule ngā nuu whai tu malo a wai kato. E whaatu mawina le whesosoani tupe a le malo i le ono se fulupa sene mo se isi tau sanga e tasi e whao popo. Na a matawhainga malanga a le te huia i a aperila lua whelua tasi, mo se whaataita inga e 5 tausanga, le ana fuafua e whaamuta ia iuni o le lua whelua o no peitai, o le a whaau au pea se ia o le whaai ungo iuni lua whelua fitu, whaatasi ai ma le whaatupenga mautu e ono se fulupa sene mai le malo. E se furupa sene o le ato e si iti ai i le sky la lato au nanga pe ona whaasila sila i le aso tofi. E 5 se fulu lua tāla i le maasina o le asi iti ai le tau o le sky, mai le fast fulu fitu tāla ono o iai nei, tu salia mal se fulupa sene le si itanga. O le maasina o mati le tau sanga taluaina si iti ai le se fulu lua pasene, mai le fast se fulu lua tāla i le fast fulu fitu tāla i le maasina. O Februari lua whelua wha, na si iti ai i le fase fulu lua tāla, mai le tolus fulu fitu tāla iwa sene i le maasina. O le aso luluna whai ai se fono whaitu māloa mastone, e whai ai ni whaatala noanga ma tangata lau tele, pe manatu e whaasale tau ma whaawa i mata whangai Castle Point ma le Riversdale Beach i vai tau o malolonga. O le asa ili po whe ma fuli i ai fina ngalo tangata lau tele, o se vaenga o le iloilonga maasani mo le tula fono o awa malosi. Na iluma o le au fono le mata upu e sa ai le awa malosi i a mata whanga i vai tau o le tau sanga fou ma le aso malolo le leipa. O le vai aso fou e a matai ona tatala lewa noa e whai ai whaatala noanga ma tangata lau tele e winga i lea mata upu.
Ua toitu ina toni talosanga e whaamalo sia i whaasalanga mō ta i whau ta aloa, ta luana maliu se tama i ta i ono lua tausanga le matua, ina ua oso whaia i ni ta i whau i le aso lua i Northland, i lalo le tula fono a New Zealand i mea ola, o lo whaamau ina i e whato a mawhai o na whaalalo se ta i whau, pe a whai ua tele ina i oso whaia tangata mai isi mea ola, e silia ma le to alua se lauta maiti i lalo le ta i se furu lima tausanga le matutua, ma le lata i le tolu afe o tangata matutua, na oso whae e ta i whawi au kilani mai aiu lai lua afe lua wha, hanga i mai aiu ni o le lua afe lua lima. Lipotia e leo leo, o ta i whawi ana o fia i le oso whainga leana maliwa i le tamaita ai Northland, o lo o tau fia i le Animal Control ma ua fua e whaalalo. I ta alonga, o le 5 minute te ai le fitu i le afiafia nā nei le ta alonga o le Lakapi Super Pasifika i le wao le Hurricanes ma le Moana e whaia le Sky Stadium i Wellington. E whaalua ona malolo le Hurricanes mai i la ta alonga e fitu ma le Moana, ai le imanu malo lava le Moana, i se la ta alonga na whaia i le laumua. O le awa le Hurricanes ua whaailoa mai ua iai Caleb Harkin, Josh Morby, Bailyn Sullivan, Jody Barrett o le kapiteni, Fehi Fineanga Nofo, Brett Cameron, Ere Enari, Braden Yose, Peter Lakai, Devin Flanders, Warner Deans, Hugo Plummer, Siale Lawaki, Asafo Aumua, ma Xavier Numia. O lau whaaleo ua iai Jacob DeViri, Pody Rakete Stones, Tevita Mafileo, Matolu Petaia, Brad Shields, Arese Poliko, Cam Roygard, ma Billy Proctor. O le awale Moana Pasifika ua iai Simon Peter Tole Afua, Israel Leota, Glenn Vaihu, Valetoi Penny, Tuna Tuitama, Patrick Pellegrini, Siosi Ngini, Dominic Robiti, Conrad Tole Afua, Semi Sipaya, Alifosio Aho, Veikoso Poloniati, Feleti Saeta Ufo'o, Samuela Moli o le kapiteni, ma Abraham Pole. O le aufa leo ua iai ma Moru Harada, Tito Tuipulotu, Lolani Faleiva, Ellen Craig, Miracle Failangi, Melanie Matavao, William Havili, Matevi Taofa. O le afiafifo ia nā nei le taalonga i le vao le Waratahs ma le Fijian Drua. O le Highlanders ma le Chiefs e whetawile te o le fitu i le afiafia tae ao. Whaapea ma le taalonga a le Blues ma le Force. O le asosai le te o le afo le tolu i lawa uli e taa aloa i le Crusaders ma le Brumbies. Tala fōwia mai le si ufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Te maura mnau whawhonga le tero I tātou fōu I le au le so le tātou no le sifuru ma le lua sifuru iwa minute le ute nei le tūna hiva. Awha le iwa le tātou porokalami o tala le urungo le vai aso awha sifuru o le asisinga. Ia tāpina ina le sunga le toina mana o lo pensione Reverend Elder Research o le te tā sifuru tasi porokalami le ina I lau tinamta mai tai. Pata tianga naro tātou porokalami matalo le yaso. Ia, mana leo tātou a matafoni se e atu tātou tautua le nei aso leo vavi o le taimi. Le umita a matari tai au ia a le fo wa fo leo tūra I mele tūranga I peona yeile. E hini mata upulea na o laulo mata upulea leo tala noa e le City Council a Mastoni. Mastoni. O leo uma foi na pasi atu nei a tātou. Mon meo le tangofia le ava malosi no whawhaiteli. Ia, sa. Ia, talsia wai le asal le talafoa ana e whapea talsia I alu o tūranga whapea na tauan whasa. Talsia ai se soile se langona I tangata lau tele e mai la tatalo ina ia tūra fono mai apili. Ina ia whasa wao I le tupo I mo le telo whanawelawe no whawhaiteli. O leo e ta whao ma o whamaruru sami I ale foi e loa tō male o nā tiftifa tuaio. E le stūranga talwhea ngai. Lewa iei sala a tātou nei e wei ia vaenga o no whawhaitele le tau en tau fia lava maros. Ole si vaenga le na mai nei tātou talfu. O le lau a mata o nā sa ili eni whina ngalo o tangata porirua e mata upulea o le ono tāpunia o le tātou no whangale la fwa I la pisi I porirua. Le expire pe umale nisi lua fe tau sifuru. So se lai pria lai Wellington po le ofisa ulu I Wellington. So se lai pria I porirua po le ofisa ulu o le City Council I porirua. Mwhaina piki ele form. Ia pe te alu rungo le website al porirua City Council. Ia na I whiri le whaaliso whina ngalo nai sa uele vaenga A, E, A, B, C, D. E te tango whiri po whio vaenga nai te mana o e whaatino il pule nganu. O le whaatainga la whapela o le
o le 8 public refuse transfer station. Ia nei whaitau ele ina o le P, public and heavy vehicle refuse transfer station. Ia e o ala le ti. O le ti la na whapea mai. E tapunia lo le landfill luaf tau sfulu. Sa la filifili o ina se e mai fili ngalo le tātou tunu. E mai se tātou ni polu. Ia e tāua fo ilim tāu pule e tāua le whailolos o la wai atau e talim tāu wam tāu pun a o le fisili a whaila tapunia. O whiela le a ave ia lapise tātou vane e ave tiai. A wā ngai rei wā tele no walu ave ile e whaile la fo e lapise. Ia o te ia ai ono tu la fono a ne tunu o man fata tatia whaila i sene ma tu lang whapena. Ia ai alu no fonga le te lapisi le ai o se lau ele te lete e wal faiti onga mai mal fasea nei tangata i no foi tala taua man ula tane le manongi ia pe sina vaenga o le ia atono le wanga ia tu ile ia matua foi o taua e la vel pule nganu o Wellington ia sa ia le la tala mai i e fiola to Wellington ai tausia ele tia ele ola foi mai ni la to la pisi i nei porua wa a fa pe ola to Wellington le no winga e o ngai oi me tau o Haropei ina Happy Valley Happy Valley sa ia ngai tuina e fai simma mama ia pe la a mai ia o le tau ngofi ia e pe o tu langa fa pena langa le e fe ngai tonu la to malera savili e lo tole ia awa afua ne ile le o tata noi afua ne telo fa fengal ngale ile amatanga to i kapuni grove le ta o every atole ia ata ula i fali tele ia o mere o inale na mataina na tano tu le la pis e le wa alu ma faia ma landscape e le la tu langa ina solid palpala e fai tu wa e la tato va ai company tele la wa e la wa nga o te leo loa po o walena e sa vali lunga le maunga le aile le wa o tumtumo le maunga le li tu ang val tam tawole le loa po le asa u silsila tu iwa o taula talata tu le mele tia ile le la fo la pisi anga il sam o te le tu u faisi le vo te le tu sa vali le maunga te le o ilo na te mine ya po mele lo fo la fesi mo lunga le maunga sa ya pe le maunga na le te na eli mai ya la fo ya tu ile le la pisi esa ya mana fai dona tato e fai le la voy a tau fai palo tele la to no ta te misi le la se meli sport kala me ya te tonu a mola no le fiafi to filo ya e ta filo le sfo ya le ta urunga tu el tato por kala me el pese le fai ngo na sili yo ba mana el pese le o peia se pesele na etusia o pesele na o fai o wasiasi fo ilunga le ai na ia ma tu el pesele ia ma eu teknolosi le pe na e taula mua ia no tango la fai ia na ia utama i ma fo na fi ma va vai salamo na fasu fitu ia le lan fa na o pesele e sili yo ba wala nga le o tu le o le nga le o tu sia fa pese mtudu wai e te me ngalo yo ma fofonga vai a lewa o ila te to yalu ye to ya ma ya le la ina pese le la taurunga ta pokalame ya sa fai me ya na fi ai ya ai fa malulu tu nei se upo le sa alfa leoina ya taurunga pokalame le ta ya real fa fonfonga ta to no ya fa fonga lo fa tu ya nga yo lo taleni ko venisi pa onne fa pe fa le ta Wellington sunga avea ule mafuta me ukilani ya ali yo ainga le mafuta me Alaska ya no fatu tanto por kalame smell fa fonga e sili over Alo fatu ya Reverend Rico Sopoanga faftai tele lo fatu mola sunga mat faletua.
tolima tono malava ina lalaga atu ia ile atua malele o fiafi awa e matautia io vale sili sili ese ole tupu sili sili ya ile la lola gia toa e fato ila loina e ia onu ya te i tato manu e sei lalo o tato vai fili filia awa e matautia io vale sili sili ese ole tupu sili sili ya ile la lola gia toa awa e matautia io vale sili sili ese ole tupu sili sili ya ile la lola gia toa e fatto la loina e io nuia te tato manu e sei la lotta vai e fili filia e ale tofimo i tato ole mia e mita mita aia popona ia lo faia Fa'alau mai o le masina sulugia ai oita e fesili le aniva po fea e oia po fea oia po fea oia o la upenina le lai e o puava di mai le tapu i te ae sei sai li mai po fea oia le aga lega ua musu musu mai o loi mata o a paula o lomo e ai e le gogosina sai moi ile tua sivi e sao fia lele le manu nai o tu fiu lauro sa fuma tala e o le fui mai le vine ula e
tala e uiga ile mafutaga ua tofatu i moana le alofa mafana fana ua ulu o totoga unga ea ua tasi lava o le pele na fatili ai la ufoe o le tau taia e ai tomanu o le pasina ua malia i loa lofa e le gogosina sai moe i le tua sivi e sau fia lele le manu nai utu fiu lau rosa fu matala e o le fui mai le vineula Moso oi sili le manongi ta utino mai lo ta ofi Mausalino fa amaoni tu ma per se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye ova ilota ma to fa ina soifua Sili le sasana I tu e fa o Sāmoana E fa atosina o anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua o e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pea sia mea e ta fea La upua tau no fone nei tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Whiwhi lawa i toi whaatalo whātul nei tai au, i le mamalo leo whaafonga, i po whia lawa e maua mai ili tautua ar siu fonga lau mua, toi whaatalo whātu. O le polo kalame o tala lawa lunga o le vai asau pia na masani ai, tai au as whareile te itasi. Tala no atu ai male fionga le li pule afumsanga te ala moresi, i o afo inisi o vaenga o yeile tautua ar siu fonga lau mua sanga whaapulam whaamanino a tili, ai lenga ta ilea, o ni tala sala walunga i telefone nei vai aso i tala tanoa tili iai pio na yen nei pol kalame malo sai fola fionga masanga talo falava talo fo i savalina ia fa talo fa fo i le tato e mamano la fa fonga si fonga lo mo malo vale sui fo mo malangi ma malo ia ma nai mai le tau le safia ngai fo tato male tu langa fa le tonu le a matanga le vai aso ia po le fa unga fo le vai aso mai le aso sa Pea a ilo le lamba to ngā so fa pini pea le sia fale na tato a faina ia e lo a fia tele e tai le ngata i fale o Situn ia o Houghton Bay o Lyle Bay o Island Bay ia ili o lai nganu ma tele na fia nisi o nai ainga li ili sa vili ma mai e maswa sami i fale ia aya faina ile mo point ma le tu lango fale tonu la ia
Eu falo long ni te au interview mo le si to ina palangi na to le fia. I solo atu ti o atu le fale va to se bela solo pa e de ni palpala ko ma sania ia. Ma le tūlanga na o fale tonu ono le te le fale tonu lai mo i Wellington. Ia ai la vei ma le Hutt Valley ma poru o le fale molongo atu. E pe o la fo i va nga la e a fia fa te se tau fa te se el fa ngol ngal wenga nai. Le fa manga vai o atu i fale ese ia mo kuka. Ono le fale tonu lo tula i mai. Pawal me i tautua nā wawa i pe i whautuanga mai le pulenga nu uma vaenga whapena e mai sela vai tal whatai ma la toio e ta ele ma whangota i mo fi ngota ma. O te le loe e lai whaasara le whangota i tei lata le mele a matau lia o ia. Ia. E whiwa i solo a. Te le lo poni atu. E tau whaasara so sei a ngā tei whale o New Zealand le tau toi ai el te mine i sawa malunga i navo i le tu i sasai o sisifo o sasai. O tūlanga na le whale tonu le iei ni. Ma le siwa hanga msanga le na e ta ua ia le ta ia whale tonu tūlanga le tau. O le iei au nanga po whasisilanga ia le mawafua mo lapisi. Mane o le Wellington e lau lato whaalia a mata mai le aso sfulu o le tūla sfuluan na fi tau a le sfulu iwa lea. E o atu le aso luo sfulu o le masina ni. Ia e free pe ai alu mo private na tangata foi o ainga o lai tau a lau e sele tele o lau la au po la au ngawi tono whanua. Ia ave wai masani tongita sfuta la e le uta pe ai alu lau private ta vale a oia. Ia o nai mo le ava noi vai aso a tō lau tō mai e te wai lau. Ia malau i o le tō tato le tip me mele la fo i la pisi i Wellington. Ia le vai fo tō pulenganu o le fo pi mai e fai fo isto a so soni fa pena. E la oi fo ia la pisi o mo la au le ngawi mai. Ia wha le fto a mai atu. Ne ave i meo e la fo ia la pisi. E le mausi tala i nei porua pol vela tō langa lea. Ia o isi fo i pulenga no o whaafonga mai i o tato au whanongonongo masani. Ma ne fo le siri e pe la vea tuai mau tō sosoani tō pili e te waia vaenga ia. E le ngata lai la pisi a le wawai atu fo i le ASB Bank. Ia le o mo le whasalonga fua la vaenga lea. Au te tonu o lo iei uma mai sfaltupi. O la wo fo la to iei vaenga na te video to ima e tala noa. Pea mo mia se sosoani tautupi. I toi whale le ieni mea o whale anga ina o lo mauta ia po o le whanua. Ia mawai ama no whapene e talata no a ele whesini. Ele i loa po le alme whai. Ai no whai. Ta ai le leifo i o le tūlanga o le nanu se. Ia vai se te loa i whai whesini e le fo le fale tupe pe i ni sosoani o e lau te unga tupe i la tau. Ia mane au na vaenga na leo whai loa mai sosoani e fo i amese le temi nei telo nei a inga o loo tau whai toi whaale le o la tau whanua o pā o telo la au e na ngaui mafuli ia o isi o mūli ia tūlanga umana e wawai pola se a wale sosoani e. Ia ma tatanoa fo le i e pulenga nu whai o e le pelo rate po fel mena te ia. Ai pe ni sosoani o e mau e i tūlanga whapena. Mana ia te leo le mau le nā fu i wha mama a venga waile tau ngofie. E mai se fua le mamafa o la uta la pisi le watu pe ai alu watu i nai Silver Stream mo mātou pitonu mo mātou. Ia te leo i Wellington. Ai a whapeo i se la au fuolele po se paina po se te le se la au ngaulo whanua e whasala lau. Wawai e whai e iele la au le peini se mana umi se whawhie. E wane fo la nga ia tul tau malulu a. E no atu la ie malato ilia ai ma lau e se la au na e nei il mato tūlanga na tu e fo nei la au le mato whanua. E a atu le mato nei pala e whasanga mai le si tu. Wha mai pe au le whie. Ia e sa ole asi e le loa nanu. E o whanau pe lai tau mai le whawhie a. E o whakio mai loa lau. Ia nana. Telefon na ngā luenga wole whai au. Ai whai la tau e. Ia whai mā fo ngā luenga. A wala whape nai ngā lue whilangalonga mai. Ia nei pasi po o tō ina no whatasi i vāenga o wala mā.
Malo. O tatou whamoe le pe ona whaalawiloa la vailunga le tatou le tio mo le stofel vers fo. O le o umana whiloa i atfo i le la toi va i le whale lea. E mo meo o usi whale whapene o le tau whataita i le tatou ofisa. I le leia mo meo acoustic. E umana whai le whai mo meo pe se whaili po o ni tautananga vo i tautalang. Ia o lau umana ta pena le lei whale whapea. O le lai tau o fwoi whataita i le mwava i inisi mea tatou whai lumanai. Ia leo i lore mi toa i ngā whaleanga i ai. Ia ai pe le tele pe o le e whakasale na whai e talo i ai. Cannons, Creek. Ia e loinga e le vave tu e te o le tō le saunu fo le ai talwhea ngai pe a mal se lau tōtu fuluntanga te ofi e pe a nono fo le lalo. Ia al wha moena le whaila so tofi o le vai so lumanai. La so los fulu ono February lea. E le Dow's Art Museum. Tolus fulu Laings Road, Lower Hutt. Ia ai o leo umana fo ile tūlanga ia ia wha moe e whiloa ia i tātou lau whai ngā ruenga ma o tō e whaangolongo mai nā le Hutt Valley. Ia me whai fo ina o atua inisi nei pōrua le il ma whai ona lava mai i po o tei fo Wellington. O le whesili na tu ina atu i la tō le nei pōrua. E si i male au o le whaangolongo mai le tio. Ia whio lolo aia au la tō na a whapela na le tio ana e whaangolongo mai le si. Loinga i le vai mai fōlinga o le au whatsala lau. A tono i e mo le awa noe tatou whiloa i ei. Ia fo ini fasili o tō e fia mamla mai. A tono i e mwhaintala noe in tau kumale ale. Ia o lesi vaenga tā ua i e tatou social media app ia po le tatou api o le ngani Sāmoa. E ma whai fo ina so ni e si o lau whainga ruenga e tūlungo lau telefoni whea veai. Ia mwhaasino fwoi pe whaafea ona e maua le Sāmoa Capital Radio Facebook po le YouTube. Ia po le alu fwoi lunga le penga te whailangi le tio a le Sāmoa Capital Radio po le Wellington Access Radio. Ia ia le vaenga na Listen Live. E mwhai ona e whalonglongo wai. Ai te walu pe le Facebook pe le YouTube. Ia na alu le lunga so ta inga na e le penga te whailangi a le Sāmoa Capital Radio website. Ia na e vaenga na e omi, ia na e whanholonga ia li whasalonga le tio. Ia pe o wala na o le fia whiloa e ma whasino atu ni sio vaenga ia. Ia Michelle Tupulanga talavo o le fia mo mai lato. E whasino ia le tato app, le ngana Samoa app. Ina ia sosoani fo e lato le tūlanga ngana. Ia pe ia tūlanga le ia fo i pe nei porua. Ia fo ma petrol vouchers ma food vouchers. Ia ai tasi le Chromebook. Ia po le computer le wha mai alum whana wa onga. Ia a wha pe fia mose Chromebook o lo walu. Mane il whai te loa te wha tasi le aso leo. Ia on tato fia loa ia la ia. O i tūla wha pitoa mo le fofuanga lea. O le afa le lima e tau le afa le fitu. Ai mawhai ona amata ona tātale lau mua sound. Se i tista i le acoustic. Mai le afa le whaa. Ia na amatadia lo le afa lima. Lona winga. O le taimi fo ina e fia tata noi se si fia wha sino tu le whaingo. Wha piingo le app. Ia po le haisi mea ia te fia mamlamai. Ia nisi e tata noi e le taimi lea. Ia na tato tata noi le nisi o mta upu. I whaadia fo to fina ngalo le si vainga tā uana. E fia whanngolongo atu mātou. O whaailoa mai o tau ni tūlanga e whaale leia te le whaasalaunga ale si ufonga la mua. Pe o le au ngana o telen mātou talanoa tulungo le tio, i o le awa no le tō talanoa mai mātou. Ia mātou mai le ia wawai polani me mwhai o na whaatino. Ia na whaasolsola tula ia le stame luma. Ia le whaamoe a mai ia lo hat na nga ia tula ina ia Marston. Ia mautou e whaangolongo mai Marston wala au mai pa ilo se hall fia whaatolanga stato hall ina ia Pama Senof o le tawa ngai o i Pama Senof. Ia leo o mantal te nofo i stasio
whai au e whakasa e le tūranga o le vaenga nā. Ia na whaasolola ia e whai uma i te i Wellington. E wha moe le pia o tu le masino a Perila. Ia peo nei vaenga na ai mō mal tato sapa. E tau vai fo e mō tato sapa o le samal sapa sui hele o walongo ku le tau whaile kuka. Mana ia. Ai man tau fo i paka o ta avale musanga be lena. Lua tanga i fo i ai ma Marian Nafi. Tele a paka. Nga tele paka ia toi whai ma le night market. Ia loina le lato market i le whawhonu le mele whai il what singa lea. E le fo ina se i wa ai va vea tuona ti tilo le i au tau whatu. Ia o te loa mwhana sa wo i whawhole te i whatau e lo pankeke pe ai le fi sapsu i ma le sa au. Ia walena e tanga e an lafi le. Toso tu le trailer. Solo tua trailer se le i tai ia o le taimi o le market ia. Na. Ia mana ia. Mane sia mena le tau mo fi tele paka i tolu tala le taimi le ia ale tale lima ua free a. Mena le na whatau a matal afo lima. A tau no o tual tanga tele lima ia na afai tūla ia na ele se tupetung. Ia. Ia e fi fa no longo fa i lem tanga. Ele tongi el fa i. Ai tongi ia lau paka pe alua tu la fol fa. Po le fa wo e wai. Ia na tala. Ia wai te mina wo umanga. Bo wom aple fa i li tau sit up. Isu e ngofia le fale. Isu ngofia. Ia e ai alua le ole Lanes Road e uia toa lumal mele i ele le hafo e pulenga no i le Hutt Valley. Nga wha pe se taun whai e mose sosa inga ma whawono Ken Laban. Ia mose awa nua mane fo latu e whawhiroa ina i tangata Sāmoa lela e lela tatoa ngai atu ono le tūmalo te mo le o e se pule no Sāmoa i nei i le lau mua. Ia mane fo pe awhiroa e ma whawono. Ia atola. Lesi vaenga lea me mole whaeloa e malule atu no. O le masino o te sema pe o le whaeloa ni tasi po kalama vai. Sa mataina whaele mole o le strategic business planning po le tatanoa leo tato o whainga ruenga. Sa e fo inisi o tamali e lava sila fia inisi o mata au po whainga o tupel i mali poti i official malo. Tala noa i le mata o whainga luanga ina ia malamalama i le tāua o whaamomonga. Ia ma li poti mene o tupe whaonga wa le sia na vaenga e sasi lo le vaenga lea ia tipi lo ma le avo tupe ia mai tato whala putonga. Mena e tauna mata i tūle le i tato ia ma o tau fo ilo ia te o tupe e kalesia a whala putonga. Ina ia mai ale le ma mautu le whainga o tala o tupe. Wai o leo a matana siaki a le charities ia li poti i tala whal tupe. Pela lea e tūlanga na lena whai e le planning te e talta no i le ngata le wha tūlanga ngong whainga ia. Ia ai fo le whainga ngā ruenga tātou. Ia ma wawai lumunai. I whainga ia o ina ia sao mai tātou mai o sa whainga i lungo o le mene i o siama fo i o pego ta whailangi. O virus, ia mai sia vaenga ina ia whaale leia i pēr tātou whawa oipa tātou wha salonga. E le vaenga ia leta no so o le uparaningi whapetani o le cyber security. Ia vai ina ia le leile puipuinga o tātou mai i o sa whainga whapea. Awai ia le taimi e ki atua o pe atua le wha salonga ia. Na tau whiu ale viri mai au le se me tupu. Le lai vai po le ale me whai pēr o stūlanga whapena tātou. E o le pena e mātou e tau whai e tū se kopi o tātou computer le whai whasalama. E pese o me umana e tū se kopi longa o le Google. Mo i ele whaenga le umatar sanga ia Google mo le se lau mo tetrabytes. E te le i o mena e kopi ela i. Ia anga o ia pe mule computer le i le pot whasalau. E whai o no lunga ina. Ia o le whasalau mai la ia. Pe o le sina ta penanga le o iai. Ia ai foi le ia tātou li tiu Sāmoa i tūlanga whapena. Ia o nai vaenga nana o e tano. Au le, no saule le masino te sema mai anuari o nei tāsesa. Whaua ole ma le kolini e foi ma lau whainga ruanga le whapi inga o masini. I whainga o whasala lau e le ngate tonu o whale. Ia o whafa foi malai. Ia ma masini e whaonga i whaiti. Ina ia
le le e fo imba to le faingo me e le to fa longo ni e le anga i lumba au le so to na ina te nei na fa e fo le fono le komiti fa to no si fongo la mua a tano fo la to ia va i mamau ia ma to langa o ye nei ia no tango le ave le li potio o nga luenga lo fa ia tato li tio ia ma le va ai fo ia tato talano le ia isi vanga le o ngono o fa ilo atu le malu le atunu le tato sa idinga atu pel masino fo o le radio phone tu i fa ile solusu fitu le sfarele le masino mati o le fa mo lava ina amatan sa ilisi tu pe e fa popo le fast food wa fele ia mo le tiposi o le fa tango se fale o tato e o le vanga na le tau wa ia ma le wa se tato a fafifianga pos fatsinga e fa le masino uni e sambia ile si fa mana tuina o le asfana o tato le tio pe o le fa mamalu la vale sulu iva o le masino o uni ia pe o nei vaenga na va ia mfamtala ila tato Pacific Outreach po felo ingale manisi o tato o falngolongo le pe ona ile fa mo va sulu manai ia va ina isi vaenga mo la to wa pitola au la to fo i tulanga le faingo o governance po pulenga mo meo fala tonga fa pene e fo i vaenga tan no ila to ina ia fa le ia chile ngal benga fai ale si fongo la mo o le leila o vaenga ia o me ia fi tilo ia vaenga i fa tu peta to ia to si lo le au li poti mata o tai o me ia le uta pena si fongo la mo le si lima to le lima tau sanga ngai luma e vai mai ia le mo ta to o le fai ma fai ngal benga fa pene wa a mo foi le singa lui ia pele le ia pa le te lo la te va ia me lu ia ta to ina ia fa le ia tilinga benga ia ma tato por kalamila fa pene wa sidi mai fa fela to tala no i to community ia no tan no fa le e por kalamila va so uma ona mo moli to i au ni si ta penanga al tato o nanga ia e si la fia o foi o to o lo fa ngolongo mai ma langolong so fo inga ruenga si fonga la mo le malo ia ai o le va so nei fo le fa nga solo ile fa masaningo fa na wa o nga ia le a mata ia la to sang mo mo to no le investi o Victoria o no tato ngalwenga fa pa ma fo ile le tato lang fo la to ngalwenga ia sa fa ngolongo mai le interview ai fo tanonga a to fo mfalinga le o to mai le investi ia ma ne fo tata no i vaenga im tala no i te le ta o fa singa o ta o po so e fo mo tau sanga ia ma failo meni so nanga filo e fo i mo to ia le o orientation e laki tato Sāmoa man maori o fai vaenga i nei mo isi university le ni me fa pia o le orientation fai fa tasi o mai sia ia tato le o fai al ngan Sāmoa e tele o taimi ia ma fai lo fo ia a wala me fai ia so ni al fa na ila wa ba i taluna mata mai tato tal normal university i tau sanga to ti lus fu ni tau sanga o le to tele ai a inga o alum fa na i tonu o le vaenga le ai mani tele la wa ai pe mo moe va i maula lo ai palang ia tato ia le wa mai ia le wa tangi al va mai fo le o tele na CEO isi tangata Pasifika ia o isi lai pule mtanga ruenga i vaenga sisi ia atu no nai mani ia leo fata sula kapi mo ista longa ia to atu mtonu ia vai tulanga fo mai tona va pena ia mani ia mo to lela amatanita usanga ia to mamana mana ia msanga mo la no e felo ia ia manisio matu ala tu e fa masani fo la to fa na io ni si matu e leo tai mo le msal polo na fa pole lo na lima ona a fa ia fa inga io ta mai tio le tai fa pole ia pesta Papa Edmonds ia le fo ina na sua to e va to lo na alo mai lo na fala na le wa mo fale le to fa e isi na le o ia le nga tai le o le fianga o le sunga fo ile fa fianga ia Reverend Anteria Sa
Ia, o le sala vei fo i tono le panel po la vang fo i whatal noa, mana i fo i lui tau mai li tu o mātua, wha manatu mo whanau, ia malinga luenga langolango o mātua. Na mātal noa la malona whale tua ina ua umo fo i le whaili pti, ona ofsili le lona whale tua, o lona fia la lea, wa mai o lona wha lea, to o fia la lea wa pas, wa uma lea o mai. To tasil matua le wa uma a lona lua tau sang fane le avela na lana loa a o lona tolu o tau sang tolu nei ia mal lona fala le tau sang mo pe o ka se mana ia telele fa solonga e pe o se lui fo ile mo isi fo ile o to tele ale tulanga ile a inga pa mai ale ia o ngalum fa no ai o tulanga ia ia e refa pe o la vo ia vo no alum fa na we o ngai traits ele au ka muta o palama o tulanga na e foi o lolo foi atutongi o tangata na ia ai atato vai foi me foi ainga o si tem fa pe mai mo pe na se plama o tato ainga pe se ka muta o tato ainga e wai o le si fa atu so mai foi asinga tamuta o pidio ia mo lo la fai longa ma lady fi lo le tong ia te le poli foi la le pile para mama le tu sa o tanga te el to mai fa pito mai fai ana la val tu petong sa le ia mana ia ia tau sia ia fa mo nei fa na nei to sanga ia msanga a pa se fai sina malo popu ia na ta foi mai le ama tai ta sia Ile ba ngale af masanga e pena ye tsaso pokalame o tsala la ulungu ne va yaso o le ta wai fo stasio fai pule le mai ta ile o Julian Chenta ile fai pule le tono le tomalo Wellington o le atono le pisa mbamba o fo ya tono la mo ile tulango le mo point le pe ona fa le tono ai ala vai ma o nanga le fa mai ta to le sa ui fa le sema fa taile o le ala o te le tūlanga whane tonu le ia i Wellington ia pentata ua le amtanga le tapol kalame a le o le anga me whale ona i a inga le sami le
angi man tangi ma ile fale no ma tu le ma la ve o mai fa ma lamba ma ngai fale tu lo te le sam te ole vola na yele fono le pulenga lo Wellington sa a wele ya fo ile tai ya ile fono le e to te le tanga tana va o fo im fa le to nganga lo to fa de fifia ona o le te le o le fa le tonu ai fo ringa mai le lo se si po le alma fo anga o le ale o fe mai e nga ruenga o a fe sa fa le tala le fai pule le queen pe e tanto e mai uma me e fa le pule nga lo o to fa e pe fa penale le wingo lan fam talanga fa e mene o private contractors wa fa pe o tanga te le o tu po fa le vela ia le mai le mau stasi fo yo o fa le tonga tonu lamo ele ai se le bauna ela le ia ava ai fo ila le pule nga no wa ia Wellington te leo le fa le tonu na ia cabinet ia matau le fa ngole vai o le ana pisa ai fo talo ai le vai le o fa le tonu le na to no fo le o ne kleke ia to tala no le fa ngo o fa le fa le ia mo le mafui e o fia ni tau sanga 4 miliona le o fa popo tau ngalwenga na tu sala le mau e le mafu mai o no ngalwenga ai va ai le fa tingo fa tu la nganga ngalwenga ia ma le fainga a o isi va nga na le fa le tongo te le ngalwenga le fo ina tang ye sa no nga ale minstale va ia ngalwenga te tele New Zealand ele le tele New Zealand le tau fo ye fi na fo se wala papa pe fa le tano pe fa le mai ai le tano nga pe fa fena fa putu le tupe e maintain ai e fa le ai me ma teu ina ia le ia titi ia tu sa o mama to te lo tato ai na le o ata fa se ile tupe fa ta wole fa le mo lo le fa le na le ia le se tupe fa o se fe e vali el ta di mata usanga pe fitu ta usanga ma vali ia ma fulu ba me umana ale le fa ia na va e to le i la papo le fa le wo pela va ngana le fa el tala e tauna va i toa e ala na tele fa le tonu ta to le ye o le faingo ton i le va ingo ngalwenga e le ngate e le fa tinongo ngalwenga le project management e tauna le leila to fa fuenga se ngalwenga e mo le faingo tonu awa te to ai ni so ngalwenga ye ele tu pela ti fa ye ava pela e 4 miliona le fa se ngalwenga ai le leile faingo tonu mo le amtang ia no o tualen fa le tonu tinga i le matangata i o tatou la wait payers le ola vea tue matou i Wellington ia o le si vai pe fielu o la o e matou rates wai o le tau ia le fa lango fo i le malo e masi so swani ia le lo po fe mai le malo le si tupe ia ie fa moi fo i pule nga nu tau si e to pale mai le pa atono e ngo fiele le pa masi tupe wa tu ul vai ngare ni e viu ai si e se me o le voi tele vai nga i fie vai la to wa pe no fa longo tu pule no o e se te me vai san sa no nga leva vai pe fa pa u ia to rate se ele o la fa pa u rate a business o business e o tata ai ai lunga rate fa le to fa mi mita tu la auto ele ele fa o la kia le te man la mo me fa no fa pe fa e le tele me na vo i mato le ai o tu langa na ye tu langa la na fa pe na o le ta o anga ye e mo tel tonu o le va nga tonu ana o lo va ai mo fo me si pulenga tanu mai le fa mo lo nga vai le na mo ni wa e tele tu pe mo mi to fa le ia a wala tele o va nga umana e te wana ye se ta yala fo le malo e saini fa ta saini di mai le malo mo le local government mo central government ma pulenga no a o se fa na turo me o mai fa o to pe fa tu pe o to pe vai rol tu pe limas fu pe ma to limas fu pe to ai langa le o lo me fa pe e no vai me le o la tu sa vali fie mo so ai te ona ise mali lianga vo le ia ma oti mala amatanga nei lo le ia le tu langa ye ia wale fiu fisili polala se o mai fa le tonu le te Wellington le lo e o tau fo la na fa iti le nga yu tanga te ia na vo fa no lo watu e wa pe se wo fo ile sa tai fo no le
I le vaenga na le Wellington Waters. Ah. Yeah. O le Ia na ua wasui ia lau tō te teifu. whamawhaia sunga ia neglected. O ia le sa wa ia tonu ale vaenga le o le Waters. Ia le wata o le tiaki. Le upulen tata ua le vaso te. Ai, o vaenga na le ua le swinga le nik. Telinga luenga i taun whai palik. No. Ia. Whaasolo mai le si vaenga masanga o le whalitupe whaaleo leo whaatu mau pe pasene tulu i tupe le lua te si ma le lua 5%. Ane ia. O le entale no o le inflation rate le nei lai tolu te si ma le tasi pasene. E ma te ulia tu unga o la tau ngā ruenga. I le va o le tasi i le 3% a luenga o over le tasi. I o la o whaisau noanga le ko wada le e nei. E o tu whai ungo le tausanga ne ia ua le leifo le tūlanga i ele tamau a ingo New Zealand. Ia ua amaten to e tupolo. No, whalongolongo mo whapea. Whapea mane mea no o i tātou. Ai le whai ele pālo te taluai. Sa whai fo le fōrsanga le kovana o le whalitupe le teimila amatanga le tausanga. E o tu whai ungo le tausanga o le le tūlanga o le tamau a ingo. Ia, o le anmen tupu. O te ere, o le mea ta se mo i lau tau atangi ia ai le tele pe o tūlanga le ie. Ia, matauria fo i la i whaenga ia le tupu solo mai whafo e le mwhai e ona manino pe e moni se walo anga whapea a. Ang sawa o Donald Trump, a mai manga tariffs, i la fonga fo ia whale tonu umutama a ingo lang. Ia le fo e le lopo feo e na vaeng. I manisi fo i meo on tupu mai. E a vo i whananga lango i whai unga ia pe muni. Ai pe fōringa mai e tō tele ia tangata fo i lau whai tō whai tūlanga o tamau ainga. E lango wina le saunoanga le kōwana le na whai. Ia a tonu e tau whamali e ina i fo i le mwhainga maa loa pe whai li fia tele ia i le tūlanga ni. Ai a umale tausanga pe le i o fo i a November le palota ai wa i tu wa tidi a le aru lunga le tau le soi fuang. Ia, wa ti le fifio le malo. Le temi nei so se malo. O lai tasi al mela wa fia wa mana o miol wa iatu. Wa sau lalo le tua ngā pasene lea. A le lua nufo lo ngā tonu. Ia ma le tau le soi fuanga mo tangata lau tele. Ia sau lalo. Ia ma le leil tūlanga o tangata fo i leil ngā ruenga. Ia o le temi nei. Ia o le 5 tesi ma le wha pasene le tangata leni ngā ruenga. Ia ai tausiela i o toi wa whiololo numero i la toa o i ngā ruenga. Ia, sao leia. I le peo Afrika i sautene ai. Afrika i sautene ai mānei o le tusu singa nana wa i tuai. Fia wa palasi ma i lalo le tolsu tasi tesi ma le wha pasene. Mai le tolsu tasi tesi ma le iwa pasene sa ia i tangata fo i leini ngā ruenga, unemployed. O whapea ia. A whapea o lau fia o palasi ma le tolsu tasi tesi ma le iwa. I le tolsu tasi tesi ma le wha. O le matua i te lea tuso o le tasi vai tolu o tangata whai ngā ruenga i Afrika leini ngā ruenga. Tangata i tauna ngā rurue. O le matua i te lea o le numero. Ia na visile whapea la na olo tangata o nei a inga bea whapea. A whapea leipa la ini maumanga mani. Na whato angai. Ai ava pe ona whanau lango si tupe vo lele mo mo se ngaluang. So te rio la fianga le ia Afrika so. Ia me si rio tātou ele o si tūlanga whapea. E rei whātu sto salia le 5 te si ma le 4% lena e tāu. E le waenga lea swinga o se tō la whono lea wa el malo le o nanga fo ilea o le MSD ia po o le mtanga luenga fo i o le atina enga wanga so tai. E tam feito so mai pe maulo mai to. O le wa matena wa ai to i sultu la fono le social security o le accident compensation and calculation weekly income amendment bill le ngo le menua ame fatala no. O le mafuang o to e apa tu nei le MSD to e tausanga tangata ina tongi tu ape o mai le tu la fono na il famisinonga e le mfainto fa el mena afa pela vesanga te sta vale iana e mafai o na le ACC e talusanga mo stupi
mataulia la e umia isi taimi e umi ona whaatari toa mō mele so soni male ECC o nā lulolo tangata le Ministry of Social Development whai fia mō so soni o ule le ese tupe ule mwhani whai ngā ruenga ia ona so soni mai lole o le MSD mai ele tupe ia awa pia la e tausanga atoa le e mau ele tupe le ma le Ministry of Social Development ai uma le tausanga toa mō mele tupe ma le ACC ai backdate to se toi a fua mai le aso mo le ang lona winga o le mo tabu peili tanga te o le nga tele mo le tupe ato mo le ACC ale vona ave le MST le tupe o le mela na tan sanga lo le MST toi tam fai toi a mo le tupe le na va toi ia ala fa mai tanga te ele fai toi va tu ma fti tele ia le na i ona fai ele e fo se fa msinonga ma fa yelo le fa linga al fa msinonga ele ma fa on to ma se tu fa pena le la in ta upule le wo to fa tana no al parlamento mo amata na fa sa vali le pas le single tu la fono le ina ia ma fa ye ona to ya mai tu pe ye ele fo le se me na watu so so ni to mo ato mo le tu pe ma le ICC ale fa mai ele wo mo fa nga ele to fa o le me tau na fa tauna ngā lue whata sila ECC ma le MSD whesidi ai. O la se vai ngā tupento o vele tangata lea ma le aso mōmona. Ina nofo lo le ECC to ese ma le tupele le o mana pasi ala to tu o tu ye. Ia oni si koe ai lola i a. Ai ole vea ato ye on to e whamsino muli la i. Moni le. E ile vai ngā le vavea to fo i tau fautua ina al malo le whaingo se iwa tāla le tongi nunga le whaonganga le awalau papa fo ile ai o kilani. Tele polo misi ale malo le na whaingo si awala whaili si awala lua. Ale mwhain whaonga le awalau papa na iele si vai ngai. Fo im whai ono ia nai tangate o kilani. Ia na wawa ilole le tau. Pe wa whiana whatupe. Ia saulo mal whaling. Nona winga e totongi tangate e whio ai. Awa pela o te whainga runga so oma te malanga i taito e fo i mai. Ia lai wha mai iwa tā la le tau lai tau awa e a. Ia o te le loa pe iwa tā la lo walu tonu galu e o kilani to iwa toi fo i mai o kilani awa pe e iwa malesi iwa ia o toi tau tā. Tu so lau pase se polo tongi fo i nā te alo te whainga runga status. Ole o wa inga la isi on toi tau tā. Ia a ole fufuanga fo i pe wa i whatupengo o ngā runga te sere wa pe nei. Ele me foi fazer uma longa para ele tu pe foi. Lá é vai ai lango isi au isi ele lango ina. Eu foi aí tu no fainga malo. Ia a tu si tato vai vol ma tu sanga palo ni. Nela mata foi tu fa menino mai a polisi. O leo vai tu leo a mata tu fa ui tu ni so. E lo su la fono minuta e il mta pule le la tano tu lo o le pay wave. Mai fo sanga le whainga malo le e nei le vo le minister le national for mai tele tu pe le 4 million le alo i mene a ut fatau ai la tu fa ngala ka ia ese tu mai tu pe lo ka vanga nai wa no fa o pansi tonu la numero la password ia number ia na taliela na le ilo si tu pe o le mela le we ni sau leo le malo fa mai la fa le tu la fono ina ia fa sai ona toi fa ye company ne se chance ale wo mani o le o fa mai o ta o file fa mo na la se toi va vai to ile telefo ile ala langa mo la fa business tele ala fianga la to ia ona la le te tonu isi pisa le la o mai fo masino tau sanga fa il palo ta le o to e tu lo knowing la fi tai nei tanga ta palo ta suile tu la fondo le sa fa mo e on tu wa telefon ta no ta poco la mo vai ma le tele fo ngal malo ya le o fai le fo to ta ofi ya ono tu la ngale fa mo telefon le te mo la fai business ya a me se business light e mo fo mala tu per vai ngale ya te tatu ai po fianga i me tau. Tūlanga o le tau ngol pili fo ile ai tūlanga o ngalwenga le sa pasia fo nei vai aso tele fo ile. Ioi, o le si vaenga na a tato vai to fai pule.
to fai pulele na Ia. pisa mali tele o ngā ruenga 2 miliona whalela fai au kilani. Ia. Ia leo toi wha ui tua leo tipi mai lalo le 2 miliona i le hafe o le tasi 1.6 tasi tesi miliona a whale a. Ia. To sa wa vese le si fase la wafe ai to na tasi tesi miliona se lau. O le maua nisi i tanoanga vo i le whalolonga o tuei. O tele tangata o te te. Ai me se ai tangata i maumea i no whanga vo i le vo i te le whale to tamuta. E mamusu i alatu si vo i le developer. O tu hao e li se luo te le au tafo le whale na e whatu se whale tolu whanga whale le maulunga. Wa pe o tūlanga na le vo i e tūla whonu. E whaina whaulo whale tolu ni whanga whale a. Ia le ala o toi whaali mai o toi te e le ia le vaenga na ala. Le wana pese e le whai pule le o Chris Ivoi, Bishop. Ia o ia na e ngafa mga ruenga tele ne New Zealand. Ia la ala o whai e tala le tu ale leipa. Ia o pisa na o toi whaasa o e pale mia pe fōringa mai le o ngā lue whātasi. Ai ma lia la o whanolongo le interview se tasi vo io e va pe le ai e o le va le me tala fe ngai mo le vaingani o kilani e tauna fai le fai ungal malo pasia nei lola ia le o fa pe ai le ngale tala noa ma fai longa faringa la fai fa le tele ia le rope fa fe na fa maria la e fa longa tu le ile a fo le tai fo le pulenga no e o kinya Wayne Brown fe mai e fatali al malo fa la tota nanga e fa al matonga ben ele tauna ya mo le malo nga al pulenga no e o kila e ma dia te le se vai po feo o la fina unga ne ala mana o ye Wayne Brown e fa fale e 2 miliona mo mi o kila ai fa la talata e mele ye mo no fo afi o pasi fa e pasi e to tele tanga te fa ngofiena mo ya wala feo ye e pe ona vai nga yo le tau vesi fo termine ia alo ono o tala ia le pasau nei le fo mai le nei fo ia so ia mana po le venta so fa long i tala fo ile sa via fo ima pelenisi stasio pelenisi o malo Britania le wo te fo fa long tu ni tai ho tau fie le ma ave so e ona o fa mtalanga fo le wangi mai le Isu engol tangata no Epstein tele tangata mo lunga ma le au milionea le au mau mea unisin lai tono o whainga malo. Ia le wa afia i, ne la uma ua toi mai. Ai teimi le sa lo tu so le ampasa vo le whatau ingo o loa ai vo i Peltani. Ia la tu am so na tufa toi ma. O mo meo wha mau maunga. Me patino le malo o Peltani e alu ia ma avel tangata le. Ia malu e whao ngai pasi fo i e isi tangata o isi malo e lo e a ngai ala tole i la information po wha mamonga ia. Ia ma whaiela na ngai ruenga le na le o tele ni tau fiel tō telo tangata i longa fo i le lalulangi. Ia le ana ua maua le tala i le tupule nei a King's Charles whai malana saunoanga. E uina mato whanau noa ai lango e mātou mo le malosi ato toa i ngā ruenga leo. Wha tino ngā ruenga le tūla fono. Sa ili le memoni i le tūlanga lea. Au wawa i le tūlanga leo o hia Andrew Mountbatten a. Toi mawa e fo le tangata le tūlanga sa iai. Na i ngā tupu sau o mona vese o maisi to whinga le na ia ia. Ave ese male whale te rea le na no foai. A leo ave leo e on fal pui pa mo e te le tu langa le ia ni mele ana wa to pe to e tala i tu mo te mine ia o yes tangata si nia mo e tono Britania nei vai tau telefone a le wa loka ina mata fia ini modianga po ni a masalonga so telefone o le la foi i Malaysia a onga mo si foi nga malo so se sia tangata mau lunga fa pene e mo dia i me fa pene tawana ame sa o fa misino ngai fa ia su enga ma
ele pe o si me i te vai e to o lai tau foi kami solo i sanga te lai tau sa i le me ave tu la fo ia pe o lai e tau fiu fe pui pui isi pui e nisi tonu whainga malo ia tonu e ale tala voi le malo se mea malo se malo me mun ia mone le o le si vaenga o tala fo ia tonu i whafole o le wha solo whamasinonga fo i lea e whaasanga ne bisu o i se tala vau ia ma Zuckerberg Mana ia los fulu e tau sanga te mai tai ngā leo no fo ia sole ia fo i le meta ia po le vaenga le fo ia le Facebook o le mau ia mo tele na whai nei lona ma fau i le Instagram ia matau lia o le TikTok o le Instagram pe o vaenga na tele no i tupulanga televo ia le alawa o le teimu mua le wa o whaasanga i le CEO o le tangata le ona le Facebook ia mani whamsino se tiuri vo le whai le whamsilonga ia matu i whasiri ma nei ropo whio o ie wa o ie ono whai ese swing o vaenga ia wa atato wa ili mele tupu i Australia ala na whai le tūla whono ia whaasa i le whao ngai alum whanau o le social media ono le awhianga o mawhau o lato ia afa pe leo ave mal whamsinonga leo ia lo noinga le le pitanga o vaenga i lua te le ale tūlanga o tūla whono no ia i swinga pe mo wane ai sala le vaenga leo ia o leva ai le ngata o le meta po le vaenga leva i le Facebook ia ava i fo le YouTube ia o le laute o te ata wa e tūni o le tau su le vaenga leo au tatou tanoanga le na whai mo le vai mamau ia o le tatou vai po le se au wale mau e tatou nganga le tupulanga televu o le lai tau whaapopo mai le Instagram ma le TikTok i le tatou Facebook ma le YouTube le nei pe o le Facebook ma le YouTube tangata matua ia pe o vaenga ia o le TikTok ma le Instagram mo tupulanga televu ia loinga i le au ngata to i Australia walau whaasal tupulanga ia ai se o nei ai o tato pol kalame ele o ni pol kalame fo le afirma fo tangata o pol kalame o ngā mo lato ia tonu e whaonganga isi e al tala vo le vai so se mea la vai lalo laulangi ne le a lo whaonganga a se lo whaonga ia te le ale le afianga oe no le ne ta ua le wa anga i tato kalame le tupulanga talavo man tu va masanga ni so fina ngalo ona i tangata matua sa awai ne tato kalame le sa fai i porirua ia pesa mana na o nisi mari tela fo nisi fina ngalo fai se por kalame e whaatatau i le soifua malolo ina o le mafau whau mo tupulanga talavo ia le fo ina tato tong fai e tali i le mana onga o tangata matua ia le tā waia ia whesota inga whaate konolosi nei ia i lunga o penga ta whailangi ia e pea whape wha o ngāle lei ia o le tōnganga le tau te tau mwhaianga ia i o mawha whau le la whai ne whamsinonga le whanga solo whamsinonga ne ai te ua uma e maro le teina le whamsinonga ne o mawha whau lo le na ialum whanau le ua maua le diction o le ino le whangso madia mane a mai lo mala tau e sur Coca-Cola ma le vanga i whai le Pepsi ma wai o la tau i al whato sina o la tau i le taste ma le mele o ma wai la tau e if you want matua e whatu i tamiti o tango i ala ino ai e o na istanga ta matua o la vevea i ale vanga leo le diction ia mane e fo ia whape o e nai te polonga le vanga lea ma whau se lo ia a tonu e maua lo le tonu o whamasinonga lea alu lo e su Coca-Cola ai ala nikotini tonu le tapa tau voi ni su ma le vanga na ma tau lia fo ina no whaasa tu la fono le vanga nai ni ia le oso me ma le vei ia o me umana e tau fono vava i tu la fono ta o le malo e le vanga le tus fo lau wile le tangata New Zealand le e mal tus fo lau Britania la se tu langa mo ye wa pele fo isa vava o ina o me tu la fono fo Britania o le tamo whaia Britania ina ia toi o la o tu pita fatata i mele foi Donald Trump i Amerika ave se mutangata le malanga tu mana no foi ia vava i loli passport
Ale sa passport ta Britania e le faina e batu i oi. O le ala papa i tangata o la tau expatriate. Tangata i no foi fa fo Britania. To tele tangata Britania le ni New Zealand. Saulo mo le fa to nunga na ile la rolangi ato. So tangata Britania o no foi fa. Ai ave ma sit senior se foi no. Tu se lai tio sit sen Britania mo New Zealand. Ai to malanga tu i Britania, i Sāmoa's passport, tu se folau Britania. Ia ala langa lo fe, ne fi lo tangata ini. Ia complain, fai lola, i o te ena, ia leo to saul whapung. Le aila, e aul polo tau nai New Zealand. Malanga mai pia malau passport New Zealand. Ia ia pe o tangata pe te nofo fo tangata Britania, ia tūlanga na lau ia ia. Se si o loa tau ainga, o lea ua toi te tala mai lea wanoa na wano whapia. E whai te ua alwe a whapena, le tūlanga le, te ula ve matato, lea ua i whawhonga i Sāmoa. Te o mai mai whatununga. A le sau passport Sāmoa, le mwhaina o tō sauni. A Sāmoa. E le anu whtapena ia. Mena le ia, tangata ia la tō passport New Zealand, umana tu ai male stamp fo le passport a Sāmoa. Ia nā lai whio lolo e nā o ie le vahanga nei e ta o to o le o e nei lo pizza Sāmoa. Malo, ia tono ni sina vahanga ta alonga mana ia le sa mwhainga almoa na pas. Mane tele, ia, so te mua le au te inai fiti wo. O tole manu le au lea maua male hat-trick ai foi failani mana ia tele o mata le talonga whapea a noe whapea le i la ua vai le tausanga le na mawai ma tauria la matanga fo i le leo le au ai uma e le a fo le tamisanga o la ua vai mai tau vai nai tama o le talonga e whaatau tu i le tino fo i le whapea se e maa losi si beo si ia talu si e ia mana ia le ala wa e le whainga tana umanga le o whainei so i ato le tō telo lana au le la ta alo mta tō a. E o le fa i ato le whainga le au tō i so lana ia mau. E le ma whai ona ta alo tangata ne i taimi uma e wha. A pe sa o le le. Pa o le wha le tongu. E te ua vai le au ia e te le whai ina. A wai ala na tō tangata le le wa pe o la tō wana e o tō malo le au. Ai a ko le ni tangata se i lua au. Ai le lei ele na se me popole se fe fo il mano si il mano ia mo vai tu ki kiti ele o fia o New Zealand wa out le au Australia mo le tau va mi sanga ki kiti le foi le tai 2020 tem mo le la vai wa out ia Australia ia wa le sia au le tele na ale so Fukushima India ia tele anti ngai nei votato ia le la wa tu i un so Fukushima tato ma e New Zealand ma India e le tamisanga le vai nei mana ia te talsia mana ia la to walu le ye wale o te ate ole au Zimbabwe o le na vai ina Australia to vai ina Sri Lanka ia wa ke so ole au Zimbabwe pe u le tangata ali ale o sa wo ai u le levo ki tia i tangata malo ia faftai ia ole tatu pakalamena malo faftai lava masanga mo pakalame nei aso ia ai toi maua fo ile whapuponga o tātou tala la walunga i le vai asfol tai masani ia manuia la vangalwenga o toi nei asfarele ia mai sereanga ia tul vai ungal vai aso so i fua ia mo nei time ia tu faz i fua O whaeloa mai la official a tine mu ma whalawalawe te tupu whaafua sei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fululuanga e le tasi le awoli, i le awoli o le aso. O na o le atulanga, o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa, i ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le totele, i a whae tete, o na whaatino ri vaenga o no tulai mai eini mu, tautua nā, ngā sesenga o mea taumafa, i a awa le tula fua ia, mana tua a whai e tulai mai se mu, i a vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi, a si esiane le tulau o le fireandemergency.nz, moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga.
le whātala whatu I le awa ma le whāloalo ma o whātu lou I le malu lau whāwhonganga Sāmoa le nei tai au. E upa ia o le tala lei o malu whāle malo ma whainga tā whāle anganu whāpea le malu lau tele o le whāwhonga tālo whalawa. A malo so I vo maua ma lau tau langi mātafi. Whātala whātu fo I le malu nai o tātou matua tausi o te mam tina mātutua. Pea nisi o whātau tolia I ngase o nisi fo I o ngotia I whanoanoanga. Ta malole on sai ma le whātau toa, tātou talitonu ma whātua tua pea I le lofa tu noa tātou mtai e tau toa lua nai o tātou mawhitianga uma o whenga iei le soifuanga nei. Hau si whonga nei le lau moe Wellington, malana por kalame masani as fo le teitasi, o le asia singa I ngase mai le se fulu tol fulu I le fulu matasi le tai au. Te malau tuai nei, se o tato tapo yatu I le tua. O fitalai e su I o tau o mai I ate au, o tau uma o e tinga ina ma mawhatia I a venga. O au fo I e malolo ai o tau. Se o tato te talo. Le tua pa iai, le tama le alo ma le ngang pa ia. Le tua le alofa ma le alofa muti vale o malava. Matou te si tia la matou vi inga ma le whawhitai, whapale nai lo swafa ia matou whane tanga. O no lo alofa ma lo whamaoni e le liu. O lo tausia ma leo ma whama malu nai lo matou wola anango fie wa ulia ma iei foi I le manuia le nei aso. Whawhitai e ui na tali ala ina pea la matou whainga malanga I whawhitauli malu tau SS I le tino o le mawhawhau ma le nganga. Hai meisi o ngase o whanoanoanga. Hai whawhitai lo mafuta mai e te tautoluaina I matou, ma matou tauivi ai e ala I lo mafutaina e tautolua lo matou vai lo mana ma lo alofa tu noa. Whawhitai mo o whamanuianga matalasi ia wala SS mo I matou ma lau whanau. Ai meise mo I lato uma, whai mo I lato o whātino ina pea au nanga o ngā, mo le manuia lau tele o tangata, le malo mo na upu whai, o whalaputonga, o e kale siam tangata taito tasi. Mato whai mo au ona o li, mata mai tai fo mai, o le poto mo le ato mai o e whamea lofa inai I lato, whai mo le lato ngā luenga, whai pea. E meise le matanga alwenga o soi fua maloloina ma o nanga o ngā uma o lato whaia mo le manuia lau tele o tangata mawhitia. Whawhitai tama mo lau wha malolonga I o matou mai ma lau wha mai senga I o matou whanoanoanga. Whawhitai mo lau malamalama e tafi e se ai lo matou pongsa o lau tamai e whapoto I nai lo matou valea. Whawhitai mo lau e kālesia pa ia e au fiainu o uma wa vea mo a inga ma tino I le lalulangi e ma futa ai lau whanau whātua. Sili pele whawhitai o no lo matou whaolatanga ua maua e ala ia Yesu Keriso lo matou wali whaola. Ma tau langa tongi ola wa I saunia e ala I lona soi fuapa ia. Ia tu mau lau fio le vi inga mo nei mea uma ma le matalasi o mea lofa I le mawhaitaulia. Ia whane ne ina I pelo swafa e whawavau. Matou te tala whātu ese foi te mā, matou ai oi mo lau whamangalonga mo I matou tangatang sala. Ina sei e so loi sea matou solinga tu la fono I le totupa I o Yesu Keriso na whamalingi ina mo lo matou tongi o la ina. E ala I le sala mo I o matou o langa ma le whātua tua whamaoni. Ina ia matou maua le ola fo ma le ola e whavavau talatu le oti ma le tunga mau. Ala matou te talo le ata mā ma matou o lenga il swafa pa I o Yesu Keriso lo matou wali whaola. Amene. Tatou vi I le vi inga o le tua. Ina ua na
le feitawina o le tuspaia lo tusio salamo fast fulu o te feitawina fai mo fangata mai fai po lima fa fonga mai o fionga pa ia nei le tua na o mo tua fa tali lava ile ali ona fa sanga mai ile o ia ia tau o fa fonga mai fo o ia I lau alanga nei ave na ai le lua e malai ai ma le mea matua palapala na fa tuina fo yo vai I lungo le papa o fa mautuina ai lo savani o tuina mai e ia le pese fou I lo ngutu o le viinga I lo tanto tua e lo ai le tortele e matata fo I lato malato fa tua I le ali mu ia le tangata o le fa tua I le ali o le fa sanga I le fa mau lunga mai o li liwane I mea pelo le li yelo tua e te tele lava mea ua e whaia o wavenga ma o manatu I ante matou e le ma whai ona lau I natu I ante oe o te fia whai loa ma tau tala I ai le ma whai tau lia lava wa manu ia tele le atua le tanto whai tau whalongo longo I ana fionga pa ia tu mau pe I ante yelo no vi inga e whaavavau Amen. O ia veina e au, ai le lua e malai ai. O whātuina o vai I lungo le papa. O tuina mai e ia le pese fou I lo ngutu. Mai le salamo na whaitawina mta upo o le salamo e fast full, ma le whai upo e lua, ma le tolu. E mawhai ona whele leiva alele I vana monimo, e le ngata ona o le malolosi ona afi po ona enisini. Ai o lo apo ina fo I le ea, o lo wha tumu ina I le vani monimo. Pita I nisi vaenga o le vani monimo, e mau ai le vakuo o le vacuum. Pea tuunga ngau ina le vani monimo le ea. Ona palasi va fo se I le o le valele, mo sina se kone. Se iau na toe mau le ea. O fai ai leo na lele pea. O le tasi le nā mafuanga e tau aile fa mau pea. O fusi lo fusi pau I teimi uma. O na e whainga tātele o na I loa I tu aso. I malanga aile va lele le vakuo. Po le ngao le ea. Na whape nao na whafuse I le palasi ifo tā vita I le lua e malai ailo na o langa. Na ia ngoto I fwai I le popole o le whememea I ma le whano noa. Ua manatu awa o le tuspa ia na whatuina le nei salamo o Tavita. I le taimi na fōu wa aila na nofo inga e lo nā tali o Absaloma mo sina taimi. Na mele ma mea palasi whafua sei fwai ona langona. Mo o atu le atu o tuvale ilo na whamoe moe. O e meise lava, ona e leo se manua mai fafo. A lona lava lo toi fale a inga, o lona atali. O le lua, po le pū mau lalo. O le isi le whātusa mau o so I le tuspa ia. O whātusa ina iai mea whaingatā, o mea ti ngā. O whātusa ina iai whawhita auli ma tofta whonga, e a fia ai tangata whātua tua. Na lafo ina Josefa o na uso I le lua maulalo. Ina ua lato wangaleanga ma la fwai o ia. Ma lato manatu e la fwai I lo lato uso. Peta ina la veai ma to e whae a ina e le atua ma ile nā lua maulalo. Ile ingata ina aina lamatia pele olo Josefa I isi lua maulalalo. E pe ona sa tua ina se ai o ia ele a va Potifara. Na la foi na ia ele fale pui. Pe sta isa to e faea pea o la veai ele tua ia teia. Se yo ina vea o ia ma pale mia o le malo I pito. O le mau o kenese ta potosu I foi lua. Sa ia ile tua ia Josefa. O le tangata manuia lava ia. Pe mele matua,
o ia ave na e au ai le lua e malai ai ioe e ave na i tātou le tua mai le lua o whanoanoanga o lua o mawhatianga ese o le nei o langa ma whatutu i tātou i lunga o le papa o lona alofa tu noa o le tasi lea lua maulalo whaasoi fuanga o lea unona tātou pa ui fopea i ai na pa ufo i eta vita i le oti o lona tali i fo vale lea na tangi tautala i tā vita ta fia o tie e suia i oe Absaloma lo atali i na whape nai le oti o i ona tana masaulo lea na tangi a we ai tā vita a we o maali liu toa o mau mawai au penga le taua Ile ngata o whanoanoanga a o le vao lua loloto sa pa ui fo iaile o langa o tāvita. O ana anga sala ma ona vai vainga na tō i lalo ailo na o langa. O le lamatia e ona fili ma lama e whao le oti ante ia. E pei ona sa whai le tupo saulo. Pita i sa mau pele tō vai ona tangata whantua tua i le tua ma lana tau tinonga. Ua ia ave na e au, ai le lua e malai ai. Ua ave na e le tua, i wha mawhan whananga, ma wha mai senga. O wha malu si au, ma wha tupu wha moe moe, o lona nganga wha mangalo, ma wha pale pale sa tau ave aina ai e ia mea whainga ta uma. Ma manu malo ai, ono le tua. I ma malu lau wha fonga, ma le uso e le nei tāo. Po le alava le lua lo loto ma le pongsa o e nei ma o iei nei. Po whantafa ngasi o le tino, whantafa ngasi o le mawhau. O le vāo mea whaingatai, lui tau ina i pēlo tātou whantua tua, i le tua malona lofa, i e tātou whantua tua pēa. Na te ave nae i tātou mai ia whawhita auli uma i lona mana ma lona alofa tūnoa. I le ngata i nā ave nae na i le lua maulalo, ai na te whatutu i tātou lunga o le papa. O le papa mausali o lona alofa ma lona whamaone. O le ata whatusa le nā o le tū mausali ma le malua ina o le alofa. Ma le whamaone o le atua i le mawai. Tusa lava po a pupo ngā e o mai. Nā mata ngoto i whapeteru i le sami lo loto i le pong sao le po. A o ia sa vali a ngā i le li e tusa malana sao noanga. Peta. Na whāti tele ina atili le so wā le sami. Ma tupu ai le popole i ata vita. Ma afu ai lo na ngoto i fo i le sami. A te mea manu le apatu o ao le li. O ao iei le mana ma le lofa. O iei le lofa la veai. A apatu ia teia. O le zandoanga Yesu ia peteru. O ena le whatua i titi. Se ale mea o e masal salo vale ai. E le ngata ile na ale ngoto i fo le whatua o peteru. Ina o taita ina Yesu ilo na whamsinonga, ina waweao. Lea na whalata ina ai o ia. Na ia whawhiti whatolu ai na tele i loro na li, ona o le fefe. Ma lea tu vale ia i utai. Lea na tangi lotu ai. Ina ua ulu whafo mai le li o Yesu. Ma sila atu ia te ia, ma ia mana tu ai le saunoanga le li. I le vini moa. Se ia e whawhiti whatolu i atea. Hei wila vai lea. Na toi te tongo ai malama o le tae au fou, le tafa o ata o le toi tūmanu malo Yesu Keriso mai le tunga mau. Ma le oti ma le angsala. Ma le toi whatutu wina lava leo i tātou, le au whatu tua, i lunga o le papa o le tātou o le tanga. I oe, o lea unoona lavea ina i tātou, mai o tātou pupo ngā, le apa mai pēo ao le lofa tū no le tua. Ma toi whātutu tātou le papa mausali o nā lofa la vea. Ia uala na te tāpena,
ya la isi uso tangata o nanga fo mai to mai manga va o vaila au mtonga fiti au nga ai mai o te talo ma ana pongi o faia le fatu tua e ono tangata fatu tua e wila vai na lasi le va o me fa ono to fatu moana ina i tato e le ngata i le tino ale ma fau ai mai o tato nganga e fa tai le tua o mautu lo tato fa mo ia te awa Waya manu maloa iai, ia mea uma. Ma maftianga uma o le ola nei. E o la vai le oti ma le tunga mau, ma le angasal. Le vai ungo le matua fai mai. Botu ina mai e le pese fau lo ngutu. O le pese o le vi inga, o le pese o le whaafatai, ma le whamanu e whaapale na i le tua. Mai le loto o le tangata o whaamali ina. Whaafia fia i le tua i le na whaoltanga. O le pese fou, o no le alofa o le tua e fou pe i taia uma mo lana whanau. O lana perfecta o Isaia. E fo i mai e o tongi o la ina i le li. La tau te o mai fo i siona, ma le alanga, ma le oli e whaavavau i lunga o la tau ulu. La tau te maua le oli ma le fia. E sosola ese le whanoa noa, ma le mapu i tinga. Le au soi. Tātou pe pese pe le pese fou. O le loto whaftai i le tua i le anoa. O na ua mautinolo na alofa la vea i mo tātou lana whanau ang sala. E ala ia Jesu ke risolo nalo. Ma le tau langa tongi ola o i saunia. E ala i lona soi fuapa ia. O mauailo tātou whamoe moe i le whamangaloina. Ma le whaola ina. E ala i le salamoa ma le whatua tua. Ia tu maulona swafa le vi inga. Ne yo il fava vaula. Amen. Tio tanto titalo. After te ma mo fionga fola ina pea. Malitala le lei lo lofa tu no malo file mu pa ia. Fa malo si ai no manto wola fa tu i tu aso. Ngoto i vai mato popo nga ma fa inta ma maftianga o le ora nei. Au matou tali tonu yo ao. O iai lo matou wola ma lo matou malosi e whātutu ina i matou le papa o le olatanga. Matou te vivi whanene ina i lo swafa malo. Matou te talo ma o le atu mo lo mana whamalo lo. Mo lo whana uma o whatau tolia i ngasi o le tino o le mawhau. O loto manganga. So se no whanga. Ia fōa i atu lo manuia ma lau whamalo longa mo i lato. E ala i ngā ruenga o ona fōa mai. Fōa ai fōi le tumai o le alofa ma le whamaoni a o ona. Lato te whātino i nai. O lato tiute. Whamanuia tōnga whitinga o waila au. Tangata uma o mawhitia i le lalulangi. Whamai pisi. Whalewe lave te tupu whafusei. Talo mo i lato uma o ngotia i whanoanoanga. Ma le loi fonga malingi o no pelenga o mafutanga mafanfana. O motu sia ele maliu maleoti. Leli ie. Ia pai atu ia ilo file mu yo lato loto. Fa maise ma fa mafanfana lo unganga. I loto maftia uma. Talo mo na yo mato tina. Te mamatu tua. Fo ai atu ia ilo file mu. Tawa veinai ti ngal so i fuanga matua. Malato lo atili ai lo wolofa i pi ai i ate oe. Whana una o tupea i lo mafteina o i lato. Talo mo i lato e ngungu, pili o pōl vai malongo noa. So sani la o fio i lato whawhita auli. Ma o nanga le leu whaia mo i lato. Talo mo i lato mantua e wa fia i. Whala au ona. Ma mionga whatu malai nei on taimi. O i lato ma mo solo ma leini mena no whai. So swani la o fio ia o nanga. Tau mwhainga uma o whaia mo i lato. Talo mo i lato sa se tia whale pui pui. I lato maua le sala mo se ola toi fuatai. Manuia ta mai ti mato oti, fina oti a lato tane. Ai mais foi nisi o mawhatia i sa wanga SS. So sani to tele tangata mawhatia, ma o langa wa whaina o no tau, o lo tau ina pea. To tele o e manu nua mai mali liu, o e usulu whai le fiola.
maftianga ese o lo afia I lātou lele ie se e whamanuia ma sosani a te lātou. Whamanuia o unanga, mga luenga le leu whaia mo tangata po ngatia. Sosani tai o malo, lele ie o lātou loto ma mafau. Ina ia mawhai o na wavetau fia le fitaua, e mose nofo file mui le lalolangi. Whamanuia lau ikare se kirisiano le lalolangi ma lana ngā luenga whamisionare, so se tunu tuputele le tala I lau whaatanga ma lau alofa tunoa. Whamanuia upu whai o malo, mai se lo manto tunu pele I Sāmoa ma New Zealand nei, te nane le West Pasifika ma le lalolangi atoa. Whamanuia whai ngā whiwhilinga o malo SS, ina ia tupu le manuia o tangata I lo lātou, ia lātou whaiu. Whamanuia o mātou ainga, mawhtanga mātua mwhanau, ia tia I le lofa mawinga tau sāwhia uma. Whamanuia le au whafonga o le nei aso, ia lātou lava singa le lei uma. Stalo pēr mo le siu fonga le lau mua, molona tau ati nai. Tupu pēr ngā luenga le lei o lo lātou tau mwhai ai, mo le manuia o lau whanau, ma le au whafonga. Tātou malau fio lo mātou malanga I lumana, mai se le whai unga le nei vai aso. Nisia o mātou talo te mā, mātou tui nātu uma ma le loto whawhtai. Mātou whātua tua te whafonga mai tali mai lo walofa. Mātou wole ma wala watu e ala swafo Jesu Kristo. Amen. Tātou pese I le biingo le tua. Piano, so,
le whaftai lau sunga leo atu fui, mo le whafoi no tātou msini le yaso, o a le whenga iema le tātou polkalame, whamalo lava ngā lulue, ia whamanuia pele tua iau tau whaiwalo filima, ma oso na vi inga, manui ai ni stangata iau tau whiau, manuia le whaiunga le neiva yaso no malo lau whafonga, manuia le siufonga o le lau mua, whaftai, tātou whai u ili titalo, tu maumai e o mātou runga, ma lunga lo whanau pōpō ngā tia umai le lalolangi. Te lofa tu note leo lau fiole tua o lo mātou te mā. Le lofa silisili ese o Yesu Keriso, lo mātou uli ma lo mātou whaola. Ma wapei mātou le mawhatanga mawhanawhana. Ma lo lava nganga pa ia nei, se iao i le whawavau, e whawavau lava. Amene, ma amene. Toi whatalo whātul nei vaenga o le tae au. Pe lava o nā silafia
Ia mawhaalauloa atu staimi o whano o lea o toi amatalia tātou po kalame o le ina I laua tina matama itai pei ona whangasolo ai ia sofa raile taitasi. Ia o le tulanga masani lava I pei ona o tau mātau mai fo I tau sangatal wai le tātou po kalame nei o whapitoa lava mo le tupa o tina matama itai ia masani ona talanoa tuai ma le sunga I le falitua ia ana whepa I kōlia I isi vai aso, ia o isi fo I vai aso, talanoa tuai ma ana whaasolo le tātou leitio nei, ia whaatalanoa ni seo vaenga tā ua lava, maise lava I le vāo whanau witi, ia ma mātua, lea la ma a mata mea tu ma ana nei, ana whaasolo nei, fo I tau sanga, toi whaatepa tātou I le polkalame sa, ma sani ona talanoa tuai le lātou sanga, ia I le vāleo whanau, ia mātua. Ia se o tātou whaanongolongo fo I poani se vaenga ma nei lava toi whaasoa mai ei ana mo le nei fo I tausanga. Ai mo lava ele I amataina le tātou kalame nei, stasi ne vaenga na pa ua tulpo kalame le na o mātua tala lawanunga. O le sa talanoa fo I le vaenga o po kalame o tupulanga talavou, o le afa le tolu I le aso po le awauli na nei, o le whaangasolo toi fo I le po kalame a tupulanga talavou, ia le tau te whaafonga mai ei, e whaatautaia e le tamaita I talavou ia ke sila suisala, ia o le atala noa mai ai, ma tala noa mai Sāmoa, ia na sui o le vaenga leo le Sāmoa Victim Support, ia la tau te talata noi fo I le au nanga, a lea fo I whala potopotonga tā wai te tono Sāmoa, ia o le au tau maua lava, ia le au te lenga o vaenga o le atalata noa, I le pol kalame a le tupulanga talavou tātou le tio whaatautai e ke sila suisala ia ma le Sāmoa Victim Support mo le afiafi po le awauli ana nei ia ai whaatalo whātu ana māloa soifua nei tai au mālolo na sai. Talo fa malo soifua le uso Savelina toi whaatalo whātu fo I le tata o whaafunga māsani nei as wharaile. Mana ia fo I le ua toi amatalia le por kalamen ina I lawa tina amata mai tae nei tau sanga ia malo soifua manuia. Malo na mai la tau sanga. Ia te lo le sui al numera o le tatu safalinga lava e tasi. Ia tonu pe ona whewhen matala ma marila solunu ma Savelina. A tonu ini vaenga tele fu o lam wheon tatu wa o ina nei tau sanga ia o ni vaenga fu I toi whanele hei tatu Savelina. Moni le lei, sa o le lei. Ele o ngalo lava ia au ia isi vaenga I sa e tal noai po traffic lights ia. Ia mbo o tulanga whapena. Ai mana I fo I o le sama ua I tato mawhtanga fo I le na whai ma na I tangatai I le mamalu fo I o le au whaafonga I porirua. Ia le sa ta uai fo I le ta ua te leo vaenga ia na e taltanua tuai ana. Ia moni le Savelina ia vi ia lava le li I o fifia lava fo I whaaso mai nei tato mātua matutua ian tato whiloa I le whatasinga le I porirua. Ia o fia lava fo ima o I sao ngā sina o ngā o le tā porkalame ma tāta tano atu. Ia ai meise lava I le tau singo nei tātou whanawiti. Savelina o tā porkalame muni muli le ana whaia I le aso se furufitu o te sema tau sangatal wai. Mana fo I le tātou I pai la ititi atu I lava I vaenga I ana ngata I le tā talanoanga. O le na ngata mai I le tā talanoa lea I tamaiti le mafuanga I leiona tato atu mātua e piki mai tamaiti nisi aso I le aonga e antonu atono ta awa leftangi si lope le tau o le kids masking e wea le mask o tamaiti le aonga. O le whapea ta e telen tato feitam whapea ana o whato atau nuu mai fo I le whale ai wa mata ona pe whalili I pe ftangis. Ai ona o le aso ato ale no fo I le tamaiti ti le aonga. E tama whai lava ia whale leila na mio mo lana whai a onga. E te leo tu la whono ma rules I te tonu wasenga e te taona ia muli muli ai. Ia e le safe fo I pe le saunga le mule whai ato ia I le stamaititi le ai. Ai peo asau le whale o lona safe space le e ma whai ona whaali ai ona winga o a winga e mwhai ona whaali ai ona o le e langona lona saunga le mui I le tinama tama le whale le ala ona piki mai lota mai ti isi taimi le aonga whapea na
tele ia emotions na hold on pe na tau fila so atua. Ana o me alfale ia e tele pe sawa e watu lista me titi pe fifo e fai atu i se fe au e fai. Ala e langona e tau launa unpack e tato le fale pe e fai ola uia metotia Savelina na awa mai prokalame. O le tau nu al fale tu ulo e se eskulimi pe tu i se vai malulu e regulatai e amatai ona whaano file muai. E ala, e wawena to e Charlie Maile, tamai titi pia whapea e te whai e le fofo lea malau oi me totia lea. Ole au onga na maua mai le vaenga lea Savelina, ole wawe la vaona e ona e talia tul tamai titi. Ai le e o ilunga le lanu mumu. E tate ia e tofu lava tātou mātua e mai taua e tātou winga o tātou whanau. E o ia tate longo fia a o loto e piki la whanau pe o anafi. Na wa ai atu lava i la o teini titi sfutas tau sanga e ile mea pe o laile o okay ai. Ana o so e tono ta vale velo male ato tapunu ma feito toa. Le lai fai atu ia luani le fitu tau sanga po lale me watongi ai pe ita. Ia le la o iloa e le mena tupula o ngā fuale whaali o winga ia na o le whale o le so wha ma tata noi ai pe se me fia tala noi e te uwhai ane o whamei na alo mai lana lunch whatau lana lunch alu atu ili a mai lana sui le ili cantina leo pe o winga ia mawhai ona a fia i langona o tamaiti i le taimi ato le tu ai lea o ngā lea la iona tele foi na sasa i tātou i aso ia tele na o ai lava i tūlanga o le sasa. Ai o nai le o tātou tele o malama fo i ia me tutono a onga. O la lau nau fofo na whai le taimi lea. O wai a whai mai lo le tamai titi whapea na a mele a mai ala usui. O le si matua a tono e whinga tāo na whapea. Ia sau tāo le la tāo toi whaiwhea o ngai a mai la usui. Ia o le afo isi me sili atu ona le e te sauna whaatino le matua le taimi lea. Moni le Savelina. Ana whapea lo te lo tutu ai, o lo parenting tu ai, o te loa o te whai atu ia i lau tamale o te whai atu iai. Ia nā meo sui ai tangi ia, ma e tu sa lau tali nā pēna whapea ele ia o ia me totia ia. Ai ona o le whaonga ai loi i le tā me totia le whaonga le tā o le validation Savelina. Lea e te alo ia e langona ina langona tamai titi e whaatutusa ma e alo i lalo i lona level. Ia tali atu iai. Oh, that must made you really sad. Te whamatala ina langona ma e whai ai. Oh, talo whai. Ai, awane e tama whai e fix. Ma awane e tama whai e whapea atu. Tai afu e toi watu le stupe. O le tā uai le tamai titi o lo langona ina o na langona le langona taimi nei. E whenana e na o tali atu no iai. Ia, matua e whaanoa noa la vai le ma o lau sui. O la lana me te mana oi whai. E sawa vai lato e te leo o tamai ti le leo lato problem solving. Ia, e saufu i la lato ma le la lito ai ngā fofoe e mana na oi foe le whafi tauli. O le vainga na Savelina le tangata mai le tātana noanga i tamaitia e wea le maski le a onga. O isi tamaitia matua i le mawhai e whaingo fio na fusuma misa ma lato te le whale. A wawe whaingo fio na whai atu iai, le ai o te le mana o te share, ai a orfa le a onga. E share a tamaiti ona i le o mawhai na whai atu i le si tamaiti le ai. O le vainga la na le tangata mai tātana noanga. Mana ia moa uia. E rea whaina le whaamanatu pia. O na lai tupu lava mai tau te mātawina lava i aso, i le soifuanga wha le aso. E tupu pia vaenga nei i le vāo mātua ma nai whana witi. O na o lai o e awelea onga ia pe o fo le lotu. Tupu ise mea pe se tamaititi o se tamaititi ma le se tamaititi. Ia aia lai e tau tō mānatu le matua pole ale. Tali whaing I awala lava ia e tatatala noa, I awala lava ia e te silafia ana le polkalame le te whaia mantua o nisi neo vaenga o le tau mwhai e tau te ngā lue tātou e whaopopo
I to mai ua iai o mātua. E leo whapela, o le tau whai whaatono atu mātua atono. O le mea lava lea e tauna whai muli mai. Lea i o tātou ia na ona toi whaapopo iai. Pe a whai o iai se matua o fia mo misef sosani tō langa whapea. Ea whai o lae solonga le lei al matua ia. Malana me tutia o lae wha o ngā mai na wa ai e ona mātua ma tutono lo naim. E lea ia ma se tūlanga o tātou o iei le tūlea pe pa ia fua le vaeng. Ai na o ni vaeng o le tau te whaupopo mo e o lo mia se a sosoani whapea ana. Moni lei, mana ia te le whaftaila Savelina wa toi whamanino le vaenga le moni lei tātou te le o whaitioina fo ia le parenting na tātou o mai ai. Ai ona o le nei atu nuu wa tele o onga, wa tele suenga o tātou maua. Ia le fo emwhai ona tātou whaasoa ai. Ai Savelina mana tāo no le tā autu po o topics po autu e lua o le a tātata noi nei aso. O le vaenga o Porkalame e talano ai ma whaasoa i le effect of yelling on children po o le awhianga o le whai ai o le tametiti po le awhianga o a mi o le tametiti pe a pe a o le tametiti o tunola fo il whafonga Savelina ia o Sāmoa i Sāmoa te mia tatelu atu i Sāmoa te mine ia tate whaalongo lava o na isi o aunties ma na isi o uncle Savelina e mea tai au e po lava o la lea i le whainga o whaatonunga ia po le fo i le ita ia ai tate le iola i a whianga o a mionga tamaiti pia le matua ai momola ta pa i le mafu anga i la ion tātou whe tamaiti o lale ia e te leo mafu anga i la ion tātou whe ia o taita ia i la so nala no ta o lo ta stress nala no ta o wawalu ia whatonunga i le whaalongo o le lava va o le te reo Savelina o te lo fo ina iu te la aiti ia e mafu ai ona si le leo ia e oi lava ina fasi ia o le isi vaenga e alana ono o le ntatou o mai lava i ni to ainga parenting lea a le le whaalongo i le tamaititi o le lava fo o metotia i nei mātua e lai ona whaonga le metotia le o le ai e maitau ina nei pia i o ia o te maitau a i lo o physiology i lo o te le nofo i lo pia o o te tū i lunga o te sa o si ale leo ma tū i lunga ma savani lo o langona na pe a o te lo fo i le mon mawina fo i la tunu e nei mātua o au whalongona i lo tino pe e te le o file mu pe whaonga ina le yelling e te iao loa wa eita o le whianga fo i le Savelina o tamaiti malum whanau i lalo o le walu tau sanga po se fulu tau sanga i lalo a o tupua e latou e whaalongo latou i lo leo o e fo i la e te tango set le tau ne whaalongo i la i a lo walo i lo leo a whapelan tupua e tamaititi e whaalongo i lo leo e leo malu pe leo lai titi e tali al tamaititi i lo leo na a wista maiti a whape tupua e whaalongo mai lava o la iti o o la lawa e tango set le tone le na e tali al tamaititi a oe tusa la se ilonga e te fiule te whai atu le muai ai ona wa maasani tamatiti e le tali lo leo pe leo le mu e whato atani lava pe e atu ia o na lawa e tango ai wa wha maasani o wha maasani i le le ala e stressa ma e langona leita ai ona po maasani o leo langa ia so uma a le whape ai nei tamaiti a le avahu atu ia le ai ona le wa leva wa maasani e leo langa wa so uma i le e tele la a fianga o hamionga o tamaiti pe a
E le meta o le emotional impact e mawhai ona whaatupu te lei nai le whewhi tamaititi e mawhai ona langona le saunga le mu e ati le fo ona le ustai. O isi tamaiti e te e loa tapuni lor whai ai le masani on ta loa savilina ile. Moni. I le whai ai o tamaititi pe a tele au whaatonunga. A le wata o mai le whai ai o tamaititi pe a ma awa tuai. E lusi uma ia mea lei tutono la tō mawhauwhau. O te lo foi tātou matutua e tate o te le mana o e ia wata ta inga tā ua savilina. O te tali o ngōwhie sau whaatonunga pe e sau e whapea mai umalo alo e funu tātou ipu. Ai e pe e tali anga tā pe e sau e awa e mai a. O tātou tanoa i savilina o nau teilo tali tonu o le siva henga tonu a lea e mafua i ona sign up mātua le porkalame leo te kiliwaina taimi nei. O le foi wa avele mato intake e a matawea sofo ia porkalame ia on mato lisi mai le matanga nuenga wa onga. Ai veine ia tui profiles o le tele o mātua ma lato wha matalanga. E ala ona manana o e whai le course pa manana o e whai ale a onga lea. E whai mai, I don't want to be a yelling parent. Tu so wha upunga na le whai mai. E le mana o e whaau le e tamaiti. Ai wai atu i taimi e tele i anu mau lungo ma tele o whatonunga. O le taimi i tae au le wausunga nuenga. Ma le taimi pe atu ua mai tamaiti tu so o taimi a ia pito sili ona whaingatā i tutono a inga ma whanau iti. Taimi o le rush i le tae au ma le fiafi utu ua mai le au. Wino le taimi o le ai e mafutai ma whanau. Le pe fōlinga e te le eile, le e o le matua. Io e savelina o le vaenga na e a wife e te whiuro e whiatu se watonunga e to e whesota e ai le ta topic fo ile apur ta autu i le whaingo watonunga. A wate i loa e ala ona e ele ne matua o le whiu e whai atu e le o whanonga mai le watonunga wai. O te ilo e lima lope wha watonunga e isi ia e lunga le leo o tātou matutua. Ona le wā matona ita e le o whaanongo mai pe le o alun tamititi e whai. E mafua i fo e ona o tamaitila i le tele ina e ma awa avau ia i tātou. E tele ina ia i hawhianga i lato a mionga e le whapea tātou. O le whaanili ia pe e whe e vo ilia pe a temper tantrums pe a whaalili. Ono o paule o le waenga lea o mai o le ilo e mai ia o le whailai pi e wheto ai. E wheto ai ai ia a mionga o tamaiti. E tele fo i tamaiti e whaia le puli. O e tele fo ina maua isu enga e mafua mai ono malolosi o whe i le whale. E me se lawa i pea whapeo aso uma. E tele na whapea ia savelina o Sāmoa i le menero wale pālota. An malia ia o nei o aunties fo i tate nofa mai tau ia o nei le o ia lato ia metotia ia wa ia au. Ia tate le wha masinoina fo i pe tate tustusili mai ai. Ai wata mai tau e le tāle fitu tai awa a mata ona. O whi sailin. O whi tamaiti. A ona nei o te laiti pena ta i lima ono tau sanga. Ia e whi lai le o e sauni le aonga. Ia o whatonunga ia e toitu. Ana tu ua mea o taunu o tamaiti le whale. Toi mata fo i ona whi ia pe ona whai atu o te le tustusi lima ono. O lo tu so atawa ai atu nei o ta antis ia wapea. O hau umale lai le. Se funu tau sanga. Ai tu sala o le siva inga masala po e ma fa pia. No winga ana ele fa el po kala mele o e foi le si se furtsa sa mana. Po le awa ia taimi nei o lo tangata na nei ai savelina ile se furtsa sanga talua ile a o le fa el po kala sa mato ai e zalanti ngalo taulo lo tai. Mana ia. O lau te whaalongo tu ana i lau whaamatalanga. A lau te mawhau, halu solo mawhau whau i no whaisio sio manga i tangata i FEB.
O vai foi e sanga tai tono mātou ai ngai. E fe ia pe a pai nei tamaiti. Ia o isi foi na tamaiti. E atua lai pe ia o le pe ia o le patola e matua le ano mai ai. Pe wa ti le e o sanga matua wa lai fiu fai atu tamaiti. Pe ia le se tala o fai pe ia lai pupuni vo ia talinga. Moni le Savelina e sena mahali o wingo tamaiti pea e mai taua nei. Au le te le o le esenga. So e la le homework na au mai le teimina whaid prokalame. E te alu o lau foi upu le whai pea Na mai e whaataitai. A e tangola e mamoli i se leo. Foi leo le mu. O le alo te mawhawha pea. E na o upu le whetau ia te whai. Pea au e whawhela na o tango e whaale mu le whaingot whai upuna. Ia e whamela waenga ia na ki lima ina pokalame. O e whaataitai. A whapea o le te whapea. Matua lewa na whai ato e te le toa le taele. Ia, matua o le si. Ia, o le alo whaatu. E whawhela na o tango e whaale mu le whaingot whai upuna. Ia na whaataitai mai le o alo whaataitai. O le si waenga le na matua i o struggle ai lawa i lau tama matua Savelina. O le fiu e tuli alo e taele tu lo. Ia, e fiu e whai atu ala e pe ala e patu. Pea o o alo whaataitai le si aso. E te alu e whaatu e tawatawa mai whai. O fiu o te whai atu e te alu e te taele tu se matua i momoli a le leo le mu. Na vele e tali mai fo ile tamititia e whai mai. Ia, give me toi 5 minute na wano le tai. Au le taimi lea lena o matua i e mele muka. Matua lea. Matua lea maswi whalo. A whapea la wai e ele tamaititi e te whai mālua tu iei. Ai te ua tali mai o la O la ala lisi to inga wala o te vatu. Ia wa amata ana. Na titi e le ono sa. I le lava le ono sa i ono matua. Ona loa kiriva pe o moli atu le whaato nunga i le leo malu a le ma le tamaititi. On mali e Savelina wala e o tātou e mua o tātou e iai le e te le awane e alu e whaile tamaititi a lai te itai se me se te itai. E te tawana e regulate o emotions e le mwhaiona e alu lai te lanu mumu pe te lanu moli. A whapea la te lanu moli po la te lanu mumu. Ia e te alu e pea te alu e mana wasau ia i whafu. Ai e le mawhai mantua e le mwhaiona tātou soani whanau pea. Ai whatula e mai tamaititi o lono winga. Nau e alu e clash ia. Ai a whapea le te mea mata e te alu atu whai tamaitia e mai. E mwhaiona e whai lo te vai atu. Validation. A whai mea tamaitia te le whita ele. Yeah, na fele I know le whainga tai o le meo tai le e whaatutunga tai e te whaamalamalama i ai e talia fwile e te le loa e pule le matua pe na fiare whataitai ai a uia matua i te lea sosoani o le validation e mawhaina e whai atu le tamaititi whapea ai e se whain tāo me tai le whapea nā fo iau ai te le mana au te ui e te inosia e mwhaina whaini u whapea e whai i whapea e mwhaina e whai e o wao tamaiti a whapea tā ele le struggle ai mātua o ana whasalamete o le tele o mātua te whaalongo na tamaiti nei e whiu e tutuli e tā e ele ia o le whainga tā e Savelina whapea tamaiti 5 tausanga pe ono o le whatoa ono tausanga talo ona whaamasani ia o le whata ele tātou anga ele tolu tausanga pe wha tausanga tā ele lo lātou le whatoa tasi tausanga talo ona whaamasani le routine o le meta o tā ele tātou matutua ia le o toi titi ta ili masfulu ona su na le whaamasani e listo o le tātou te wamasani e tātou o le me whai aso uma ai tātou te whaianga i whanau it's o le learning skill o le metotia e au ina e le o se me whainga le te expect mai ti i ai loa whai aso uma o le tāua i o le waenga lea e tau whala i titi le expectation a tātou a whai o le whaing tātanga tamatuan na le tāe e le we o whiu wena tamaiti ana sei tāsi pese vai foi mai ia whaua tātou noa
Nei tai au. Ana ia o le whangasolo tātanoanga nei tai au mana ia le mta upo whaatanoina. Ia mai se lava o nei ta mai tim whana witi. Mantu o lau te whalongalonga tu lava I lau whamtalanga ana. No inga le ngata o le awhaina I o le tamaititi. Ai awhaina fo I le tangata matua le le matua po le tina po le tamale I tamaiti. Io e moni le te lo ale mautino e le whanongalonga mai fo I tata o whafunga Sabelina. E te lo ele ai a sesi o tātou e le e alane e ono la ita. Ia. E sa o le I le ngata o le te leo le a whaino o tātou mawhau o tātou mātua. Whatupu te le ina I le ita. Pe a tātou I a ona I whanau fo I e mafua I ona I oe lawa ina sasalista mai titi. Ona ele o tali mai I le matua ma polale mele au ngani atua I mana oe whai. Ai Sabelina o le a tātal noi I le vaenga lona lua po le isi autu o le tātal noanga nei asfaraile. E wha upu wha apea o le sa tā pae fo I le isi tātal noanga. Ai tātali tala noa la I le effect of screens on children's behavior. Ia po o le o afianga o le whaonganga o telefoni, o iPad, o tablets, e afia ia mionga tamaiti. O le atale tala noa la Sabelina I la tali tala noa po a mea le matamata I tamaiti nunga o social media ma vaenga whapena. Ai o le a whaasoa whapitoa lawa I le mafua anga ma afianga o telefoni ma tablets ma iPads I le ia mionga tamaiti. O le fesili o le ale mea le ona whatangi si tamaiti pe whaalilii pea e tango ave ese le telefoni ia mo nai tamaiti la ia e maa maasani le telefoni le ave ese loa na vailo la ia o matua I
whaanili I phtangisi ele mawhai ona koupe le si telefoni. Ole mali o le sia sa lina na wano le loto. Ia tōtoro le na I alum whanau na no whanpito atu iluma. E whaile e tofu ma le telefoni. E whaana nofo file mu ai I le loto atoa. Ia o le a whaila le whaasoa o te loa e halan tu uta telefoni tamaiti e whaafile mu ai. O isi mahana isi mahatua pe o le paule o le metoti e whaafengo fio na whaafile mu pe te aile tangi. Ole su engala I le whai ai o tamaititi. O maasani tamaititi o lana coping mechanism po o lana o le mea lea e te taona ona be feel safe ai. O te tangi loa e te taona au mai le telefoni o te li loa whapela o tamaititi lima tausanga. Ele o mawhai ele o whai ai ona whaafile mua una ngona. O le mea lawa maasani ai au o le au mai ele o tina o le telefoni. A ave ese atu nala le telefoni maa. O le loa lopo le ala o mea la whai ona o maasani lo whai ai I le telefoni. O ie pe ola o main tool lea e regulate emotions pe whaanofile mua I o langona. O tātou mātua le masani on tātou whaapea o le wana o se telefoni. This is just a screen. Ai tamaiti. O paule o le metotia lea o lātou ia ua e awaina I board e whaafia ia pe o ese mai fo email anxiety tu sa lau le telefoni le wa avea mea whainga luenga tā ua le tamaititi e ai ona langona ai I le tātou aia a onga o tātou mātua e te taona a oi mātua e metotia e tamaiti metotia e taona whai whapela a tangi tamaititi se mea mana o ai ia e mwhaingofia ana te tangoa watu telefoni I whaanofo ai ai e tāua I o tātou e te taona a awa o le tamaititi o le ale me whai pe a tangi o le ale me whai pe a ise me mana o ai o te lofo I e whaingatā ia Savelina o le tele o whaafina unga matala noanga I le ina mata upule le taimi nei o tele lau whai tō wha ia su ea ia mawhawhau mawhai ai o tamaiti e le langlango ina le ave o le screen le tamaititi pe a tangi ona le whaamasani e tātou makolini le whai ai o le tamaititi o te tangi loa o le telefoni ia le me o te moomia tu sa wale moomia ia non tina e sau e validate pe sau e fisosoani ai pe ua fisosoani le telefoni le ala e lai ona tele ina vitangi si tamaiti pe ave ese mai le telefoni tu sa pe se short term fix le telefoni po screens pe ave tamaiti ia ai la malvainga fo ina le wa mana o lola e tu uno telefoni po uma time o telefoni ia o fiu lo e fatu tamaiti ti o fina o mea tamaiti ti le ai mai telefoni na o le ala se fata ita inga mana ia se si swinga au atangi mal tamaititi fa pela tono lotu tangi mai o lala se me tu atu il tamaititi o te ua se e isi matua so le te va atu tanga me ai tono o fasa a fato I foi tangi mai ia tu atu isi fasi me ai ia aman tu o isi e mtua le ele matanga fie a tatou lava va ai ia me se foi le lotu pena o tasile tu la le ai a o lisi foi tamaititi e pe e fai a winga pe pe a o le me tumtumu e o lo ina sa fai a matalo na fai mai ia to inga ia ai tia po ia metotia le tamaititi e to so toile manato tina a fai la foi la le me ai wai ele tal fe ngai tono falsa la si to inga metotia o le e te whaonga ina ana pe ona o sia o e whana le o matu o no file mul falsa ia po se mea o e o ia whamatau le se tali whaingo fi moni le Savelina o le tāwan vaenga le we whawhisili mai ai o le laititi o tamaititi o le laititi fo ina o taimi e mawhai ona nofo file mu tono falsa ia tātou sauninga Savelina ta itasi I tu la ia ai mo tamaiti la I la po lalo ta I whātau sanga ma toi te lea o nā taimi e ni mwhai ona nofo le
le la whaiona e avea i le whasipepa ma le peni. E a pepa ma le peni e tus po ni ana, po ni toys, po ani me whaiona no file muai. Ai, o ia Savelina ia so ia o la iti lo whanau. Ia hi ulawa na whasi, hi ulawa ina sasa. Ona ile onofo le whasa. Ai atu ua nele loto na mahalia ia, tuso le na alu le misa ato o tinga lo taulu i la uni ia. Ai umani loto fa mai ia leo papalangi lai mai. O kasi le lei o tamai. Ia wa ai ese a. E tawa la, ia uia Savelina tawa ia awhapeo lea e sautama i titi. Tawa i olo unga lue anga ili mana o tamai titi. E tawa lo alu i tua maten nofo i tua. Ia leile vaenga li mwhaina nofo ia matua matamaiti. Ona ili mawhaiona o fosia le whai ai o tamai titi lai ai. Ele mwhaiona o fosia e wha anofo file e mu. Ele lei mona i alo mwhanau i o ta iono tau sanganga ilunga. Ia o te nofo ia e whaatupuita o ia tātou le melo le fiu e whaatu tamaiti nofo le tono lotu. Ai ele mawhai a whapela e po mas a whapea tatawha aina le telefoni whateita ila Savelina whapea avela o telefoni e nofo i luani le lotu atoa. Lono inga e tuputupu ai al tamaititi. Ele mawhaiona nofo le lotu e leise telefoni. Ona le wa maasani o tamaitila ia e selfinga tau na wawai e se mal telefoni wa maasani ona le wa maasani. Ai toa alo pulo nei mātua ia e tau mawhai ia e saui oe o le ato mea ai. O le ato mea ai ia e tatiwa ai atu e tau mawhai la vai wha anofile mo. Pe aveni peni o ni pepa. E hifu tama i toys na e mawhai peni sensory toys. E nofo nofo ia e leifo i se isi e tu oalo tu lunga e alu i fafo. Ave wha asawaliwali pe 5 minute. Tāwal vaenga le e to e sau i tutonu. Te lewo e whinga tai nei tatou au lotu Sāmoa Savelina onai. Ona fo i le sa tatou soifo mai so tatou atunu i Sāmoa. E tāua ia e ar whaia onga sai luma e te e wala vele pointe. E po la. Saole. E matua no fo a i whaia onga sai. Ona mela e tāu e sila male whale sa Savelina. Pela wa onga i nei. O primary schools ele atoa se a whaitu lao no nofo ni se vasenga e tutono potoa onga ai mai taua nei ia whainga o ha onga papela e whailea onga le maths e on matematika e na le 5 minute e whai meile le sona whaia onga e whaatutu lunga tamaiti o tama mo e whafo mo le si 5 minute tau mai tutono ona le wo o le whaamalo sia le whai ai o tamaititi e le mawhaiona nofo e le pela o tātou matutua tātou o nei ni whanotanga pe fia i tūla o lawa ia tātou ia metotia ma skills tātou te nofo file mo nofo le a o tamaiti ia e se mai la te min tātou fio lai Sāmoa Savelina e pese mer whaia o ngatai au ai tātou ono ta nofo le Poso ta minoi ai pe ta o mai whaia e o tengi ata i tai lesi taimi pe a o le tāhu el maanga le ana o le utema fau wa foi lai pe la o vasenga nei tati avele i le o ngasa a me se la vasenga ia o le utema fau i swingi mana ia lau me tia ia ta o mai wale i swingi fafo no inga tu sapire ves ma toa e fa swingi tai mi atua o lo te ata i lo vasenga Savelina wale na e mai tau fo il tau sanga taluai ia o lo te vai atu no e alu ave fafo la Iyo e wale file mu ia wa umane activities po ngaruenga fa atino va te fai ava ile alu yo le sifo i taimi o tamaiti le fa matala tua ana po le wa le wa te lelo sila fia fo i winga matanga o tamaiti la i tine pe tasi ala fesili le ta te fa matala tu e pe fesili tu tamaiti ai atali lo la tamaiti le titi le wa sawa ya te fiu fa yo sawa mai me la tu por tono la to ai e pe foi la fa te matu o mai avaini to love avaini misai tono la ya le las fa matala o man tamaiti le ya fa tala la ta ital fa ya ya what fa tala ai pe yo o winga ese ia ma winga ma ai yo tamaiti e tate ma ai to tono ya ene ngatala so ela inga le wasau nei I fafo mai o le ainga
Ta war vaenga le Savelina le sa ta pa I foi le sita ta noanga. Ta mai ti e sel tau sao. Ia. Ele I lava foi la to skills po la to mai. E fu e la to ta lai fai. Man to e tini detail ta to be fitu tau sanga le na fisilia to ai. Felo tina FMA. Lai fena make up to not amai. Tu sa ele o fu o te lole si vaenga le na te len sasa I tato ia so ia. O le fai sa o ala ta ia talo ta ita o le tamititi fitu tau sangai. Ia le fai sa o ai stata tua o ina sau fisili mai. Ale wa sasa ita ita fa mai. O la ele ni mena I tau talai. Me tau tala yo tintitine. Ai ona ele o lava le to mai ma le develop o le fai ai. E fua I le pela tato o tato ilo ale talai mfai ona fai mal talai. I le taimi ma le taimi. Moni le mana ia tu so le te whanongolongo atu ai I me totia o isi fo I me totia le na pe umana I ta ua fo il pokala mua a whapel sa mai tisi le fia whai tau le tusi ia tusi fo ia whapel tono valsale tusi o lotu I la tusi whai tau ia mwhai ona a vel sa mai tisi wai fia whai tau o le te mantuana I whaamatala I fo ili si matia na mua ta polkalame ia pe ona I awala fo I wai esel fai ngata o le mene o le whaafile mo ta maiti I to tono le lotu ia ona o le ua ta ua le whaonga isi whaonga isi a pe o le telefoni whaingofia ana pe whaana le ta maiti mai nei e ta te moni mawina wa ta te vai fo ia moni le Savelina ia o te mita wina le tātou ia whatita I tātou lotu Savelina e olo taimi o launga pe a whaile misa ia e te leina ina wala mai pātele e o matamai tītua e whaile lato liturgy o te lofo o seisi a wala lea ona whaila o le taimi o lisi taimi umi o le loto taimi o launga ia pe e le mawhaino whawhinga tāo na nofo tamai titima mai le malamala ia pe e bora e whaile e le nofo le tamai titi tata no foi lai le mele ta o le boring le ta wa e wata bora o le lo pala ta me mai o le ta wa foi o vainga na I le o langa ta mititi e lo ia I si me fai pe a lisa na me fai I have a bela o le tele le screen time ia ele lo se screen so lina te lo le fitus ful pasene o matua ie le o sign up le course le amatare aso fo o le isi lato strako tele leo le e tale sifululu o le poe le mwhaiona ve ese screens matamaiti a ona I so lai fufu a matamaiti e fiu e matua I throw tantrums whaalili e peye le o maua la se moe a te lo ona le na whaamasani mai wa le vaona whaamasani mai e no fono fono tamaiti fo ile sa masani ona avile screen e vai atu le wali lo sana me fai ona la o ata fo ile matamata I lunga social media ia o lanu e ai uma o la toa fiangai I le fai ai e se whelangan wai e alu le atoa e le ise video fo ile te vai ato matamati tamaiti le mu o le pacing le ala e tu ulo telefoni a le lano langi le tatu te ai e tu ulo telefoni ia ona le mu a leo te leo Savelina poista tangata o fia whaasua mai ia iene tangata lea e whape emaili ia ai se I umana pe mwhaina emaili atu ia lea ai ole emaili nei mana ai whaasoa tuai pe mo malifso ta inga fo I ana msarpo stasi fo I fia wai lau pokalami pe ia ai se I mai ona tu atu leo ole emaili ai mana ia o vaenga ia ana pe na e tala noa ai e whaamanatu pe nei o tatou matua nei tangata ele fa pe ana tata o la mtanga ele o metutia lava ia le te fi faso ai le tau fai e so soniato fai e lavania o metutia ia a tono mana foi faso mai wa pokalame faso ia ana moni le taua ia wai le o ia tatou le ato ia o nei mata upu tatou te tala noa ma faso ai ai ono nei aso wa ia me o telefoni o aso ia sa ele ima se tamite te fiola sa mo ele ima se na me o telefoni e fa anga ai ta tu sai la te tangi atu ai tu la po ioi uma
Te ia le wa e matanana ina wa e saulu me tu moi tangata. Ana se i tātu ala se pese lea ia ai se i tu le fesota inga tangata le po se me o le mana o mai o nei le mwhaina bili mai. A ana ia ai o na manule mo nei minute ia tutoi o le tapu kalame. Malo whaftai. Ana ia atono o lea wa toe iwa minute tale to las fulma lua ele o toe mau fo ile ona mai ale on tata nanga nei tai a Moni le Savelina ia e uma so tai atu I si I stato paanga leo lo fa so mai no YouTube ile I meli o lo mo mia ai oni sina vai nga taua fai ona fa so atu ai ile taua ia o le taua o le mua tato mua whawhile mua tato ma whau ai tato te le anga I atu I alom whanau o se metotia e selfang ta Savelina I le whaingo fie awa fo ila wa so uma ia whapele whainga ruenga e pisi nga ruenga ia whapela lea saunga ruenga tinga e le me tinga I le uru listangata alo atulola ia e pikivia alom whanau awa pelo la lai o mai fita mai tina e pe la no moli mai le ta traffic lights ia ona fito ailo la ia matele ia isi langona ma la foini upu ma mafa pe o la fo ile sasa lakini ia tunu Savelina le wa fa malosia le sa o le sasa ono tu la fono fo I nei tunu mone malo ma nei tele vainga ia wa e pa ia nei tai au ia ma o ye lo fa matalanga anai sele ta ua tele ona ole vaenga I momo ole e ol matua pe fa tonunga tamai titi ia male vaenga lona lua nena e o ia ole fa amali ol mana ongol tamai titi pe tali lona mana ole au mai ile por telefoni ia por le alava por le iPad por le ale masini ne tem faina mawal matua pe fa anama fa a file mol tamai titi ia e pule alma tua ia lana whanawa ana waenga ia fa so po a fai la vese matua o nga ia lele a fai fo ile ia olai tele le to mai o lo yo tatou tangata va ai le ia tatou whanau moni le Savelina e uma to say lunga al matua ia pule na matua ia all comes down to boundaries ia po o a foi pui po a ia tu la fono o rules po tu la fono to no to fale to fula tawe o vainga Savelina tu la fono ia pefa pe mana o ia file routine e male e au fie to no male screen o le screen ia le e telefonia wa teknolosi fa ona po nei ai ia tawe o le ia oni scaffolding in it over pe oni vainga fa ton wel fanga o teknolosi on matou fale Savelina ia es elise screen le verso ato mai la songa fua se o la stofi se longa lai tu o tamaiti la swarele fa to fa tanga le screen time e se ia pa ia le lima le poliono la fiafio la sa to amatai le mai aso fa la o onga te loia e pule la val matua ia
o te malamalama lava fo'i e ala fo'i ona tapa le screen le staimi ono tato te mapu i o au Savelina mo e whaila usalia a e lava asoro ai aso o mato ai e tate langona lota le lava ama ti ngalo taulu e anota whaile ai ia o e whaile screen time 1 hour lea e le whapela o tato mato ai whaasa tapu e lava taimi tato mwhaina tapai wapeo o lei ase me mwhaiona whai ti ngā le ulu e siri atula na nai rolo e umane e le not gonna go anywhere e le ise me e whaai oai ai ona o te ilo Savelina o ta porka la milna fai fen whaaso atu ai wha malulu atu fo i pia ui se vaenga e le tala whianga i lau whaafonga ia ai taro le li i fo e mele to mai ia o tau umalava e me se lau wha malo nei tato mātua ma grandparents fo i Savelina toa lo pulo i nei tato mātua mātutua ona lena whaaso mea tato i le tato Moni le engagement lena whai porua Moni le ana whaftai e lato le sa wai ma whaaso mai fui i le tāwola ma tāpule te tala no atu ai e wa uiana o le tiki whatu sa o ai lunga ai tuli ia ina ia tamu whai ia o moli atu le mamaua fu il malu lau whaafonga ia le ma tāpule te fi whaaso ai ia e selmane ia le fu i tātou te maua la vai fina ngal whaalia o e o lo o awai atu ia i tātou por kalame nei ia mwhailo i wholo lātou nganga whaaftai i le tāu o le vaenga lea ia e ma loa ana le tāpena ia taltonu o le te pisi awai to te le lātou nei e tau mawhai atu e fia awai le por kalame ma fi whanongolongo atili whaaftai love Savelina whaaftai so ani mai le tā por kalame ia mana e foi le te fisosoani whaamatala atili ia me pe whai ngofi la man whatai ta ia ta uai ia ta whaaso ia ai manu ia tele la whai ungon vai aso mana nei weekend ma sauninga o le asa whaftai ia le malo la whaafonga tato pakalamena o le ina ilawa tina ma tamai tae mo nei vai aso ia ai toi mau ful whapuponga le vai aso fou e o le awha ilo atu lava tato malo i whaatala noa ia ma wha e whea wawa i lava ma le tala noa ngama ma ana wha solo ina ia wha wau pia le nei por kalame ma le nei ma ta upu pe ona tala noa atu ai ia e ma lo lava le whaafonga mai nei fo i vaenga o le tae au manuia ngā luenga o whea ngai ai ma le nei as wharaile
Tala falava o whapoponga o talafou mai le si ufonga lau mua mo le nei vaenga o lawa uli. O le tausuinga o le sua o le taavale a le talavou se fuluwalu tausanga ia Keshen Patel e whaonga ai se siaki na ia whaanoi mai lana wotua oi. Na te tau ai le taavale mamaliwa i le aso luas fululima o se te malua felua lima pe ona whaalawi loi ungo su enga i le aso. O lana wotua oi na lua ne siaki Patel ina ua fiwe vili le italina lana telefoni. Na mawai Patel o lo ta oto i lalo le taavale matanu mia ai. Na mawai leo ina wataunu watu o le lepa leni o le tu o le siaki pito ilumo le taavale na mafua ina seele siaki mapa le taavale ilungo Patel. Na lapata ia matua o nisi o aonga i pori lua i le taeawa na leila ina ia tau mamama aonga ona ele o saunga le mu ina wafa manu alia si tangata i Cannons Creek na waia leo i le aitu o pori rua ma aonga na loka ina pe ona ia isi tustusinga ale pule aonga ale kolisia pori rua i le taeawa na leila. Ua whaalawi loi le palemene le pilitau whaaufi e ave aile ngangana Peretania, mga ngana aloa ia New Zealand peitai, o loo te e malo sia isi vaenga whaupufai, ai maise le ituangai, o le pili ua fofua e ave ai matula fono, e aloa ia aile ngangana wha Peretania i New Zealand, e o tutusa male te reo male sign language, ai ole a lea ia ina, pe whaalawelawe aile whaonganga o le ngangana Maori, male ngangana mo tangata ngungu malongonoa, o le pilina whaia ele Minister al whaamasinonga Paul Goldsmith, mai le i whaiasana saunoanga i le whaitaunga mua, maana tu malosi wawasa mana ia Winston Peters e lango, na ia taitaina fo i launga i whelafulafo inga i le asona nafi. Na whaalie Peters, o isi pūlenga whaafamasino i ka nata ai alani mawelese, sa iai fo i alatou lava tu la fono i le ngangana Peretania, le ana ia whaalia i le tāua o le tuuina i tutono le tu la fono New Zealand. Na malosi le fina umai a Duncan Webb o le Labour, i le seseo mata upue ave ai le whaamua le palemene, o le fina umai a Chloe Swarbrick o le Green, na ia tāua ai, ele o iai le ngangana wha Peretania i se tūlanga wha le tonu, o le alawa i whaonga i le palemene i aso uma, o le amalolo le palemene i le vai aso fōu, o lona winga i whaato a wha mai a isi la unga mawhaia whelafulafo inga i le palemene e winga i le mata upu, i le aso tolo mati. Ua maua isu e ngai sili atu le vave o na maua le awanoi wa ai ai se fo mai wha apitoa i atu no i fafo na ilo o New Zealand. O se tamaita i New Zealand na wha amaonia, e tasi lava le aso na talo sanga ai mo se fo mai wha apitoa i Farani. Ma mawai le awanoi wa ai ai le fo mai i le aso lava e tasi, pe a wha atusa i le wha sina o lo o iai i le lisi wha atalitalia New Zealand. E ui o io se turisi i Farani le ataimi, ai na vave o na mawhai o na maua le awanoi wa ai ai le fo mai wha apitoa, ai na tutongi le awhi tā la mo na tupu. Na whaalie nisi, e le maua se awanoi wa ai ai se GP, ai na o fo mai tuma oti, e tutongi le ono se la mo na tupu tā la mo le pili, ma le silia ma le whama sina e whaatalia ai mo se appointment. Na whaatonuina le whaipula le Labour ia Kieran McNulty e tuua le mauta fono le palemene ina ua ia whaasangatau i le fofonga whetalai. Na amata whaatonunga mai le fofonga whetalai a Jerry Brownlee, whaasanga i le taitai o le New Zealand First wawasa mana ia Winston Peters, ona onia na whaamatalanga na whaasanga i le whaipula le Greens ia te anau tui ono i le aso lulu. Sa fina wai Peters i se fesili na tuina mai i le whaipula le Green ina ua umona ia ta ua le atunu o New Zealand o ao te aroa i lana fesili au tu. Na fesili Peters, e whape feo na saule tangata mai Rarotonga sui le ingoa o le atunu o New Zealand. Ai ina ua fesilingi e McNulty le fofonga whetalai e whatatau i le fesilia Peters, Natalie Brownlee, na tele ilango naina le fesili a le taitai o le New Zealand First. Na toi fesili Peters, pe whaape feo na saule tangata mai Rarotonga sui le ingo New Zealand, e au noa ma se feutanga inga ma tangata New Zealand. O te anau tui ono o le Maori lalotonga, ma na soifua ne New Zealand. O mati o le tausanga talua ina whaailoa ai e Brownlee, o le a le toi talanoa ina ni mata upu e alia e le palemene e whaonga aile ingoa o Aotearoa. Sa whaawila vea Willie Jackson o le Labour le saunoanga le fonga whetalai. Ma whautua inai e awana i toi au mai e lunga lea mata upu peitai. Na toi saunoa McNulty e whina wile no fua. E whaatatau lawa i le saunoanga Peters. Na whaatonu ina e Brownlee McNulty e tu ua le mauta fono. Na saunoa McNulty lungo le litio New Zealand e whaapea. O loo whaatanga lawa i le fonga whetalai Peters e whaia la fonga whaailonga lanu tu ina
na atua na whaatonunga i leno foa, ma isi upu na te whaonga ina e le tala whea ngai, ai au noa ma se whaasao pe whautua ina e Brownlee. E le ilonga na manino le lei mai pe la taina whaamalo sia le sā pe ona sā fuafua, e ave e sea le tau whaopopo pe a whaonga le pay wave, e se whe mai eitu pe a tangata whaatau. Na mawai whaamaumaunga ale Commerce Commission, e o atu ile se lau 50 miliona tāla e tutongi e tangata New Zealand i tau sangata itasi, e au fia ile 45 ile ono 5 miliona tāla, o tupe whaopopo po o surcharges. Whailoa le taitai o le New Zealand First wawasa mana ia Winston Peters, e le o iai se tau nuunga mo lea mata upu. Sau noa le palemia Christopher Luxon, o lo ilo le lei le malo lea pili toe teu, ai le iyo oilo na whaitaunga lona lua. Ta ua le taitai o le Act David C. Moore, e whaapea e lenga whatia e pisinisi lea fuafuanga. Na whesilingia Scott Simpson, o le minister fe whaataua inga mamata upu tau i tangata whaatau, beo o atu le masino me ua amata whaamamaluina lea sa i surcharges i pay wave, bei ona sa polo misi, Natalie Simpson, talosia ai tau nuu le na fuafuanga. O lau po ke si ai na aveamba pule nuu mua na whatau atu i se tangata, a o iai ni pepa o whaamaumaunga whaalilo sa tatau na ave ese, pe ona tā ua i se iloilonga. E whaatolu ona siaki ina kesi ai le i whaatau ina atu, pe ona lipotia. E silia malelua se lau pepa na maua i se kāpoti o se kesi na whaatau atu i a se te mo le tausanga taluai, i le tip shop. O le whale o loa lea na whaatau ina i mea whale mai le town hall a Wellingtone. Sa whai esu e ngā le pule ngā nuu pe ai se ana le ave ese ai pepa o whaamatalanga tā ua, mai ia mea whale. O pepa na maua i tutonu o kesi, e mai le vao le afe iwa se lau valuvalu ma le lua afe ma le wha. Vai taimi o pule nuu Sir James Spillage, Dame Fran Wild, Mark Blumsky, ma Dame Carrie Prendergast. Na pueina matawhia leo i Britania, Andrew Mountbatten Windsor, leo so le tuposa le sa le lua, ona olo o masalomia na ia la foina ni pepa o whamatalanga tāua, ia Jeffrey Epstein, na whailoi le tuposa le sa le lua i lunga o sana tustusinga. O le aia lango ina malo sile ngā luenga leo ma le au sue, e whaatatau i le mata upu olo o awhia i lona uso. E le i whailo manino i leo, po o a pepa o whamatalanga whaanilo na liki atu e Andrew ia Epstein, ai na oisi emaili na tūsia i le aso se fulu iwa o te se malu afe se fulu, na lafoi na atu i lea taimi, a o avea Andrew Masui o fe whaatawa i ngā Beretania, o se tofinga sa ia umia mai le luafe maletasi i le luafe se fulutasi. O ni la fe tusia inga e whaatatau ia Afghanistana, o lo fuafua e tatala i tua a o whaia suenga e tusai malipoti a le leiti o New Zealand lea so. Whaato ato e pueina lea o se tangata mai le ai ngā tupu, talo mai le fase lau tau sanga o tua nai, lea nalokai nai le tupo sa le Sāmoa. Ua toi whaalawa i tele atu i le lua fitu whewa inga a le no foafi le vāo i kato ma au kilani, o le au nanga e whe malanga e aitangata i le vāo i tu malo e lua, o le awa uli o le asotofi, na whai ai se whanotanga ma mali li ai le ofiso whela awa inga New Zealand, ma le pule ngā nuu whai tu malo a wai kato, e whaatu mawina le whesosoani tupe a le malo i le ono se fulupa sene, mo se isi tau sanga e tasi e whaopopo, na a matawhainga malanga a le te huia i a aperila lua whelua tasi, mo se whaataita inga e 5 tausanga, le ana fuafua e whaamuta ia iuni o le lua whelua o no peitai, o le a whaau au pea se ia o le whaai ungo iuni lua whelua fitu, whaatasi ai ma le whaatupenga mautu e ono se fulupa sene mai le malo. E se furupa sene o le ato e si iti ai i le sky la lato au nanga pe ona whaasila sila i le aso tofi. E 5 fululua tāla i le masina o le asi iti ai le tau o le sky, mai le fast fulu fitu tāla ono o iai nei, tu salia mal se fulupa sene le si itanga. O le masina o mati le tau sanga taluai na si iti ai le se fululua pasene, mai le fast fululua tāla i le fast fulu fitu tāla i le masina. O Februari lua whelua wha, na si iti ai i le fase fululua tāla, mai le tolus fulufitu tāla iwa sene i le masina. O le aso luluna whai ai se fono whaitu māloa mastone, e whai ai ni whaatala noanga ma tangata lau tele, pe manatu e whaasale tau ma whaava i mata whangai Castle Point ma le Riversdale Beach
i vai tau o malolonga o le asa ili po fe mafuli i ai finangalo tangata lautele o se vaenga o le iloilonga masani mo le tula fono o ava malosi na iluma le au fono le mata upu e sa ai le ava malosi i a mata fanga i vai tau o le tausanga fou ma le aso malolo le leipa o le vai aso fou e a mata iona tatala le avanoa e fai ai faatala noanga ma tangata lautele e winga i lea mata upu. Ua toitu i nato ni talosanga e faamalosi ai faasalanga mo ta i fauta aloa, ta aluana maliu se tama i ta iono lua tausanga le matua, ina ua osa faia ni ta i fau i le aso lua i Northland, i lalo le tulafono a New Zealand i mea ola, o lo faamau ina i e fato a mawhai o na faalalo se ta i fau, pe a fai ua tele ina ia osa faia tangata ma isi mea ola, e silia ma le to alua se lauta maiti i lalo le ta i se furulima tausanga le matutua, ma le lata i le tolua feo tangata matutua, na oso fai e ta i fau i au kilani mai aiu lai lua felua faa, hanga i mai aiu ni o le lua felua lima. Lipotia i leo, o ta i fau ia na o fia i le oso fa inga leana maliwa i le tamaita ai Northland, o lo o tau fia i le animal control ma ua fua e faalalo. I ta alonga, o le 5 minute te ai le fitu i le fiafia na nei le ta alonga o le Lakapi Super Pasifika i le wao le Hurricanes ma le Moana e whaia le Sky Stadium i Wellington. E whaaluona malolo le Hurricanes mai i la ta alonga e fitu ma le Moana, ai le imanu malo lava le Moana, i se la ta alonga na whaia i le laumua. O le awa le Hurricanes ua whaailoa mai ua iai Caleb Harkin, Josh Morby, Bailyn Sullivan, Jody Barrett o le kapiteni, Fehi Fineanga Nofo, Brett Cameron, Ere Enari, Braden Yose, Peter Lakai, Devin Flanders, Warner Deans, Hugo Plummer, Siale Lawaki, Asafo Aumua, Masavia Numia. O lau whaaleo ua iai Jacob DeViri, Pody Rakete Stones, Tevita Mafileo, Matolu Petaya, Brad Shields, Arese Poliko, Cam Roygard, ma Billy Proctor. O le awale Moana Pasifika ua iai Simon Peter Tole Afua, Israel Leota, Glenn Vaihu, Valetoi Penny, Tuna Tuitama, Patrick Pellegrini, Siosi Ngini, Dominic Robiti, Conrad Tole Afua, Semi Sipaya, Alifosio Aho, Veikoso Poloniati, Feleti Saeta Ufo'o, Samuela Moli o le kapiteni, ma Abraham Pole. O le au whaaleo ua iai ma Moru Harada, Tito Tuipulotu, Lolani Faleiva, Ellen Craig, Miracle Failangi, Melanie Matavao, William Havili, Matevita Ofa. O le afiafifo ia nā nei le ta alonga i le vao le Waratahs ma le Fijian Drua. O le Highlanders ma le Chiefs e whetau i le te o le fitu i le afiafia tae ao. Whaapea ma le ta alonga a le Blues ma le Force. O le asosa i le te o le afo le tolu i lawa uli e ta a aloa i le Crusaders ma le Brumbies. Talafo ia mai le si ufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. E le anganga fia te whatalo whato i lo tātou tinu ule whai ungo le nei wa yaso, e alo maia i le whaopoponga le nei o tāna i meolo o te tupu le tātou tinu i Sāmoa, o se mai i le whafonga. E le o muta le ngā solo mai pēr o wa meli e a whea lo tātou tinu, mai o se tasi le o la ngā tupetele lo whasoswani le te mao a ingo Sāmoa, o le vasa nei na tau nu o le wafu wha malo i mtautu, le tasi o meli e se kompania le MSC o lo whaipa anga malo Sāmoa. Le o lo o lato tu ina mai le vesoa swani e whaawhainga luenga i nai alo ma whanau o le atunu. Le wei umai lato wa o onga le tātu wa onga le maritime ni muli nu. O le tau nu o le meli tele le tātu o tunu o le vai aso nei. Na vei le fionga le sui pāle mia, le fionga to e lupe pomule nuku on semo, ma sui o le malo e momo lia se whaaftai, e lea kompani wa awasilia i le fast food tu sanga o whaipa anga ma Sāmoa. Lewa o atu le silia ma le fase lau walum whanau Sāmoa o lo o ngā lulu e ai. Whai loe le fionga le sui pāre mia. E wha amau munga talu mai le teimi a o ngā lulu e alu ma whanau. Wa silia ma le fase 4 miliona tā la le seleni, wa lafo mai e whanau le atunu e ngā lulu e ai. E ati na e o lato wa inga. Na manino le saunoanga le fionga le sui pāre mia, le tele o visoaswani wa manui ai alo ma whanau, sili mo nai o la tūlava ainga wa tele mea o ngā umwhai o na whaatupeai,
I tupe Sāmoa mai la tō ngā wenga. Ma o le telefo o ia se le ni mō mai ia meli pe a whea lea tunu o loo sa atu lau whai pisinisi Sāmoa ma si iti ai le tamau aingo lea tunu. E ngata na whaaftaia e le whionga le sui pāni mia le awa nolo tu ina mai le nei company ma le au waa mō tātou tama ma teine whanau lea tunu. Ai e mawhai o na whaawau ina pēr le whainga pā anga Sāmoa ma le company waa le MSC Magnifica Cruise Ship. Wa whai wina manuia se tasio polka la melamtanga luengo tina matama e tai na whaatau teia mō le valu vaiaso na amata i le aso tolu se fulo le masino o ki topa ai whai wina le aso se fulo ma le valu o te se mo le tau sanga umavae. Mai ua whaamania i nai i a tina matama e tai to o 5 se fulo sa o onga te tono le valu vaiaso e ne la au sui sui fau ma le whaamoe moe ina i a matai i ne pisinisi la ite ma ia o onga sui sa awai ai. E to o lua se full ma le tolu tina mai upolu sa awai, ma le lua se full ma le fitu mai le moto tele sa la fai. Mai o se polka lame al mtanga luengo tina matama i tai, o lo ngā lue whaapa anga i le malo Sāmoa ma le malo saina. O whaafita au li tau se lenyo lo whea ngai nei ma lea o ngā lotu tau mawhai, wa venei ma whaafita au li o le lea e o lea onga, talu ona toia e atu whanau ia aunga le o silia nei ma le tolu vaiaso. E whamaumonga e silia ma le tolu se lau ia alu ma whanau, o loo iai mana onga whaapitolo a o ongai i le lotu tau mawhai, mai te tono lo tātou o tunu. E le whaatalu noa ngā sui whaasara lau o le TV tasi, ma le pūlenga o le lotu tau mawhai. So i te le lava le la whaina le ai le taimini, o whaina ia peona e whai mai ia ole a ea o ngā peona tauna ia mātou te la mona la male whanau no le whaiona e le a unga a whanau li e nese lava i a whianga o soifua mo nātou ai ole whaafita o le olo i le taimini o le uti o le seleni ai o le nganga lava ia moa e whanau le au nanga. Ia awa te le a whianga o nai whanau o no le tulanga le awa e pea ona sila whia ia o lai e a whianga o soifuanga mo lātou. Ia o ta maiti fo ini e tau le mwhai fo ini tau whiofi pa a whai wa lātou i loa mamasania i taini a mataya o ia o le o le o na e o no tulanga lea. O le tatalo lava o le taimili ni o fia maua se tali mai le malo o mia e le a o mani sosoan. E ina ua fisilingia le minista o ntangal wenga wa onga le fionga ai ono Dr. Alec Roma pe le o yeise fesoasoani le malo i le whaafita auli a le loto tau mawhai a ina toi whaamanatu ai ono o alo ma whanau ma i lato umolo o yeimana onga whaapitoa e au fie ma le loto tau mawhai. O loo la vevea uma i lalo o whaamnianga mai i le malo po le One Government Grant. Mai leo toi umi ai whaamatua tulo i tua ia se leni. Pe a whai le lava le soaswane, o loo iei ofiso fono whaavai tu malo uma e aveanga iei se tāno sanga, a e masani fo le lotu tau mwhai a lātu sa ilinga se leni e whaatino, e mawaini si se leni e soaswane alu ma whanau. Ia mangpua fo ilan fai lako fundraising fo ile le waya fo e pe se operate fo ile le vaenga na o se NGO no winga line fai lako fundraising fo ile le mo fo seleng ile fo sa u fatasi atu yai le la tau sanga la to fo is sa nga seleni sa se soani fo ia Peita io se tasi o whawhita auli o lo fisanga e fo i male loto tau mawhai o le tūtau se le ni mō tatongi lau whainga luenga si lia le tolu se fulu. Le o mai le so talu mai le masino November e le toi maoni tatongi. Ana whailo fo ai ono le whailo inga malau tu Stonal TV tasi. A whaio le NGO la no winga lai le ai. La no winga la ebe ye long supasene fo ile le saswani wai. Ona supasene le ave le maloi a onga fo ile le tuma o tima o ngā whaulele kālesia e ona supa sene awe e motongi whai a onga. Ia tonu la o lo tama whai sau lalo le category nā o le leo wa onga tuma oti. E le vaevaenga o le so swani le malo moa onga
e se fut male valu tesi male 5 miliona tā la. O lo au fie se le ne ono se lau ono se fut wafe fa se lau tā la. E vai atu ia o ngai fa, lea e au fie le lotu taumo fai, fie mana malama, o le asosia i lato e pōle va ai, ma le asosia i lato e longo noa. Mai ia vai ngā tupe, e tolu se lau iwa se fulu onu afe, dua se lau fas fulta la, e visoa soani i tutongi le au finga wenga. O tala fawia, manu e tele le fai unga le yaso i lo tātua tino, fasoi fuia. Sāmoa, le ola mauta maloloa, saolo i le anganu ma le tula pono. O le ulu o le aina, e whaia o whatonunga, loko matua matavaiti e whaalo o uma. Sāmoa o le tamaloa, o ia e whasosoa, e ake ia i o tupe o ia e pule. Ma o le ia tunungu, malo e fatali, mai alu le kini ma tupe te u le hausi. E one e tonu o sauro te musu, na o tu la volo bati la ulu, na o kio taita, ai te leo, e le pai atu ai tau nu leo leo. Maita, ole ulu, ole aina, a ole tupe, ua whao ala te pule. Tuli de te maloa, e alu e te tongi o pini, watu le katai i pai le masini. O tupa nei e te nungu, Sāmoa e te le malea, tuli de te maloa e whaitanga mea. Talu le pale kukolu maiku, Sani ai, kiko ko kika kalo kiko ka male mea ai. E o nei e tunu o sauro te musu, na o tula volo bati la ulu, na o kio taita, ai te leo, e le pai atu ai tau nu leo leo. Vai la nauli, sini te maloa, e pape pea ona vai, vai tu pine fa ona lo vai ai. Paule tu la fono, luia yo te maloa, te ale ungali ai to mo te maiti. No moi le vale tasi, te pape wa solo mala, paule te maloa e benefiti ale solo fana. O sauro te musu, na o tu la volo bati la ulu, na o kio taita, ai te leo, e le pai atu ai tau nu leo leo. Sāmoa, tau leo leo lo kalete maloa. A ole pa masinonga, tu lai le pakine matani, tala mai lau pele matitoi patasi. Wanga nei e tunungu, ke viva tau pa masani, te ahu pai ke o e sāmali mali. Ke tuki pe ulima, le pakine malete maloa. Wala ia ai amu mai Sāmoa. E sini Sāmoa mai nei e tunu
Whawhiwhia marasunga aswa Felisa Mikaele manapese whaatatau tamaloloa. Ia tamaloloa umalawa whaafonga mai a muia o tau pe a whaapeo o tau whaia nei ngā luenga I tonu a inga, o le whaia o le tanga lava lava, o le teu le whale, o le whaia o le kuka, o le fulu ipu, e tolo o pūlau ia te o tau tamaloloa. Ai mo tamaloloa voi e matamata TV me ele asonga fua tau le asa. Ya, lei ole ngol pese ole e sini Sāmoa. Ia ole tangi tau tala na nei tamaloloa ina ua whaiatu ili whatununga tinare ainga fulu ipu whaitanga lava vacuum le whale ia ma whaitukuka ia waila ia mana ia tamaloloa umalawa lo whaafonga mani nei taimi amu ia oi tamaloloa uma pe a whaapea ole nai te whaia le nā ngā luenga le lei tono lo ainga ia whaamalo fo I nei tamaloloa ma nei tama olo na ole whaamai pa e palawa I lunga le laulau maluma sitting room ia e tali lana I puti ia malana tau maftanga ia e se vatu pe o se vinga o tupu ia mantua le tatou o tupu ia o tatou o ulo ai Luas fulvitu minuta te nei le tu las fulu lua le tau tua ner si fonga la mo Wellington le fa una pea se pa ia le tu lai lima I le fia na nei ia na o mai atu le fa pong bulu tatou telefou pe le tapeneina le mai tai ana fa solo matala mai Sāmoa a leo o tatou mafuta I musika ma fa fianga o pes pesanga nei tai mi o le uli po nei vanga le aso se pa ia le tu lai tasi o le proclame o le lalo langi o so nei le o te pena mai le feonga le wano ati lawa ia mo le tasi le tu la mai tasi e o atu le lua I le uli ia ole yel manatu sa manuia fuanga o le tai au e se pa ia mali taimi e mai se o tolo fa fonga mai lunga la leo o le tasi o no tesi ma le tasi fa mo le si fonga la mo Wellington ma mai mo po ilunga o tato pinga te failangi o le Facebook ma le tato YouTube ia ma le tato website na le www.samoacapitalradio.co.nz o lo fa longo mai ai le to tele I tu e fio le nei langi ia I le tautua le si fonga la mo Wellington le fo se man fo wala fa una le tatu tautua ia pe ono to mafuta mai manisi lo fa inga luenga ia le sona ia o ya tu fiso sona ia o ya silila ai simona se montafa ia o nei tausala le tatu le teo ia ana fa solo ia o savini kasiano ia o le tatu official le tatu o fa inga luenga I le tato o whainga luenga le nei aso ia o lo mato iai umare taimi nei ia mre sa mari whaivalu ia le tamita ia ke sila ia mare to tele le tato o whainga luenga ia o lo mato mafuta le nei taimi ia me tato whai mea tu ila fuisi pa ile tu lai lima ile fia na nei luas fulvalu minute te ai nei le tu lai fulma lua ia lo itari ngā sua matau maftanga le nei vaenga le auli ale la o wea tu wha fia ngā pese ia malofo ngā lue ia te utou sa ngā lue mai le tau na leila le o malolo mai awa ia nei fa malo stino I taringa sua ma tau maftanga to e fa wina leo nga luenga stemi o leo ni nei o le tautua le si fonga la mo Wellington to e fa malo to e fa talo fatu ia a fa pe o le nai tau su e se fa le loa e fa tau I sa tau maftanga le nei auli ta tau pitonu o lo hat ma apa hat ia mai nai eveloni ma na fa I tu o Wellington ia nei sa to fa le loa na o le Sāmoa taste le fianga ia piva leota piva leota ma faltua ia ma le fale inga na matango fia le tapena ina o tau maftanga e tari e lau suol nei teimi o lea uli ia pe afa pe o nana ngalo lau lanchen avena nei la ia pe o na matou longo le tele o taimi ia vai o vai ia fale o loa Sāmoa le tātou o tinu e hanga ia e lango ala tu tautua so se au nanga fale o loa ia o pisi nisi Sāmoa ia le ngata I Wellington e whapea New Zealand atoa ia hanga ia whaatau ma lango ia la tātou pisi nisi Sāmoa ia ole sosoani fo ina ia la to fo tau mfainga ine ia tunu olo tata wa ma wai la la business Sāmoa ia o fa nga ave tu tupe fa nga e wa fo le wa ma o ma tele tupe la o wa nga le o Asia ia tata lango la to fa inga ia ai le tau sami la to me le ese ia le au wa nga le mai Asia e fa la to fa inga ai le tau sami ia ale fa tau mai tata Pacifica ia me le
ia ai au langa Pasifika o le ala fale o lo Sāmoa nei lo pitonu alu e lango ma ave ai lau se le ne whaatau ai ia o lau lango fu ina mare wale atina ina o so se pisinisi Sāmoa ia le ngate tono Wellington ia mani usila ato ia po so se tunu fu lau lang a fals fu lua o le si fonga lau mo Wellington e vatu nei fa silanga nei ia ma so ato ila fo musika pe senga ni time o uli le si fonga lau mo Wellington O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSal li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na ole 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le si tala ai oe. Si asi le website www.clickx.com. E la fo ai sau top up al DigiSal. E la fo ai fo i sau tupe le mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 whawha. Olua tasi, 5 whawha. Sekia DigiSal. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. today. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Musika o malo longa matau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua.
mataloa waumanava ona e iloa sio taloto e wamalie so ifua tene o meleke ole apo isi aliini usina e mama ole pasalele uamalie na faalo alo ole apo isi aliia o ao aeta tapaisa ili mafaatali tali pea ise aso aeta tapaisa ili mafaatali tali pea ise aso ole rosa sauto ile baita fe oh iane ai se ai lai tapa ne ole nei ole fu mai se fu ata si ai wana le ta rosa se isme ande ole rosa saola matua e la fanua e mo iai anu felele yo le pao matua e la usi i le vai pe yo se ti pao se fonatai e iai malana au auna atele o inala na tumai Bei o se motu e mana yelona e amalu e to ai le kiona mauanga e fasusu ai ole rosa na olai e ua ina mai lona mandongi e fa atu sa e nisi e ole saua e garangoni te no matu na se miti watu ana iatu se fu se tasi ai lolo mai o manatu tara fai ila urosa ane ale to e mawa lo ne leo galasi ai yo fonga oe usasi E whawhianga marisunga anse ko whale moe no to e luas fultasi minute na tā leo le tu la leo to e luas ful minute tā le tu la tasi e pe on whailo atu o le tā tasi o le poklame masani o le atu e amanazinga o le tātou poklame o le lalolangi o sonei ta penaina le fionga ia la wano ati lawa se ipa ia le tu la lua e mantua tu pulanga talavou le taimi tu ua ia onga o le afo le tolu lau tau poklame ia whaafoina matu ina atu ia e le tamata ia ke sila ia ile afo le tolu ia aua le imisi ma le nei poklame na mo tātou whana wa onga ia te pena mai iai ia manuia whainga malanga o ai lava o le amalanga le aso le nei Sāmoa po so se atunu o le lalangi whamni atu le poklame le sifonga lau mua manuia whainga malanga o le awhianga iai o tau e manatua le awhiawhia na nei
Ia o le afeto ai e loa le Moana Pasifika ma le au ale Hurricanes i le malai tai Wellington e le te o le fitu 5 minute te o le fitu ia e fai mai lo ma le fai lau fali ia wa kick off le polo o le amtaino le taalonga i le fia na nei ia a fa pe ona na mai ni ainga mai Samoa ia fa ta fa mai ia pe mai ta fa mai Samoa ma na ia lale ave le fia na nei tai le malai tai tato Wellington ia e le stadium ia fa mata ai nei ainga fa ta fa ai le fia na nei le taalonga ale Hurricanes tasi o au malosi o le taminisanga ia ma le tasi fo au malosi lava o le taminisanga le Moana Pasifika i le fia na nei Wellington o le mana ia le tau le vai atu iai ia le tulanga pe ona iai le tau o le nei aso ia ai o le si vaenga o nga o me tupu e fa manatu mo tatou ma mai le sona o le tala mua le na mai nei fa pongo telefou ana fa solo ia lena mai o mai eso su enga le tino o mo fo mai fa pito fo ile le mo tino mali liu ia estasio tama talavou sfulu valta sanga Christian Patal lena ma liu le tau sanga te ene ya November ya sete ma lena vatu ana ia ole fata mala lava il mo le fainga o me fo yo ta vale ia o tatou a pal pa o ta vale pa wale me mana o tatou o le tuai ona mersiaki ia siaki lunga e fai pa o ta vale ia o fe aule mo moli mai il fa la vele ia lo le tatou po ava e ngol ta vale e tau ona tu o siaki ina ia fai ona pamu lunga ia awone i poto pa uma i la pe foring mal fa la vele na umai le ola o sia fo i talavou le tau sangante nei e le o tu sa o le siaki le vaenga tau ona tu ai ia e peina o to inga me volele na vatua o le mea o tu ai ia fa tu ai lo le siaki ia ai pamu atula i lunga ta vale ia ai le o lava le malosi o le vaenga o ta vale le na ta fia ia le ta vale ia le na tanumi ai le tama sfulu valu tau sanga le ia mama ima welo na ola ile tau sangante nei ia pe ona vatu le tatu telefou ana fa solo ia o le aulo moli mai i siaki le po avainga o ta vale tau ona tu ile siaki o la ta vale ia pe o le taimi e folele pai le pau ia po fa le tonu ta vale le awala e tau on tatu malama le lei mai loa vainga o ta vale tau ona tu ile siaki e pa mo ilunga pe fa pe pa ia o le tulanga al fa ta mala le o mafuai o mele tau ona tupu ia ona tulanga vole le pe fa le ano ia tu lo wale ngana le nei au ia ia ve ma fa le blave tu nga maonga ia ma wai so ifua o lo winga o le au mo tatou ia o lo fio ta vale ia va ai po va enga tau na au foi nei pa ye fu tatou e va ai le mo le matua ta oto ila ma va ai po va enga malo ro sil ta vale e tau ona tu wir siaki ina au ni se ia na wa pe foringa mai o si tala vole na tanu mila na ta vale wa ola na lava ta vale na tu pole fala blave ta sanga te nei ia pe o se tala vo vai atu e fia mo me fole te ta vale ia ma vai vole le mo tu nga ta vale le na fa yela ta vale ia pe o le vai muli ya le na fole le umaloa wa ai wa na fa ta vale le ia pe o le vai muli ya le o sia ki no suau le na tupo i lo fa lave ia ile tau sanga te nei ia fa mlatu mo tatou ia tau tuana o nga so singa luenga e tau on fa mo sa ngale mu to is fulu ma le ono minute ta le tu la ta si fonga de la mo Wellington ia fa o fa fia ngo pese ia fe le sa ai le o sa o te mil nei ia o to ina o fai fo ila to pese ai te min nei yo se o to ina na to lua o fai ala to YouTube por ai na vai le sa o ai Take my love, the wind still calls your name through the
like cracks in thirsty ground. Your whisper finds me soft without a sound. Whispers of the desert wind carry me home through the fire and the fray, through the wild unknown. The roots run deep where the lone tree stands, holding its truth in the palm of the sand. Tell, my feet are blistered from this endless road, but every step still hums the tune you show. The vultures circle where the rivers died, yet still I walk with you here by my side. Don't speak of distance, don't speak of time. The stars still know our rhythm line by line. A word from you could split the sky in two and water all the dreams we never knew. Oh, whispers of the desert wind carry me home through the fire and the fray, through the wild unknown. Roots run deep where the lone tree stands, holding its truth in the palm of the sand. Ooh, whispers of the desert wind bend low and rise, turn my sorrow into lullabies. No storm can break what the earth defends. I'll wait for you where the highway ends. Oh, whispers of the desert wind, I hear you now. A vow unbroken, though the world may bow. The sun may scorch and the night may freeze, but love digs deeper than the roots of trees. Oh, Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Sāmoa e ualogo i tunu i ngā umalava, o le longolongo a male a me mai o tala. Tala ualau i loa i le atu motu e o Sāmoa, pawa samana ia, o le ali i wai ai lana pā tau sala. Se ia fio mai a, sei sila sila, i vai whanua, o le nei ola. Sa ili mali e lei tu i sisi fo o salafai. Le lanu lau a babai o le atu maua fai, foi le latatai. Te pai le fei lafi mai o maota o le a iapi alu a lena. O le ali o babasa le o a fio ai. Se ia fio mai a, sei sila sila, i vai whanua, o le nei ola.
Se ia fio maia, se sila sila, I vai whanua, ole nei ola, mau masaya, ia mali e lo fina ngalo, lo vai ta ele wale lava, wata uti osia usama eteo, o ai awe baba, ole ola ngale nei wasili ona whaingata,
Ia, mai hi lava I nei fo I vaenga o le aso ma tau te whatalofa ma whaafeilo I atuai I le pa ia maununga o le au whaafonga. Ia, ai mai se le tātu tunu u tāpu I mai I so se ai I Aotearoa ia ai te nane fo I o isi te whae fio le kilope ia o loo maua mai ai ia le au nanga ma le tautua le nei le si ufonga o le lau mua. Ma tau mori atu le wha malo ma le whaafitai I lau tāpua inga malo le langi muma ia ma le soifua lau le lei. O le nei ua toi foi mai I tūlanga masani le tātou ngā ruenga ia pe o le nei ua pea na amata I le tātou polkalame le nei o le lalolangi o aso nei ia mo le nei foi tau sanga fau ua tātou o lia manuia mai I le lofa maleanga le lei o le tātou te paau o I le langi. Ma lo lava le soifua manuia ia ai mai se ia o faa tūlanga hui sa whenga iai le nātou sanga o mawai ia o le nei o toi amata ia tiu te whai masani ia o le nei tu sanga luafe luas fulu mo le ono ia mai pe a ona masani ai o le sunga ia tasi tu I toloa ia le hou ma tau te olua ia wā ia le tu ina atu le tātou whaopoponga mua le nei o le lalolangi o aso nei o se porkalame ia e tau mwhai a hoi o te oto atuai ia nai me o lo o te tupu mai o lo o ali mai I le taimi ma le taimi o le tātou lalolangi ia pe ona o tātou soifuai. Ia ai mo mofo I ona whaatala whātu ma le whaalalo I lau sunga tāsi. Ma lo lava le tauatai. A mai se foi ia le whaawawina o le tātou ngā ruenga I pe ona iai foi le so. Tā lofa lava. Whaatala whātu ma le ngā whaalalo I lau whionga wano. Ia ma lo foi le sopo, ma lo le onsai. Ia I ngā ruenga amata o le nei tausanga. A mai se o le tātou poklame o leu amataina le nei aso. Ia poklame mua le lalangi aso nei. Ia manuia tere lava I poklame I lau whionga. Ia, o le a se atu loa I se poklame ua mwhaio na tu whaatisia ia mwhapeo na whaamapuapoina ia wale nei vaenga mua o le lalolangi o aso nei. O loo manatua le nātu sanga ia le tele o le mau whaafi tauli. Pei hoi o na tā ua I nisi o tātou polkalame sa whai o na tā pena I nai. Ia le mau whewesi inga I le vāo mālo. Ia moise le mau whaalawe lawe mātu iao le nātura. Sa whapeo nā whai nai le soifua o le to tele o te ngata I lea I tū, ma lea I tū o le laulangi. Ia ai le tu ia I hoi ia tūlanga o wewesi I whetau inga. Taua o loo wha wau pea. I le vāo mālo, ia hoa pea o nā whaalenga I nai mea tū tino, ia mai se o le awha I nai o le soifua o tangata I nā tunu e pei o na tātou mōli mawina I le tausanga o mawai. O le nei tausanga, ia pei a o na tātou mōli mawina foi, ia o loo whaao pea ni isi o ia I tu a inga o wha whita hauli. O vevesi wha le vāo mālo, ia ai le ngata I lea o meo mala wha le nātura e mafua I swing o le tau, wha pe nao na laumatia, ia ua mau mawai le sui fua ni isi, ia ai sili o na wha le tonu o le tele, o le mau wha whita auli mafua mo iai, ua wha lenga I nai mea to tino I ai whale, ia ma wha toanga, ma tu langa wha pe nā, o le sātou si o manga I le nei la rolangi. O afo ia tātou I New Zealand nei, ia ua le masino o le mau wha le tonu o le tau. Pei o na mōli mawina talu e nei, ia o mai lau fo I le whae unga o le vai aso o mo vai atu nei, ma le amtanga o le nei vai aso. Ia o le lama o lo tātou whenga I pēa, mawinga wha le tonu o le tau. E ma whai o na wha pēa, o le nei vai tau mo le tātou soifuanga, o tātou iai I se la rolangi o vevesi, ma le mau whaafita auli. Ua le masino, ia wha le tonu o tātou whengai I le teimi, ma le teimi, ia I me tupu ma ali yali mai. O nei la vai aso, ia o le tātou tala mua, a fo le nei o la stofi, ia polo no winga o na nafi lea la so se fulu mo le iwa, o le masina le nei o Februari,
O le sa li potia mai ai i talafo i malipoti mai fafo le tau fi ai lea e leo o le li pelenise o Andrew o le ai ngā tupu o Peletania. Ai pei ona si le fia o lea ua ave sea i tofinga i matulanga alo i uma wha pelenise e pei ona sa iai i lea fo i sui o le ai ngā tupu o Andrew. Ai o le ua whaingo nei o iepe ua ave iai le siwafa e wapea o ia wa le o toe ta ua o se perenise. Ia ai o lona siwafa le ua wha ingo ai nei vai taimi o le soifuanga o Andrew Mountbatten Windsor. E pe o lona siwafa le na ua ave e se mai le wha punga hui le whape o ia o se prince po o se perenise o le ai ngā tupu o Peletania. Ea atonu o se whaingo fie wa leo toe ta ua i Andrew o se pelenise o le malo Peletania. Ai ua wha malo lo, ma e ua ave e sea uma i e to whinga tau wa loa sa ia umia o ia o se sui o le ai ngā tupu. Ai peila ona whaafonga il tātou tala o le astofi ia o le vai aso nei a tonu po ona nafi le sfumale o February ia la lea na tāo fia mai ai o ia e leo mai i lona fale i Sandringham Estate i Norfolk ia maavane ai i le ofisa o leo i le nuuengo o Thames Valley Moses suenga whaale tū la fono Ea mai ua veai o ia maulua i suisi nia o le ai ngā tūpu i le tala whaasolo pito o le ai ngā tūpu o Peletania tele ua pue ma ua tāo fia leo ona o se mata opu e a fia ai le tūla fono. O le nei tūlanga o se tasi o whaale tonu ua a fia ai le uso le ititi le nei o le tūpu o Peletania ia sa lesa le tolu talu ona toe whalau i tele mai tarua nei, e le matanga luenga o whaamasinonga le United States o Amerika, ia ni whaamaunga mai isu suenga sa whaia i le li milionea ho i le nei ua maliu mai Peletania i ia Jeffrey Epstein, lea sa whaamaunia i a lona solitula fono, po o lona whaia o ni whainga solitula fono, e a fiai ia le whaamalusia leo ni tamaita i tala vau i na whaatino ia ni mafutanga whaaleuru ngā lii ma nisi o tangata milionea ma isi tangata lawi lo le lalolangi. Ea i le solitu la fono fo i le ta ue le ngana Peletania o meo sex offenses. E a fiai ia le wāwhia ngai o li imata mai tai. Ai atonu o le fasilitele o lo ofia manino ai le manu lau whaafonga ia matato uma. Ai po la le winga o le tau fia ai leo o le lisa vea mo Pelenise o Peletania. O lea ua whaamaunia mai. O lea so lea na tau fia ai o ia leo. O lea so tonu lava lea na ato iai leonu se furuono te usanga o lona soifua. Ia polo na winga o la so whanau leo le li o Andrew na pue mai ai e leo. O li poti ua whaalau i tele mai e tusai o lea mata upu na whaali ai e whapea. O le mafuanga na loka ai e leo le li o Andrew Mountbatten ona ua masalo mia i lona whaia lea whapea malona fia ai ini a mionga mani whainga solitula fono i le taimi a au ia umia ni to whinga tau loa ma to whinga aloa ia o le ai ngā tupu ai whapea male malo o Peletania. O le winga moni o ia tu ua inga o lona whaia lea ma le mautinoa ma le loto iai o ni winga whaata mala i le pawa ma le malo si anga o ni to whinga tau loa sa ia umia. E le i whaai loi na mai e le ofisa o leo pe ai se ana mafu ai o na whaia ia le whaai unga
wala tau tau fiai le li o Andrew. Ai o le nei te mali I a o avemo Pelenise e sili atu ile se fulu tau sanga o ngā lue ile tau finga o ia o le sui alo ia tau fe whaatau o inga wha ale vāo malo ale malo o Peretania mai ile tau sanga e lua afe ma le tasi se yo o mai lava ile tau sanga e lua afe se fulu ma le tasi. Ia mai o le tūlangala na o iai, ia o lea ua whapeo na mōlia nei o ia, e leo, ia ona o suenga ia sa whaia ma ua whaasara lau mai e le Department of Justice po o le matanga luenga o whaamsinonga ia ale malo o Amerika, lea sa whaai lo mai le masina na tenei, ia la lea ua atang iai, ia le li Pelenise po o le sa aveo mo Pelenise ia fo I whaamau maunga po o whaila nei e ta ua o le Epstein Files I te tonu o le United States o Amerika. O whaamau maunga e pei ona sa whaasara lawina mai e le mtanga luenga o whaamsinonga a le United States o loo manino ai sa iai ni fisota inga I le vao le li o Andrew Mountbatten ma le li milionea o Jeffrey Epstein I le taimi a o ngaluai o ia I tūlanga alo ia nei o le sui mo whawhataua inga le malo Peletania tele ewi ina tutusa ia ta iala ma tula fono e pui ai ia lea tu finga ma tu finga fo inei wha main stau le carpeneta I mata upu ia a fiai ia whete na inga I sotanga. Ia po o le mele ta ua ilanga na Peretania o le confidentiality. Ia pei o le ua whamaonia e leo. Ia sa whaialawa mo le mauti noa e leo Andrew ia na ngai o inga. La le lai pei o na iai le whai unga e tau fia o ia mo suenga o loo whaanga solo nei. Ua whailo mai lai le ofiso le leo I le Thames Valley, sa tau mawhai e fia whaamautuina, pe sa tala noa, ma fiso o tai I Andrew Mountbatten ma Epstein, I ni mata upu wha lilo, I le taimi a o avea o ia masui tau whaataua inga ale malo o Peletania. A to ai foi, mani tua inga e whaapea, sa iai se whaanunumi sa whaia e le li Pelenise, ma se tamaita I tala vau, sa awalatu I tonu o Peletania, ini awala solitu la fono, ona o ngā yo inga le tangata le nei o Jeffrey Epstein. E ta pena la le tātou porka lame le nei, e le I whaia e leo leoni mōrianga e whaasanga I Andrew Mountbatten, ona o se solitu la fono, tau fe umia inga, ia po ni fe usua inga wha solitu la fono wha le ulu ngā lii. Ai tanu ona tula I mai, ia mautu o inga wha sanga I le li o Andrew Mountbatten, o loo te te mā losi lava o ia, e na te le I si le fia, pe ha a fia o ia, I se fesota inga, ma le tangata le nei o Epstein, a to ai fo I ma solitu la fono, sa molia ai ma wha maonia ia na sori ngā tula fono le wha masnonga a o le I maliwai o ia le whale pui I Amerika. Pei taila e le itu ina mai so na manatu e tu sai o isi wha mau nga fōu ia ua wha a sara lau wha lau I tele le mtanga luenga o wha masnonga a le United States I le masina na mawai tu nei. Ai pe ona ta ua mua, o le stofis furuivo o Februari luono I polo noinga o laswa nafi lea, na o ai leo ma tau fia mai le li o Andrew mai lo na maota I Sandringham, I laso tonu lava leo lo na aso whanau, ua ato I ai leonos furuono tausanga o lo na soifua. O le amatanga o le masina nei, le asa whaato a se atu ai o ia, I le fale lea na loka mai e nei e leo, I na ua wha malo loa alo ia e le tupu o sa lesa le tolu, a au nofo ai o ia I se tasi o maota o le ai ngā tupu e ingoa o le Windsor.
O le tau fi aila e leo o Andrew Mountbatten i le nei vai aso, o se tasi leo le mau wha le tonu ua whengai nei ma lea fo i tau le lea i le tonu o le tausanga atoa ua tuana i tu nei i le mautu ua inga e mafu mai ona sotanga ma le tangata e swafa ya Jeffrey Epstein e pei ona tu lai mai ai i talafou ia malipoti o me tupu i e suenga i le aso ma le aso sa whaia i te tonu o Amerika. Ona, o loo masalo mia ai foi ma le pele stene le United States o Donald Trump i a fianga po oni sotanga i le vā male nei tangata. O le tausanga e ruafes fuiva lea sa wha se e tua ngalu ai i Andrew Mountbatten ma iona tiu te whai wha apele nise i le tuana iai o se talanoanga na i e whaia male wale si wha sa lau apele tania po le BBC lea sa i e tau mwhai malo si ai e te ena i e tu o inga e wha sanga ia te ia. Ia mai o pe ona mori mawatu i le nei vai aso i tūlanga ia ua o ne iai mai na whaalia i se lipoti e whape o talanoanga ia pe ona awhiai le li o Andrew na ia ta uai i lunga o le TV e le BBC e na te le mana tua ia le tamaitai e ngō ia Virginia Chief Frey le sa ia whaalia whalawo i tele e whapea e whaatolu le leio na lamo moe ma le li Perenise o Andrew a o lai titi o ia. Na whaia se tangi e le nei mawhine i luma o le whaamsinonga whaasanga ia Andrew i le tausanga i luafe luas fulma le tasi. Ma sa ia tuu a ai ia le whaao o lima mata ngā o le li Perenise ia te ia. Ma e ui ina sa te ena i le li Perenise e na te lei loa le nei tama tai. Ai, e whai tau miliona tā la se vai ngā tupe na ia te tongi nā atu ia Chief Frey i le tausanga i lua awhe lua se furu lua ina ia wha uma ai e suenga sa whai e tusa o le mata upu e au noa ma lona i oe ina o ni tua inga i ni soli ngā tūla fono na awhia ai. O se whina ngā o whaaria la o lana mai estete le tupu o Peretania ia sa lesa le tolu na ia tau ai o loo ia langolango ina a toa ia le suenga ua whaia neia leo i lona uso o Andrew Mountbatten mai na ia wha mawhainai e te taulava o na wha taunu uina ia mana onga o le tula fono e tusa ai o le mata upu le nei. E le ngata i lana mai estete, ia le tupu ia sa lesa, ai to telefo i fai pule o le parlemene o Peletania, ua whaalia whalau i tele ni o lātou langona, mani manatu, e tu sai o le tau whinga o e leo o le li o Andrew Mountbatten. Ai tu tono o le United States o Amerika na whaalia mai ai, e le li foi pule o le partia le Democracy o Jake Auchincloss i se talanoanga ma le CNN e whapea. O lea ua mai tau watu le lalolangi, ua alo le malo tele o Peretania e sue ia ona tai. Ona o le mata aupu e winga ia Epstein. Mai ua matua te tau i lawa foi i le malo le United States o Amerika latou. O nanga i atu e sue i ona tai e pei ona masalu mia ai le nei mata upu mai o lo atangia i whaila e pei ona whaasara lawina mai whala o i tele e le mtanga luenga o whaamsinonga a le malo o Amerika. O le mea moni lava, e tele isi whaamtalanga au ili tātou tele o maua e tu sai o le nei mata aupu ia matu ua inga o whaia. Ai po le afoi ia le whaamtalanga na mafuai, o na se le ofiso le leo e tau fia mai le li o Andrew Mountbatten mai lo na fale. O tūlanga e masani ai i tono Peretania, e luas fulfai tu lale umi e mawhaia e leo. O na tau fia i a stasi po se tangata e le ngata i tonu o Peretania tele, i a FEB i fo i ma Wales,
O na te tau ai leo na whaia ni mō lianga, alo ia e whaasanga i lea tangata, a whaia lea ai e te tau o na te tala o ia tua. Ai a whai e masalubia se tangata, i se sori ngā tula whono mamafa, e ma whai o na tau fia pē leo o ia mō le umia o atu i le ivas fulma le ono i tu la. Ia o le a tātou loa nei, i steimi le o mau, li puti fwoi o le a tātou maua, po o le a le tūlanga tonu, po o le a whaia ni mōlianga, a leo e whasanga ia Andrew Mountbatten pē le ai, ia mō isi tūlanga, ia e tau o na sila fia tusa o le neima ta aupu. Ia ai usi mai pē le whafonga. E pe ona o tau o mua, o loo tātou iai, a matale nei tu sanga lea o lua masina o tātou o lia manuia, ia i se tūlanga vivesi i mea tupu i lea i tū, ma lea i tū o le tātou le lolangi. O loo wha o pēa ia le taua lea o le a wha le leitu sanga so soo, o whaia i le vāo Lucia ma lea tunuu o Ukraine. Ia pei o na tā ua so fo i le Neipol Kalame i le nātou sanga ua tuanai. Ia o se taua e mafua e ona o le meo winga fia pule o leisi malo i leisi malo. O lo o mana o Lucia e nā te pulea ia se vaenga tele o ele o Ukraine i lona talawhātai i se sae. Ia lea o loo vevela i nei le taua maia i le amatanga se yo mai le so. Ia pei o ina o loo autu iai, ia malai, ia po o ta wha o loo vevesi ai le taua le nei a Lucia, ma le malo o Ukraine. O leva o na tau mwhaifoi le malo a Amerika, mai se le li Palestine o lo o tūlai mai nei o le United States a Donald Trump, e tau mwhai i ni talanoanga e sa ili ai se file mu i le tāo whinga o lea taua. Ia pita i o mai nei lava e o lo o le maua pēr se toa, ia mai o lo o whainga tāo na maua se malienga i le vāo i tū e lua, le tū lea a le malo Lucia, ma le malo o Ukraine. Fo linga mai o loo mau tutu lava ia le whinau a le malo Lucia. Ina ia wha amatu watu se vaenga tele o ele o Ukraine i lalo o lana pūlenga. Ia ai o loo whapena fo i ona mau tutu le whinau o Ukraine lo na Palestine ia Zelensky e le whetaui ia le tūlanga e pei on ali eli mai nei e fo linga e na o Ukraine le mana o e wha amatu watu ona ele ia ai leini ele ia po nisi whainga e mawhai ona wha amatu umai e Lucia. Ia mai o le so lulu la o le vai so nei pe ona mai te watu i lipoti na tau fia ai ia talanoanga alo ia i le vāo Lucia ma Amerika ia ma Ukraine. Ai wha atoa lua i tu la talu ona amata ia talanoanga I tau mwhainga lava nei sa ili se file mu I le taua e pei ona iai I le vā o Ukraine ma Lucia. O le whale tonu wā tili ma maua I lava ma fōringa o e le vave maua ia se tonu mautu ia maise o se file mu I le taua ma ono wha umai lea vevesi I le vā o malo e lua. O talanoanga nei I le vai aso nei pei ona whaiai I Sineva po Geneva na awai e sui o malo e tolu Lucia, Ukraine, ma le United States o Amerika. Mai o lona lua o aso talu ona whai talanoanga nei lea na o le lua I tu la
na whaiai ai tā ofi i na ua tūlai mai e wholinga i le aise hanga i luma ia mai o lo whainga tā o na maua se manienga i au tasi i ai. I le taimi ua tūla lata atu ai i le atoanga o le whātau sanga talu le o so whainga alusia na mafu ai le taua nei mai Ukraine. Ia ai o le lava e le i maua pe le aise ata e vave o na maua se file mu i le vā o malo e lua. O le aso mua o ia talanoanga i Sineva sa whai tio ina malo si ai e le Palestine o Ukraine o le li o Vladimir Zelensky i le Palestine a Amerika i a Donald Trump i lona taofi e le whetaui i male tāla whengai pe a whai e na o Ukraine e le tau o na ioe i ni aia inga i na ia whaamatu e se atu i ona ele i lalo le pule le malo lusia i na ia mawhai ai o na tau fia le taua ma maua ia se file mu e pei o na whaanau nau i ai. Sa whaalia fo i Zelensky i na ua tau fia talanoanga mo se file mu i le solulu o se tūlanga whainga tā ma le wha tele ngese o le mata upu e winga i ele ia mai o loo mana o le malo Lucia ina ia fōa i atu ma wha amatuu e Ukraine i lana pūlenga ia ele nei tele pei o na wha ailo mai o lea e au iai ia Palestine o Donald Trump o Amerika. Na wha amawhaina il Palestine o Ukraine o le toatu ngā au tū lava o talanoanga nei ona o le finau vale o le malo Lucia e tu atu ma wha amatu atu o Ukraine ia se vaenga tele o na lau ele ia avea ma vaenga o le malo o Lucia. Ua manino mai foi e fōlinga o le mana o le Palestine a Amerika ia Donald Trump ina ia i oe vave ia Ukraine i le mea ua mana o ai le malo Lucia e la tau te pule ai se vaenga tele o le tu malo i sa sae o Ukraine le o lo o vevela ai le tau o i le taimi nei. Ai o lo o te iai i le Palestine Ukraine ia Zelensky i le manatu o lona taofi e le tala whengai i le fuafuanga i po o se manatu o Donald Trump e ioe i Ukraine i mana onga o Lucia ai le aise me maua mai ai a Ukraine se i vanga nā o le a tau fia ai le taua ma ngā iatu i se file mu. Nā whaamanino fo i Zelensky i le aso lulu e ui ina o loo a ngā i luma talanoanga mo se file mu i le taua malusia. Pei tai e te le lava le e se senga o loo i nei le vā usu ngā fono ai tu uma o loo a fia i ia talanoanga alo ia. O le vai aso taluai le sa atangi ai se manatu o Donald Trump e whapea e nā te tua ia Ukraine i le whaatuai o na maua o se tonu mautu mo se file mu. Whaali e Trump i se whaero inga mala utu stala e whapea o Lucia lea ua saoni e ioe ina ia ta aufi loa le taua. O le mele te tauai le Palestine Ukraine o Zelensky o na vave o na ngā ioi ina ia maua ia se awanoa ma wha umai loa ma le taua i le vā ma Lucia. A ole i amataina ia talanoanga nei ua mōtusia ma tāu fia i le vai so nei na whaadia mai e Donald Trump e te taulawa ia Ukraine o na vave o ane i talanoanga i na ia vave aio na maua se tonu mautu ia a maise o le whaamautuina lea o se file mumoni i le vā o atu nuu e lua. Ea mai o le tūlanga na e pei o na mai ta watu i le nei vai aso ia o loo iaile mana o le malo i Ukraine ina ia te le se a afianga o atu nuu i Europa ia o loo lātou au whaatasi i talanoanga mo se file mu ma le tāo fia o le lātaua malusia. Lipotia mai le awai sui mai le malo falani
whapea le malo si a mani, ma le malo o pere tā nia tele, I tala noanga ia na whaia I si newa I le vai so nei. Sa maua le avanoa, na whaamatala o ili ai ia I la tau, ia le tūlanga, o mata upu sa tala no ina le vao Lucia ma Ukraine ma Amerika, pe tai, e lei mawhai o na awai I la tau po a la te usunga whono I tala noanga alo ia e tusa o le nei mata upu. E amatala tala loanga nei si newa, ai lipo tia mai le tūlanga le lei, o tau mawhainga wha a military le malo Ukraine, I ta wha ia o lo tau I pēr le taua I le wā ma le malo o Lucia. E tele ina manu malo ai vai ngā au o Ukraine, I whitawinga ma whita le malo o Lucia, mai nā o le lima aso, ai whapeo na toe whaoa uma e whita a Ukraine, ia ele sa no foia whamalo si e whita Lucia I le masina ua mawai. Na whailo mai foi ele ali Palestine o Ukraine ia Zelensky e tusa male tonu se fulu afe ia le a whai o whita Lucia na maliu fasia ai le taua I le masina o Ianuali le vaia. Ea mai sa ta ua mai foi I le poti ale military le malo Peletania ua te lava I na whaalango ia le malo Lucia I whita mai isi atunu o I whafo e tau wha malo sia ai lana vai ngā au I le taimi nei. Ma hua lea ea ona o le tūlanga wha le tonu ua iai ona o le whaiwhai umi o le taua mai Ukraine. I le tūlanga wao e talu ona whai le nei taua pe tusa ma le lua se furu pasene ia le hawha inga o ele ma lau whanua o Ukraine ua whaoa ma no whoia wha malosi e le malo o Lucia. E au fiai ma le tu malo ingoa o le Crimea, lea na lātou whaoa wha malosi I le tausanga e lua afe se fulu ma le wha. O sa wha inga la tau mai nei e wa ale le tau a toa ma drones a Lucia wha asanga I no whanga au tū. Tau le malosi anga I te tonu o Ukraine, sa ilonga o na whaalenga I nai I afi e le tise de tele, ma le maua ai le whaitau fia se lau afe o tangata o Ukraine, ia le ele tise e wha mawhana whana ai o lātou whale I le taimi o le vevela o le tau malulu I le vaenga o le larolangi I le taimi nei. Pei o na sila fo ia I whaasaralonga mai whafo, o se tau malulu ma tau tia le neitu sanga I le tūlangi I mātua le kelope, I le tele o mea ua whaalenga I nai, ai mai se, o le tō tele o tangata ua whano ai malo lātou soi fua. Ia ai usi pēr le whaafonga. E le toe so I nātu o le tātou tala. O le stofia le vai asa nei, na whaasala I nai e solo a toi le whare pui. I e se tasi, sa avea talua I nei, ma pele stende o le tunuu o ko lea I Saute, South Korea. E na ua whaamaonia I a lana solitu la whono, o le whawhauina lea o se whauwale whaasanga I pūlenga mālo a lea fo I a tunuu I Asia. O le li nei swa fa ia yun su kiul e fa pea sa autu I ai I a fuafuanga uma na mafua ai o na whaia e le fita ai fa pea mal ofisa o le leo o South Korea. I se tau whainga e fa amamalu inai pūlenga fa a fita le martial law I le tonu o lea atu no I le masina o te sema o le tausanga I lua afe lua sifuru wha. Ia ai peitai ane
sa le I manuia le tau whainga ma mafuai o na whaia mōrianga nei e whaasanga I le nei tamali I whapea manisi sa au mia tofi Mean Star o le kāpeneta I lana whainga ma lo. O le loia whaapitoa na whina wina le mau a le malo o ko le saute I luma o le whaamasnonga, sa manao ina ia whaasalaina le li nei o Yoon Suk Yeol I le oti ia po o le death penalty. Ona o lana ngai uinga na whaia e whapea ua lamati ai maia ina le tūlanga sa o loto o pūlenga mā lo whaatemokarasi I le tonu o kōle I saute mai o tāla whenga iai ia se whaasalanga o pito mamafa e mawhai o na whaia ia te ia. O le to tele lava o le au mai tau laulu o mata upu whaapenei sa manatu e ono whaasalaina le nei tamali I le solo atoa I le whale pui pui e pei ona tūla I mai nei. Pei tai, ona o le nei fuafuanga sa lei le lei sa whaale tonu lona whaatūlanga ina ma e lei ai fo iste tasi po o nisi na mali liu pe na manunu ai. A tonu, o le tūlanga lea ua sao ai le nei tamari I mai le ono whaasalaina I le oti e le whaamasnonga. E pei ona tuane ai, ia lana whaai ungalo ia I le aso na nafi, I le laumua o le tunuu I le ai o Saul. Ai pei ona liputia mai e le newspaper o le Daily Mail, e fōlinga mai e ono o pili, ia pe fuia se talo sanga te te a le li isa avema Palestine e whaasanga I lea whaai unga le whaamasinoga. O le li o lo a fia, o se tangata e malosi o na teritorunga ma lona langolangoina o le vaenga whaauwhaia le Conservatives. Ea mai o lana mau e pei o na wholasia I luma o le whaamasinoga. Na mafuano na whaamoe moe e whaamamaluina pūlenga whaafita I te tonu o lona atunuu I le aso tolu o te sema, lua afe lua fulfa. E whasangatau lea I le pati ma le taitainga a le vaenga whaau o le Liberals, ia sa ia whaamatalaina o ni tangata e te I le whainga māloa le tunuu maana polka lame whai, ia ona o le lātou numela, fuai numela to tele I te tonu o le pālemene. E pei ona sila fia e nā o le ono I tū la ia le umi sa whaamamalu I nā I pūlenga nei whaafita I te tonu o ko le I saute I le aso tolu o te sema lua o lua wha ai toe ta tala. E na ua mawhai o na maua ia le au whainga o whaipule po o le quorum e usui ai se whontanga whaapitoa le pālemene na pāsi ai le toe whaale aonga ina o ia I tu a inga o pūlenga. E na o le ono I tu la pe ona ta ua mumua ia le umi sa whaamaruai ia ai toe whaapawhala I le whaai unga lea le maota. E ui ina sa loka I leo ma le fita whai te toa o le pālemene ai sa mawhailava o na whaamalusia le uru whale atu I tonu o whaipule ma whaatau nuu ai le lātou wheiloa inga whaapitole nei, na au tasi ai ma maua le whaai unga, e na ia toe whaamuta, ma whaapawhala, ia pūlenga whaafita po o le māsoloa, e pei ona sa whaamamalu ele Palestine malana whainga māloto I titi. Whailo mai la ele loia sa tū mo le li o Yoon, o le whaai unga le whaamisnonga, e le ai ia ni mōli mauola e langolango I nai. Mai sa ia tu o iai le whaamasino I le lewhitaui o le whaai unga e pei o na tu I nā ane I le aso anafi. O le aso se fulfa o te sema I le tausanga I luafe lua se fulfa le ana whaamalo lo le tu mawai ia le li le nei o Yoon Suk Yeol mai lo na tofinga Palestine o le tunu sa iai ina ua pasia ia se lafo o le whaatuatua ino ia I le pālemene
ma ave se ai alo ia lona tu finga e le whaamisnonga ia aperila o le tausanga na mawaya tunei lua o lua lima. E le ngata i le li o iun, ae sa whaasala ina fo i le whaamisnonga na whea ngai ma le fo i mata upu ia nisi o suisi nia sa iai a le military a whapea ma le ofisa o leo o South Korea e au fiai le sa avea ma minsta o le puipuinga e ngo ia Kim Jong-un le ana whaasalaina i le tonu se fulu tau sanga i le whare puipui ona e whapea o ia le sa iai ia le au asa au tu iai ia le fuafuaina o le nei fōwale ma le whaatonuina o le fita ina ia o lātou langoina. O lātou uma ua fia le nei whaai unga le whaamisnonga e tasi le vai aso e mawhai ai o na lātou o pili ma tālu sanga te te e whaasanga i le whaai unga ua fia ai. O isi sa mōri ai fo i le alama mata aupu o le li ingo ia Kim Jong-un le sa ulu i ai le ofisa su e le mtanga luenga o le puipuinga le Ministry of Defense a ko le saute a e whape ai ma leisi e li e swafa ia Yoon Seung-yong o se suisi nia o le ofisa su e o le mtanga luenga o le leo ma e na solo fua ia mōlianga uma sa whaasanga ia ila ua ia e to lua. Ai o le whai unga le whaamisnonga tu tonu i Seoul i nisi o tangata na mōli ai i lea mata upu lea na whaamauni ai ia le soli tu la fono nisi se to lua sa avema minsta o le whai ngā mālo a le li sa avema Palestine o Yun. O la ua ia e au fia ai le sa avema Pālemia o le li e swafa ia Han Tak-su le sa whasala i le whalepui mo le umi e lua se fulu tonu tau sanga i lona tau mwhai le whaamalo sia o nalo ia le tula fono mō pūlenga whaafita e awala i lona mōli mau pepelo ma lona suia o ni whaamau mau ngalo ia ale malo. Lipo tia mai la o le fo i ua whaia le apili a le ali nei Johan e whaasanga i lona whaasalanga i lua se fulu tonu tau sanga. A o tō laulawina matu inane ia le whaai unga le whaamisnonga mo le lisa avema Palestine o Yun sa lipo tia mai le tō tele o tangata e langolangoina o ia na solo te te ai whafuane le whale whaamasino ma ala langa leo te tele ai ma pisa o a o tau mawhai leo e whaafi le muina i la tau. A e ilana sa unuanga na ta awai e le whaamasino sa whea ngai ma le nei ma ta upu e whapea ua talepe ma ua whaale au ngā ina e le li nei o Yun ia le tūlanga o whai ngā mā lo wha temokarasi a ko le saute mai ua mutua tāla whea ngā iai le tu inatu iai o se whaasalanga ma mawha. Ta ua hoi isi ripoti mai le newspaper le Daily Mail to telefoi tangata te te sa ala langa i whafo le whaamsinonga ina ia tu inatu le whaasalanga i loti po le death penalty i le li nei o Yun o le sa avema Palestine o le nei fo i malo o ko le ai saute po South Korea. Ea, e pei o le tāpor kalambe na ua maua le avanoa e wha tino ai fo i le matu wha te sia mo le nei vaenga mo muatasi o le tātou ngā ruenga ia i le nei vai aso ia mala amtanga o le nei tu saka fau te lava. Ya, malole tapena lo fionga lo wano ye mnatua mana ye fo ile forsanga lo tatu kulame amata le tau sanga lo fionga ye vaenga lo tupu mai ye la vaenga lo langi ya o tulanga te te ingo malo ya me sei o le tau le vatele pe ona ta ole proklame le valu sia mai Ukraine e pe se me fo ile alu o fia malo lo au ye ta ia o fainga malo ya ona to vale ia ile il volele i se saunoanga al presidente o Amerika. Ia le fula tu elva tu fulni tau sanga tu titi fa se fuluna na feiloa ia ta ia malo Rusia ma Ukraine ia mal le presidente o Amerika. Ia le i mau ase tak mo i le leila va pe o le mai tau atu i ai. O lo nau ia le li presidente Amerika e vave o na mau se tonu mau tu ia mata au filo le tau pe o na fola so o mai
o la e ua whaile le plan, ia ma le po la le fuanga peitai. E tau mai tau watu, pe e fōlinga pito tasi. O le fōlinga mai e manao ia Donald Trump, ia ioe ia Ukraine, e ave ona ele marusia, ina ia taofi ai le taua. Ai leo manao ai Ukraine, la e a foi e whapea mai le Palestina Ukraine, malona malo, e le whetau, ai se le ave fua ai, le foi na ave wha malo si Lucia, le Crimea, i le tausanga luafe se fufa. Ia le fau tue manao i le tu malo le, i le tu i sasae, o le tunu ueno, o le Donetsk. Ia o se tu malo mau o loa tele i meo whaatoanga, malona lau ele. Ia atonu po o le alana manao i Lucia, ai e lalo lana pulenga. Ia pei o le mata upu o tuana ele o loo tua i aio na maua se tonu. Ia pei on tatu whaafonga atu ia i whaapunga i e sau. Ia pei o le na whaanaunga na Donald Trump. Ia i o loa ia Zelensky o Ukraine. E ave malusia la tu ele o na tu leo le tau. Ia ai e unoa ma se whaapunga fo ele pe a mea la ia te tongi mai e Lucia le fia miliona ia Ukraine me o whaaleanga talu la tu o swainga. E leise mea whape o a fia. Ia atonu po o pe i o le wha fita au, i le la atoa, o masina whaalvaso le atoa, i le whatu sanga o le tau o le nei. Ia, o le fo i whaia ma tau o le na whaalia nei le Palestine Ukraine. O ianu wali le ia, e owa le toru se fulu afe. Toru se fulu afe, fita Lucia na whasi o tia i le tau. Ia, amasalo o tātou o le einis. Ia ana ona o atunu te tele. Ia e fōringa ai e le ai e pei le o i loa tele. Ia ai pangale o le mau so i fua alu le au ngā. Le ai se mafu anga tau, sanga tau i pēr. Pei o le whaale linga lava o le maso, ma le pawa. Ia po ai le leia na mea tau. Ia ai le ngata, le tau mai i potia pele tānia. O le tele au, o fita le o tau mo Lucia, o fita mai fafa. E no o ia le taipela o ko le i matu, North Korea, la o tele fo ila tau fita o Mali li waile tau a Lucia, mai Ukraine, o fita mai Cuba, e Mali, isi atu no komunisi nai fai mema, e alela o avifo pito i luma. E ai malo lo Lucia o le tele o fita Lucia. Vole fia ia Putin ma le malo. Il sanga fai peo le tau. Ia tatu talu sia ia u audiatu le fatu sanga o tai la lata i se tulanga e ta hofi ai ma uma. Ia ves. Wa fia ia ma soifu o tangata lau tele. Ia peo tulanga fale tonu al nao nei mea. Ia malo, whaftai atu lau whionga mo le tātou pukrama nei vai aso, manuia langa i atu le whaingon vai aso, ia mesia lo tātou iei le vai taimi o le whaanga fūr. Mo i le lei i oe, fo i o le whala ina le aso tasi i te utau, ma whala u whaspoi mai. I oe, ia whaftai fo i mo le awa noa, whapea nao no whai, tātou sia, ia la amtanga fo i o le mai tau tāua le nei u tātou iai lau kerisiano, ia tātou te tō ma natu ai, po ngā foi ma liuti ngā o le li whaola ia i le vai tau nei o le lent ia po le vai teimi e tāpenai ia wā po ngā ia ma le liuti ngā whapea ma le toi tū manu le tātou whaola i le aso o le Easter ia ai manuia tele vai ngon toi o le nei aso ma le o nanga ia ai manuia atu i le tāpo inga si o tātou tunu i New Zealand nei, ia o so se atunu o mo iai le nei whaasera launga, ma tu whaatou whaa so i whaatu, so i whaia.
Fa fonga pe le tautua le sifonga la mua le 2 minuti te nei le tu la lua ya pe mai atu poklame o le lalolangi o nei ta penina le fionga la wano ati la tal so fu le va so fo e te masani e to fa wina le fa so ngol tato poklame na e ola fo fa formal mai mo mai tato tinu ya I leva yaso mo leva yaso ya ole ala tato mafuta I fa fianga pispenga o musika su filoi unisi fo yo aunanga ni so fa manato fa ungol va yaso ya mai se lava le tato saunga le mu le fiafio e lungo awala ya ole fale fa inga luenga ya o me fa yo le e le fa ungol va yaso ya le la fa yam tato tal no atuai se ye pa ia le afole tolu poklame tu pulanga talvo ya te pena mai tato le afole tolu ya mai se lava fana wa onga ya nga tele poklame le amo tau 2 minuti te nele tula lua o le se fonga la mo Wellington e fai mali le nei fiafi ma le nei o ka se matango fio le sulo le la I fafo atu le tato ofisa fa sala lau wa fitau le lei ma le talonga le fiafi na nei I nei Wellington ia le talonga le super la kapi Pasifika le ale ata aloi ia au uma Wellington o le moana Pasifika ia ma le au le Hurricanes ia pe o tangata Wellington ma le toatela o tangata Wellington pe o lato au ye lua lona wingo la utala o ai ale au o le amanu malo le fiafia na nei
ia o au umana tangata Wellington le pe o isi au ori e me ala to au ala to pitonu le pe isi ori au kilani ma ori crusader me ala to na tasi ala to o au la vai ma tapo inga tangata Wellington o le moana Pasifika ma le hurricanes ile fiafia na nei o ai la ma le au le manu malo o au na Wellington si fonga la moa fa minute te nei le tula e lua watangi Yesu le vavena na ifea na ipetania ya fa fonga ya ipe fa petele lor tala na pesera Ile vavena na ipetani
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Senga mai tu mata ia Marcelina Masoe se fulu fitu minute te nei le tu lai lua ia o fai unga lava vai aso e telin tatou mawaile ia lea o le fei. Tama lea wa amata ona tolo mai lunga le palapala malunga le ele ia mai se lava aso fa penei pe o las freile asto nai e tele rana e mawaile ia le o le fei o tau fai tolo solo ia o tau fa fale o ainga ia mai se aso fa naun fai poiponga e o noa mastusi val audi. Ja, eu não mantusi vala aulia ia I fai poiponga ma so fa nau o ainga ia na watu voila io tama ia o feia to inga feia na watu lola ia fa atu munu fo o le vala aulia watu lola tangata ia ila tu tusi vala aulia ia wale o fino fo ia na ua tumu umanu fo I na tanga I ia meio fe ia ta o fe palpala ia po le fe ele ia le masani il to tele ioi tau le fa I lo atu pole ale winga masani ia va nga le mai mo nei tai mi se la wori mi se la wori ia pe hol te me mala va nga luenga le fa ungol va yaso pe amata mai la va I tono fa le fa nga luenga fa solo mai ia I mo me o kalapu ma va nga pena ia to ha o fale na nei va veau ia le ai fa malatu la vai tem fa penei tatou mana va le tolu fa sa o piki nei fa na wa onga piki atu mala fa inga luenga o fie le fale matal no atu mal fa na po a mai la to wa onga o le nei va ya sa va mana ia e wa e tu ua onga le tu la tolu mana va manga luenga le tu la tolu ia o fie ainga ia ma futa fa lei I fa ungol va yaso ia mata TV le la tele ia ta longa la kapi le o le a fanga solo le a mata tuna nei le fiafi ia po na nei fa solo tu ai ta o le fiafi ia ma le po ata yao ma le sa vai ma tu a tele o ta longa la kapi ia mai si lava I to inga ta longa na e sau le sky ta to New Zealand ia o te lopo le ala tana ia lua o Australia tatu Australia le fa fonga mai po le ala tana ia lua ta longa ia te o to ina ma to lava ia pe o sky ia fai ma tongi le sky o le o tatu ia le vai taimi o le tele o ta longa ni te o sa salu atu na nei e mata ta longa o le hurricanes le amata mai na nei le te o le fitu mo le moana Pasifika ia e ki atu lau sky ia ala e sau le email fa mai tasi ia wa ova tu male todo se lau ia le pidio lau sky le tongina ia le mafu anga na wale ola tu lau sky ia I le nei vai aso ta ua vai nga fa pena mai se lava tu langa vo le ia wa afa ya lau sky e te mata il fa ingole vai aso ia tire ya lu fu fa lo lisi ainga e te mata ai sa wa gwes ia malo lava te tele lava crystals ia le mafuta mai nei taimi o le tatou proclame manuia foi fuanga le nei uli ia lo sa keleni tanga talo keleni ia fa te tele lava le mafuta mai manuia foi fuanga le fiafi parisina malo fa tai luas furtasi minute te nei le tula lua o le saunga le mua o ainga ai mai se au tatou le fai ngona vai asa o le mafuta le fale ai loa e te fa longa tu ele se fe vai ngana la anga iai il fai ngona vai asa o te at io wai le fai nei na o pe atupu fa la lave e fai na mai lava se o ainga ma se o fa na Mone ele se mele le o le nau mai le fa nau mafuta fa tasi fa ngol vai aso ia e fi we sulta ma e se mele ta fa ulta ma ia na ultina la mafuta ma nei ta mai fa toi fo ia pule auto io na so sonia tu mal tu lalo mal fa malatu ia na wa ia ile to fa le le ta to tunu ia a mi se lava ila to ia ainga ma fa nau ma matua ia ana ia le fa ngol vai aso e mafuta le iai ia ma le fi se mele fi wa io le uta to ia le vai tau vai tau le famle tuino le tatuanga tu famle tuino le mari tinga alfa ola ia o vai tau fu nei o tatu ia le taimi o tau le salamo ia male vai tau le fato ese ma loto maulalo vai le tele ia na luas fu no minuto te nei le tula lua le si fonga la mo Wellington fa fianga musika pespenga ma le tu afa le tolu puklame tu pulanga talvau
Tātou a ia nei musika vave, alu atu whaafifiloi atu matama, wele le whaasolo i mawhauwhaunga. E wao, le auri a ia e pei e whiwhitau ana whiwhiloi atu, pese vave, ma pese whaasolo i mawhauwhaunga. Ele kalukalua sole lo fefe ile fola fola ale ai ngale au ka fa ole vai ka ile la ko pa le ngau pa o fa alo vai le ngafanga la ka o sole kai ngo o ma wai kala ka kamano ole anila ole me afrika o ka sa o yai sole a ka sa o ki ba ai ile ka malo pe ole sa wai au le no o ma ko fo ia ma wale ma wala ko se ko le se sne ole ko o ku pa nga ole vai fa ola sorry ma le lo no ko o ma sorry ke o mai u ole vai ola u kamane nga eki ole pai pa ai nga wai sorry na se lo vai la lo pa u wai ke fa amalu ku wai i ko ai nga u ko mai au ma u ole a ko fo i le ma u ole na ka u mo nga ile fia kiva ai ku le lo ma ku o kangi o solo ma roi maka le kangi ile fia ele anga ole kangi sole ile ika o mangi la le lo ma ku ma le ko inga ko le fa ma se awe ke ko le ele yo ma ku le bele ko sausa kia asa o fila oi le mo fa tu o to le o ma sau ngale fia lo a ku le ko fi ku ai ai o lo me le se la sorry ele mama i fa ngai fa mo bingi ile kai ko fi ku o la ka ma muri ai le ai sorry ke o mai u ole vai ola ka male nga eki ole pai pa ai nga wai sorry se lo vai la lo pa u wai ke fa amalu ku wai i ko ai nga u ko mai ka ma u ole a ko fo i le ma u ole ka ka mo sai ile menga kai sai fa solo aqua awala bangi ko pasi mai se vai yo wai ai okay fine o si ko ile menga ai ai ko pai be o ma wi ko fa la ai pai pai sorry ele mama i foi ngai fa mo bini ile kai ko fi ku ola ka ma muri ai le ai sorry ke o mai u ole vai ola ka ma le nga eki ole pai pa ai nga wai sorry se lo vai la lo pa u wai amalu ku wai di ko ai nga u ko mai au ma u ole a ko fo i le ma u ole ka ka mo bai ko bai be o ma wi ko fa la i bai bai
Awhiwhenga malesunga e teru le siufonga malia e teru ia i nei teimi o le proklame e tau tuar siufonga lau mua o whaafiafianga pespesenga si fifiloi wala le whaafonga mai le tinu i lunga le ala leo malunga o tātou penga te whailangi o lo mai mua mai le teimi o le auli ia o pese whaanofu file mua nei teimi te wha pese si ese a pese tā me de rire o tasi le auli ia o te ino le leia to inga pese whaanofu file mua tātou o tinu ai misi a ia nei toi ina ia mafuta manite Masa watu sio sa video mu tole fo ma o tamu moni ala vol nei o di fa tai la vol mafuta mai o ha mai tau ina Melbourne Australia ya sio Samsoni fa launga ta fa Samsoni ya moni ala nga luenga pe fa yo nai fa nga luenga ya sio Samsoni fa nga luenga I va ale o tai le nga I picten tamai e tele na moe ya ana nga solo ta vale tonu ya patalo fatu le sa sunga Chris malo Chris ya tamai ya na o pese fai ma fo nga fi la wori ya wo te na fa lua we na talo le tolu talo tato le na te vala o mai ai fai mai lau si ko ta longa hurricanes ma le mona pacifica le fai ma to le fi na nei
Pauana o le talonga e fai mena o sikoa. O te mana o isi koa isi au vai e ta alo ta na o le talonga le hurricanes ea male moana Pasifika. Ea ta lori tolu tatu leina. Ale la tatu mafuta pe fa fianga pesenga musika nei taimi. Ia ma vatu nei fa manatu fa ingol va yaso. Al fa manatu ma sanira ia. Ia o le saonga le mu. Wale misi ase vai yaso uma ia e usu me tatu o fa inga luenga inga lulu le amatanga o leva yaso ma leva yaso ngofua. Ia e ia tala ele misi al fa lave tau ta avale lungo le awala. Ia i leva yaso ma leva yaso. Ia fa lave fa pena. E tele na tutupu fa ingol va yaso. Ia, e pea o tato pokalame sa masani ona wha ngā solo i tausangan te nei le tulafono. Ia, o lo avatu e pea le upuru nei, ma le wha manatu nei, aua e te tausisia lau sao. Ai wha mua lau sao ngale mu. Ia oe, nā le wingo le tala. Ia, au te vai atua o le mea te lavea, ala e te tausia lau sao. Ia, e vai atua e, o nai sao oe ase se mai le stavale, ia, wha mua lau sao ngale mu. Ai o te nau e tausi lau sao. Wai sao atua o e te ro taimi. Ia ta avale fo ia o isi lai sao e whaalili. O isi lai mai e feita. Ia po isi fo i o lai whaasua avama a mai lato ma whea i ta avale. Ia whaina i oe ia whaapea ona. Ai a misela pea e onga pea whai ona e whea vea isi o ai ngal whai ungal vai yaso. Ia i neva yaso. Ia whaamanatu pera sao ngale mua tātou umalava. Ia mai nu fala au se to anga inu tato fala au na mai le fo mai. Ia telea ia pe ona ta u temi tato programa le tele. Ia telea au isi te masani le isi au le tau la to fala au tala vai I fala tala vai ia ma to nei por dua. Ia telea na moto fetau fai sole se vai to tala vai le tau o fala tala vai. Ia e pe e foi e mari ia ai tawan fa mo so fo malo loina esa o pele ai ia le tele se fonga la mo tele fa tal vatu ftringa ia vai fale ma le si va talo fa vai fale ia la u ftringa vai fale ma lo fa tele la vale ma mai ia Chris malo tatu le ia musika ia e fa no file mo fo ne ia fi po ne ia uri ia tatu la kuka ia talo fai ese lo fa tanga te e kuka ai me se lava nai tina ma lo ale on sai Well, I was sitting at the bar, she was looking at the jukebox selection, and I've never seen a cuter behind. I had to rush her with a glass of wine and control my mind. Turned and looked my way. She was everything a man could want, but she was only playing with another man. Oh yeah. Ooh, I've never seen a woman like you. Oh, you gotta sing, babe, got you wanting me too. Another margarita, help me make it through tonight.
in heaven tonight. Who's up to tell that the woman is nowhere? He's I'm about to walk home alone. You want someone in? Oh, another margarita, help me make it through tonight. Oh, I've got to keep my senses. Hey, I've got to play it right. Oh, another margarita, keep them coming all night. And keep that music playing, 'cause I'm in heaven tonight. Ain't
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Si pula vea olo oile fa'ato anga ole lupe la lelei ole mo e tau felei ole mongo uolele ma ufa a pepe pepe le basa tele le tava e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu ato muli e umi umu pa auli Yang malasunga ya weino le mola ai ya ma le tatou pese na ina uta yo minute le tale o le tolu i masalo fo i ole a tu ua onga ya i mato New Zealand ma na vai fo i manga wenga i le tula tolu i wa pisi fo i le wala le taimi ya na fa manatu tu pe i luma o kolosio a onga ya lo e uia tu e lau ta vale ya tau tu na le saunga le mu na fa na una kolosia onga ya le kolosia ya onga i le taimi tu ai ya na fa nau ia tau tuanale sao fa tulanga ina le tatu watino io i wa taimi pisi ale nei ia lava pele on sai o te nau ia vavena e ol fale ia ai alui la tu la ta vale ia e tau fo ona fa lolongia ia na fa ya onga na o tiu te taimi nei ia mas ia fo i leo le masani ona tiu te inisio a onga ia tau tuana ia lava fo i la paleta tu ia o taimi polokai ia kolosi ia pe ava ia tolai kolosi nei fana wa onga tatou le tatou tunu ia mai se ia le mana va yo ngaluenga fa malo atu ia te ona la mana va le tolu ma lo la va le ona sa ingaluenga o le nei aso
ai mai se ole nei va yaso le ua fai una mal manuia ia tau na le sa ngale mu le to ya na anga ia tuai ai ngal mana vai nga luenga ia i le fi nei le la tar tolu ia mai alo tatu pese le talo tatu leina e te vala au mai ai fai lo skoa e vai lo mai skoa le wali ia o le wali e sia o vai ta alo yaso la wali o video mu to le form Samsung fai la ale wa mai la skoa toi titi a tutu sa skoa la wali ia se o le wali o te masani na ia o le wali ia ai te liva ai ia ta alo le wali ia sola ia tamo viamu to le forma ia malusia Samsung fai la ngo Samsung ia ngata ia ilungo mo me o mai ova e tau ai foi le e tau ai lungo le waf ia tasi le lola kapi ia sola Ellen Solomona ia lela uma lo tato pese le ta tala lo tato leina e te vala mai fai melo sikoa Moana Pasifika ma le Hurricanes ile te o le fitu le afia finei taimi New Zealand ia fai el talonga le i lau mone Wellington mana ia tau le fiafi pe on fa mana tuatu mana ia ave na ia a inga na malanga mai sa mo fa ta faul talonga le ia mo e foi la tu fia ia me se io ole le malai numero tasi New Zealand ia i nei Wellington ti nga o le nei aso ia tango e tu ia le nane tau ave fa tasi lo ti nga o le nei aso Le
Whawhiwhianga ma le laulau siva a le whioanga o safa ato i le whanga. Ina wa 5 minuta te enei le tula tolu wa tu ua onga ma namanga luenga ia tautua nari saunga le mūrianga ia tu ia inga mai se taimi lo piki aina i whanau ia onga ia i le nei taimi ia mo ono sai tātou ia anga ia tu i o le i vaenga olo o ai olo ia au wala lo tau whaalele i la tolo o ngāri rue lunga le au wala ia tautua nai lava fo i le ono sai pe a uia tu i au wala lo whai i au wala mwhaalele ai ia e le whaalele ia au wala e whio i nisi tangata le whaalele ia au wala ono tātou te whio i ai ia lava pale ma lava le ono sai le taimi poloka i au wala e le whaingo fia ngā luenga i la tolo ngā rue lunga au wala nei taimi ia ma lo lava le mafta mai Patalo fatu sunga le whawhengainga ia tapua ino toa, paongo no whainga, mahalo whaftai lava le mafta mai, ia ma le sunga Chris, ia mania lava le nea fiafi ma le nea uli, ia a whai o le nā ua manama ngā luenga, ia o saa o ai le whale, o le awhi fua le whale o lisi. Ia o la taulo wha au pia ngā luenga whatu a manama le wha, ia ma futa mai wha fia fianga pesenga le nei taimi. Ta latu tātou leina, ia a fia whailo mai fo i lau sikoa i lungo tātou Facebook po le YouTube, whailo mai, ia ma o le Moana Pasifika, ma le Hurricanes, il wha ingo le vaso nei, ia a wha pia te fia vili mai, tolu walu lima, lu o whatasi. Whawha tō Wellingtone, ia omi mua le o wha, ia ona vili rea le tolu walu lima, lu o whatasi, ia a wha pia whaingo fia, ia te oe lungo le Facebook, ma le YouTube, whaali mai lau sikoa, ia i le tālonga le Moana Pasifika, ma le au a le Hurricanes, i le afia fine. Ina tasi al tālonga whai tātou sikoa, tu isi au vai le se i tātou tala noa i lwai asa folk. Wano minuta te aine le tula te rori si whonga la mua Wellington e. O musika fo i mana mo ngā luenga, i le tā i o le tolu le o te le tolu. All the
fonga le fa pese le tia ma lo matai ina ua se fululu minute te nei le tura tolu le tautua fa ua pele si fonga le mua I Wellington le afa le tolu o le proklame tupulanga talavou ia na fa o I pele le tatou proklame ma le tatou maftanga se ipa ia le tulai 5 I le afia na nei ma lo le mafta mai fa aftai fo le talatala noa mai ia le la lau atu ia I vaenga ia me la tu skoa I lungo le Facebook le si fonga le mua I le taalonga le afia na nei o le sunga po le saviliamu to le foa lua se fulu valu le moana Pasifika lua se fulu tolu Wellington ia malaya samusoni felaunga tolu se fulu moana Pasifika lua se fulu 5 Wellington ia vai lai ia o le isi e tatu skoa le o sautaimi nei o le sunga ia Tasman Pango Hurricanes e lua se fulu maleono moana Pasifika e se fulu maleono hey ya o sunga Chris Charles ya sa taalo I le awal lato no luas fulu valu le Hurricanes moana Pasifika luas fulu male lua malaya ya o fartua ya Lupe Malinowski mai Brisbane Australia o lana sikoa ya o Lupe sa taalo I le au Sāmoa ya so la whatever ya luas fulu ono le moana Pasifika Hurricanes e fitu ia tene tuai o le manusina ia soala o le sunga ia Cornelio no numalo mai melepone I Australia Hurricanes luas fulu mai fitu moana Pasifika e luas fulu mai fa ia te longo fia skoa tangata sata alwakapi ma le skoa tangata ia sa ivea fatalofa tu le fionga ia pesta amani na toelofa ia manuia lava ia suenga fo ia nei ia fiafi pesta o le alau skoa ia failo mai tatu skoa ia o le manai o le failo mai tatu skoa I lunga le tatu Facebook po le YouTube ia mātou te o mai lea songa fua mau te usu mai lea songa fua ia ona siaki lea po oai wa sa o lana skoa ia mo fo ina I mea alofa laiti e nei fa pe fai fua le tatu skoa tau ava ona mona I mea alofa foi le laiti e tau ia foi lo tau tinga I le faali meo tau sko tala tatou leina to e lua se fulu 5 loa sorry le fasawatu lua se fulu 5 loa te aile tolu fa mai al tatou leina ia ma uma me tatou sko te pena mal poklame tu pulanga talavou se fulu 5 minuta te nei le tu la tolu si fonga la mo Wellington io fa fianga la mai fa no file mu ni fiafi ile manava yo nga luenga ia talitonu pesta moana Pasifika full mal fitu Hurricanes fast full mal tolu ya mare ilongo fia tangata sa taalo na kapil fengo na score ya nai mana ya talpel tato leina te wala uma ia ia pe fa ilo mai ia lau score ilungo tato Facebook ma YouTube ale si fonga la mua ya la tato we musika se musika e fa no file mo nei taimi ai o fa pe foi e se ape se le rile ta se ta me de oud pe se tene arieta mai fa is arieta wa manava alusa al fale ya sorry arieta ta roi ona le usel tato va au temi nei talo fal va malo se fu talofa malo se fu salvo ma tasi malo se fu alo ia vai fare oi malo se fu mi fane alo lava lo sai ne so wa sanga lui le we malo lo ngau fa mai mai oi ya na malo lava le mafuta mai ia fa kasi ale Hurricanes lua le mana Fantasy mana ia langa kai Hurricanes Fantasy Hurricanes ia fa kasi lua le mana Fantasy lua mana ia fa fia ma talo le fia na nei pe matamata tu fa sei mana ma singe po mga makio ale ia makafat mala ya lo fatu vai fale mo ne via fi mo le fa mo vai aso ya te lava vai tunga vai fale ia o le wa mena na score
Ale, 15 minuta te nei le tula tolu, te fa o tu tatu pesi wa fei, tan va nga le fifa longo ya alieta. Al sunga ya anginga tuala mali, tolu se fulu le Hurricanes, tolu se fulu fitu. Tolu se fulu martasi le Moana Pasifika. le wil tatu walau le tau fai mai. Le wil tatu walau le tau fai mai. Ya, talo fal walau. Opa, kali. Malo se fo. Klemi. Oi. Malo le onsa. Malo ba. Sa yo ka ku ka ngu kas. Tai. Ya, let's go lu fulongo le Moana lus fulu le Hurricane. Lus fulu le Moana, lus fulu le Hurricanes. Ya. Mana ya te lus ko. Fai tata long. Ya ngien makang. Te kau pe makang ide. Ya, malo fa te te la Klemi. Miele, kalab. Ya, te lava. Mana ya. Ya, or score sunga ya Nicola ulu luas fulu le Hurricanes tolu le Moana. Lo inga over to tini ma ya to tini le kikipolo le Moana Pasifika. Ya, ole sunga faltu ya Menora ava mu Menora sa ta alo ile au latu le au folele le au lapel latu nu ya tolu se fulu malatasi ya le Hurricanes. Oi lei, sole. Moana Pasifika tolu se fulu malatasi
Hurricanes e luas full ma leiva vai mo tangata sa ta alu lape ya so lai mana ira tu sko